I le soaf pa ia o le atua te mā, le alo, ma le angang pa ia, o le ona le malosi malawa, o le rofa e whaavavau. Ono le pule awao le lololangi eile le atua na o ia, e fio i me umalawa, ma o le pulenga e whaangaina tangata nuu, ma le Palemene o Samoa, i tutonu tua oin whaasino ina mai tu la fono le atua, o se tofi pa ia tu whaasolo, tātou tutalo. Lo mātua tua si siri se, mātua tu whaatangsia le anganga o le loto, mau lalo lau pule whaito tasi. Na ia tuto ifo lau whaunga mana i lunga o le Palemene. Whaatonu mai oe na ia tonu aia mātua whelafolafo inga, mo le whaasisile ina o lo lava vi inga, ma le soifua lau le leo tangata anu o Samoa. Lo mātua tamai o le langi, ia pa ia lo suafa, ia o mai lo malo, ia whaia lo whilangalo le langi e pe no whaia le langi. E whai mai a te mātou le aso nei o mātou mea ai e tau male aso.
Ia e whamangalo ia te mātou ia mātou ang sala. E peo i mātou fo'i o na mātou whamangalo i nātu. Ie wanga leanga mai ia te mātou. Awa fo'i e teite ina i mātou ai whao so songa. A ie la vea ia te mātou ai le leanga. Awa e o mālo mane mana. A toa mane vi inga e whaava vau lava. Amene. After o te whasisilatu wa amtaria ne tol manga al fono au whaitu la fono. Tu nā tō pepa. Pepa Palemene lua filus fultolu, lua filus fulfa, numero selau 505. Tali ele malo le pepa Palemene lua filus fultolu, lua filus fulfa, numero valus fulfitu. Le ipoti el komite tu la funtu mau, mta upta whenga palota, ta sanga mta whinga falfa vai. Il pepa Palemene lua filus fultolu, lua filus fulfa, numero sfuluonu. Le ipoti faltau sanga mtanga lunga Palemia mal kapeneta. Molto sang fal tupe lua filus fultasi, lua filus fululua. Falo alo lo fiong. O te moi whatalo whātu malu o tātou Palemene ne Tiafau. Le fio lau fionga le te maitai Palemia, e fui lau fionga le sui Palemia, a fio tō fionga i Minster kapeneta. A pe fui tō fionga i Minster langolango. Fio lau fionga te tai le tuangai, ma se fui lau fionga su te tai, fa pe fui sumu malu umal Palemene. E le fai titia lava le nganga o whaftai le tua e lantau singa. A whianga ieiru tātou maota ma Fonotaga wha umi. Ma lor folau, ma lor soi fuamnuia, ma le langi mamā. Le pa ia i whaururunga mtanga luenga, whalaptonga tu maota le tātou ma lo le usu le nei Tiafau. Tapo inga Samoa, lo whaafonga mai, le ngata i Samoa nei, whapefo i so se tawhala langi. I au pa ia whaalupe lupeina, mātou whatalo whātu nei Tiafau. Tapo i maia, mane manuia. Le alwhaivo le tātou maota le nei aso, ianga le leile atua. Ma whātua whāma i le langi no o tau whingalo. Ia manuia le usunga whono le Palemene, manuia fo i le tapo i mai, si o tātou tunu. Ngā ruenga le aso. I lo ilonga o li poti komitwa Palemene, matari le malo. Usai whasolonga o li poti ma komitwa Palemene, matari le malo lo il pepa o ngā ruenga, o li poti mua tolu. Mua pepa Palemene lua olu tolu, numero selau 505. Lua pepa Palemene lua olu tolu, numero selau maleono, male tolu. Pepa Palemene lua olu tolu, lua olu fa, numero selau 505 maleono. Fatasi matari al malo, na whanga solo, le ilonga le asfono suli mo mati lua olu fa, ma ua wha wau i le tae o nei. E tolpota o manga le asfono suli mo mati lua olu fa, o lo sa unoa wha malama le fionga le minstawa onga. I nisi o mta upu sa la ngā sui mamalu. Me leo tapala o fionga le minstawa onga, mo lau sa unoa wha wau. Tali foi tau i mta upu sa la ngā sui mamalu. Lo fionga le minstawa. O te wai whatulo watu nei vaenga o le asu. O leo umana saunoa lau sunga le taitai o le mauta fono o wale tātou tālo sanga, le tātou wata puia mo le tātou atua. Le hoi lau umana tato le niu te vau ma tongi le soi o le tua oi. A wale tātou wata puia mo le tātou atua.
Le foi ua fofola le fala o le taulofonga ma o te taritonu, ua atoa lava tupe o le taulofonga le tai au nei. La ua fionga le whangwhetalai. O te fia whaonga ina se vaenga o le ngangana mai le whaiva le malo o fie. Masalo e tofulangona o malawa e sui o lo la e ina le la e a Samoa le winga o se tau whaamataltalatu. O le taotonga ana nafi. A le la saune to e ta oto nei. O le vaenga sili le ana e fia whaalongo longo i ei. O le soso onga o le tā. E le ngata ema ini. Ai fofo ai fo ile mangeso o le manua. E le taibe o te. Lau fionga le fonga le fono. O mafua na o a mata le itu lea. O te fia momoli le anganga whaafatai ma le whaamalo i sui o komite wa onga. O komite wa onga le na ngata ila utala taluai. Le foi lau o mana o e toi a mata ai. I le alala ma papa ao ma e mai i whanua le tāpua ai whaafafonga mai a tupu mai o le tatou atu nuu. O i la tau sa ngalu lue to tonu o komite wa onga. I le tau ati na eino o komite wa onga. E le ngata o sui o nuu, o sui o komiti, e eifo inis komite wa onga, o la tau whaonga aina le tūpā, o sunga i whaafenga inga. Ia, o le mea na leo te whaamalulu atu ai. Nei a vea fo i se tala ma se upu, ia e lape ai le ngana. Lau e fionga fonga al fono. Ai le i amata ina ia le whaamata langa i le komite wa onga. E mua na o moli le whaamai senga. E tawala atu i le matanga luenga wa onga. Maanga nu. I le tu uai o le maa lo e le afionga ia se iuli. Paul Wolwo. Ona o se tasi nei o poutu toa o lo tātou atu nu. Ua loa lona soifua i to tonu o le matanga luenga wa onga. Sa whai a onga, sa taitai a onga, o ia foi o se tasi poutu toa, o le ngata i a onga le malo, a o a onga foi a le kale sia. O te ua nei le malo, a lo whau au lava e lona alo, lana miti sa whai, e au auna pele atu nuu, e ala ia o a onga, ai maise o ta alonga. Ia wha maise le atua, maanga le leile atua, ia whua le lotu tele le tina ma le nofua alo, a o whenga iei taimi o whainga tā. Lau fionga le whona fol, ona o toi whoi mai lea i le komite o a onga. E le ilewa nei tau sanga na tui nā tua i tua le pūlenga o a onga. E wa ai e a tātou a lalawhanga ma nuu i tua ma i tu ma lo. O i nana wha malo si ai le au wai mai o sui taitasi. O le ngata o matai o tina whaife au e la vea i to tonu o sui o komiti. Ai tasi tangata o mtanga luenga e la vea i komiti lea o le pule a onga. O na tau loa leo le whala propitonga umanei o le komiti o le a onga e pule le a onga. E le mawhai la lau a fionga o na whaito o tasi le matawhai yoi e le pule a onga. Se vanga nā wa soala u pule le lei ma sui o le nuu i le anga i lumo o le komiti. E o whai la le komiti sui o nuu e le ma whai ona whai sa lato pule tōtas. Se i vanga nā fōi o soala u pule ma ngā lulue whaatasi ma le sunga le pule a onga ona whato anga i o i lea. Ua whautua mai le tātou komiti o le wāwhea se i toi tilo a i al matanga luenga, i toi wha ma ati, ma toi wha ma oti ma tawha i oi al komiti o a onga, ina ia so longa le lei. Ua lango mau mai tia sa, ma ua ta oto mai tia nisi o tupu ma tamali o le atu nuu, sa lato ngā lulue i le nei vaenga, i mai se fo iulu a onga, e tae. Ua loa taimi ma ua fesui ai fo i whainga, ua iai fo i nisi to komiti fou o nisi iulu a onga fou, o leu ofi mai to tonu o le komiti lea.
Ia, ma ua tala whiaunga le leile whautuanga, o le atoe whaamaoti, ia ma toe wawa ai matafa i oia komiti, ina ia mauti noa le saunga le muolo lato nofo ai. Lau a whionga le whangawhitalai, o lau tala le maasana u whai urua onga, e le lava sa uo sili o na lata ia te oe, e whainga o fia ia unga luenga, e pei o le komiti o le aonga. A le leile vau le whai aonga, pule aonga ma le komiti o le aonga, o le a whainga o fie, o na whaata moe le aonga nga iluma, nisi mea pangalea lau a whionga le whangawhitalai. E eina isi aonga ua o mai, salato whaasea e matanga luenga. Ia, e peilawa un tau fau atu le taimi uso la masalo, ua nunu le falute ma ua le o ngā tasi fo le futia ma le umeli, ua mafu ai e taulanga, ai whaaftai i le sosoani mai, ia, o lea fo ila ua e se tō whāma se langona le matanga luenga, e tō e whaafau ana whainga whaavai, ia, ma muli pea e tūlanga pe ona whaata atia mai ai. Lau a whionga le whangafono, e iei mata upo le universite, le la o atu e mua, sa la ngā mai e nisi o sui o le tātou usonga fono. Ia, e ui lava wa umana saunoa ma whaasofo i simulator. Ia, au te iloa na o sina taimila i titia o te pa iai, o le tātou whale le tai sa whaapea fua whaiei, ia le aonga seila. Ia o inala le sa iere manatu e mai le tato masini tele le tu i e tonu peitai. E a mai le saison masini, o umana whau le whale, e le tai ofi e to tonu, lona winga e tau talepe a to i lalo. O le ana whaata atia mo iei matu le ofo, se i tau tu i lalo le saison masini lea, i a whektau i mo tatou whale. Lau fionga, ai la vea lo tatou COVID-19 wha mai, po loka i lo ina e o mai le taimi nei, ia e lo ma fai lava. Alau tiro e le universite, i lana tala wha popo le tupe, lua whalua lima, ina ia sosoani e whaatau nu mai stato masini leilea. A tonu fo i o sesi vaenga tā ua lea, mo le anga i luma o along whanau o se o tātou atu nuu i le matātao seila, ina ia iei stato masini lea, pei ona a whea i whina ngalo. Sa matou asia tui fiti, ma le whionga le minstau soi fua malo roina, ma le minstau tupe le teimina. A velo mātou whamatamata i le sa fiti e weis. O le me mua na ave ei mātou, o le ave i le mele ei simuleta. Na mātou ua i to tonu, ia, o le mātou ai vaalele atoa le mele o mātou i tonu. Whaanga ioi mea uma, o le whionga le minstau, ia, o ia lea lesi pai late sa amaian mātou, va ama matse se e fale olo. Ma matou toe fo'i fiti, ia, matou wo fo'i le vaenga no no fo'i pāsese. O se matua ia o onga le lei mai mautū le lei. Ia mauteo mai o masalo toi titi a, ma sani le vaenga le ki o le vaalele. Ia o tātou lai le stato vaalele, o le lai tau o mai stato masini lea whaongai a tātou waa. Ia ina ia sosoani i along whanau o le au seila. Sa silingi e se tasi sui o le tātou mota lo whionga le whangwhitalai. Le leti o po le TV al tātou universite, po o yes se lato commercial license. Lau o whionga, o leo o iai, ua wha commercial ne tātou TV al tātou universite. Ma lia lau whionga le minsta, se i tuatu lau noi whaleta numator. Se mea nā whea lau lau. Le tonu a lea lau whionga le simulator lea o i saunanga. Leu la se ese, tai lau whionga mole. Tālua fo i pa ia le tātou au whono ne Tiafau. O le whaftai lau whionga le, i le minsta ni tā upu lea. A o lau sosoani, pia tawa ni ai le, o mengi o simulator sia mese le, i nei ai le me kau company va. Tēne whai atu no fo i whafoe, ma mao marisami. Au tātou, ia o lea whai runga o le sami. O leo te mātau sa i wa ai en whaatau mai toi lau, wa in whaatau mai tau ngofi. E hoi wa ai le sa noa le whionga le mista lai tu sa wa. Au tale tonu o wa ane tau whaonga. Me so le runga le sami. He wa i o sa wa i mo mai mo whai ia onga a le whanau. Le teimini. E le tau whaatali ele. Il masini le. Ia mal whaala lava. Whaftai. Tula mera whionga le mista. Ma lia mal whasau ina lau whionga le mista. Tula me sui o sa whata na matas.
Ia, whaftaitele lau whionga le whangwhitalai. Te swile me sa o isa tala nei tu malo le mena similita lea. Ai whaftaitele lau whionga le minsta ona o leua mai tau atu. Ia, o leo hui whaitau atu Italian malo le manino. An mātou lea tu ala lo atu i lau o whionga. O alu whaitau atu o tolu nei tau sanga i. Whātau sanga o tālia ia le similita lea. Leo hui e whawhitau. Ia mea vei whamomua le tatou malo. E te tonu a sa ili a tuper tatou malo e manuia o ainga i alum whanau nei. O matua manuia i au tatou ainga. Pe whan whai atu o le aunga lea. O paole le aunga e mai a latou a sila pasi o latou aunga. E mai whaavao malo lea o inai. Tatou whaftai e hoi le tatou malo. Ono le mwhaina whai le aunga nei. O a leu te mai tau. Sa whai e tonga le aunga nei. A wale ngawhatia e tonga o toi a vese le aunga le atonga. Ale fai a tatou malo na e whataua na te lelo na taua. O le ngang whaaloar. Tula mai lau whionga minsta, whaawar saunua. Ia, whaftaila vai le whinangalo hu whai loa. Ia, o te manatu, ia, o le whaamausali ina lawa o le whaamoe pe ona anga ia tu tatou malo e whaataunuina. O leo ua mautu, ma ua tapena foi ina ia whaataunuina ia whaamoe ngā lei. Ai whaftai tele lawa mo le whaamanatu, ia le fo whaafonga mai ia le Pulenga le Universite I vaenga tāua, e ave iai le whaamua, ia ma le me whaasolo le mu iai. Lau e whionga le whangwhetalai, ona ua o mai le se tasi o sui sa ia saunoa, I le si tea o le totongi o le tupe walu whaalitausaga le Universite mai taimitua na ia o le taimi nei. Lau e whionga, e lua lava au ala e mafoina si tia le tupe whaongaina, ua si I totongi o whaiaonga. Lua, ua I whaonga le Universite ana ia lava teo ngā tupe, e fsosoane whaatamoe le Universite, ai a umalo le piliota, ona toi foi mai foi lea, e a vatse tupe le malo, mafuanga na e mafuina si tia I lunga, e le ngata I lea. I to tonu o le Universite, ua le ngata ua whaopopo por kalame, e a o ai ia ta maiti a onga, ua whaopopo I foi mawhai a onga, lona winga o le tūlanga lava le tauna o iai ia le vaenga le tau o onga ia pe Australia tu le whaafsili sa a whei le se tasi sui o le tatou le tūlanga le e tatauna vave o na whai loa skorsipi a tatou a onga le Universite lau whionga le whangwhitalai vai aso mua le stala tu le avanoa e talo sanga mai ei tangata skorsipi fo i e whaativet I tu atu o mea tau a onga vai asolo na lua, ta tala lea manoa e talo sanga mai ia scholarship, ale o fisa a onga. Ina ona a mata lo leo tato ngā wenga ma o lo sokolonga le leila vai a fufuanga ile taiminei. Leo whionga le whangwhitalai Ia, malia lau whionga le minsta. sosani atu I le Lau whionga le tatai le tuangai. I le whionga I le minsta. Whaftai o lea ua whailo mai a mata I le amtanga. Le melea mātou te maua. Whatu asau whasalonga I ayuni. Whalau I tele I lungo le TV. E eile I tu tāua o le vave whalau I loa. Au te le tau talawina le vaenga o le tāua fo I mo matua la tau. Msalo e awhi o mai a tātou. Le wheo I solo o matua e a tātou whaipule. E tūlanga o pili a onga. Ia leua ula vea I tupe ia vatu I tu malo. Mol silfia na fo iai scholarship al tato university e le fo na fala lo tele wa salo po lo ni tau sanga o matawina e fa kasa wa al masino junior titilo lungo o TV o fa sala mai ai fa malo fa tulanga lea ia wa tau tele matu fa lo watu Tu le velo whionga minsta, whao saunua. Whaftai le taiteo le tu mai mo le tau wha
I lo ino I tuia o te tonu o le polkalame whaataatia lava nā le universite o le vai aso mua ma le vai aso no lua o le vai aso na e tauna le stala ai lātou o e fia o ngā whaskolsipi I to tonu o le tātou universite. Sa silingia fo se tasi o sui o le tātou sunga fono po ua le mea leo le digital library a tātou o le tausanga te nei lua fe lua sultolu na saini ai ma wha mawina ua wha o iei to tonu o le tātou library tātou I Samoa le tātou to ngā whaletusi lea e wha o ngā ina ia a wala wha te konolosi o na po nei ia o leo o iai. Sa a fia fo I fuafuanga ma nisi fina ngalo o tātou sunga fono. I nisi lava I tu mo le wha le leia o tātou universite e le ngata o le o tongi mwhaina ulu whale I ta mai te tonu. Ia o le fo ua tilo iai ia le pūlenga le universite. Ina ia mawhai o na whaatou sina mai ta mai te ia to tele ta mai te e le ngata lava I matata SS. A o le tū ale tau whaafai a onga. Pe ia fo na tau a whea fo I whina ngalo o lo o iei se whaatatanoanga al tātou pisasi ia ma le ofisa a onga. Ina ia toi tilo ai le tū lea. Ina ia le ngata I ausia ta mai te ia lātou suenga. Ia tongi te tauna o lufale I tātou universite. Ma to tele inisi e mana na o e fia whai a onga. O lo iei fo le nau ta inga I le ofisa a onga. Ina ia sanga whaasala lau pēr ma whaalau te tele ana whaalau I loa. Ina ia whapena o nau na ia ita maiti ngā lulue le tūlea o le tū whawhai a onga. Iei tatonunga, sa lātou, sa fisilingia fo ma whautua ina al komiti, o le wāwhialo ai. Ia le tūlea le tau si tio maka o ta maiti a onga. Ia, ua maitauina ma ua whamauina le tātou matanga luenga, mai o sei tūle le fo I lea. Il nei taimi, o lo matuanga lue lava matanga luenga le tūlea. Ona o lo iai lava le tatonunga o le matanga luenga, e le o a ngai I lunga ia unga o suenga ta maiti. O le lava fa pepe ai tōlanga le ui nei. Pei tai o tau sanga te nei lau whionga whungatalai ma malo o tātou sunga whono. O te fie whai loa atu. O I unga suenga tau sanga le te nei. I le me masani ai. Na o ta maiti ia o taulanga ia onga taulanga. E maua tongi maulunga. A le suenga le tau sanga le te nei wo o mai tongi. Wo ma whaina maua mai tuai whale a lili ma sa wai. Ma isi vahenga o tātou tunu. Ta miti o au sia tongi pito sili na maulunga. O se tu leilna, o le si foi tu o le vaenga le a li, pe ia o le taimi masani ai, e whao ai ta maita I tūlanga lea. Ai o le tausanga te nei tu tilo ina ua whaatūlanga ia tongi, mai loa ai, a walua e foi lunga pito la aua a li la tau, o se tu le leilea, ina ua, iai foi se whinangalo I le matanga luenga, I le tausanga lua fe, lua sa watu I tuan tanga luenga ma whai loa tu I tu malo ia ma a wha fisilia tu I tu malo po le aso la tau sao so soni mai I le pangatia le whenga ni ma tanga luenga na mato wo ma ave maka whai loa I le tu malo maka o la tau maiti ia ma tu watu e maiso la tau fina ngalo ia ma watu fo ia le ma tau musu I pulenga li ma whai pule le ainga whai fiau ma whai ngainga ma tau te mana o mia lo tau tau au. Ma tau te e wale lava whai a onga, ma tau te mana o mia tātou ngā lue whaatasi. Ma tua, tō anga ia e sosoani ane whai mea onga ta maiti, ia ai whapena whauna sosoani whai ngofe au, ai tu ta maiti e whai mea onga. Tasi na au wala e ma whaina si tia I lunga tongi o ta maiti. Ia whaopopo I mau au wala e tele lo tā pena le mtanga luenga, ko lengi whai a onga, whaafoume to tia, ina ia whapena na si tia ia onga I to tono si o tātou atu. No, digital library, ia lewo iai, whaftai tele, sa unua fo I se tase o sui, I le tō whaatasinga o tātou universite lua, o le alafua, ia ma le NUS. I aso ia, o le ngole universite tātou le alafua campus. Il teimi nei, Samoa campus. O leo ua tu whaatasi. O uman sainia le MOU e le pule o tato universite o Alafua, ia ma le pule o tato universite I Papa I Ngala Ngala,
o le a ngā lulu e whaatasi. O a mata upu e ono whai e whetu whainga, ma fsosoane mai elesi universite, o le awala na lela tatou ngā lulu e ai. Ia, whaafitai fo'i le whinangalo whailoa, o mo whai ai na tatou sila fia le nei mao ta whono. Ia la asanga uanga ia tatou universite nei e lua, ma o le anganga maualunga. Ina ia whaatupu la ia pea, le nau o tatou tamaiti, alo mwhanau, e awai a tatou universite. O le telo taimi, whai mai istangata. Mātou te fia skorsipi i New Zealand, te fia alu i Australia. A o lea lava ia wanoa le lei nei, e mo whaina fsosoan tele mo tātou. A o iei vaenga le lau whionga whangwhetalai, o te matua whaaftai whono whaavai. A wape o a onga e lua, lea ua matua e mo moli melo latou whaamaloa mal whaaftai. I le tele o tamiti a onga ma pili tai afe mon tupu, ua ma whaina te tongi ina e whono whaavai. O le mea fo i lea, ve fo i nei lao, e whaaofia tuai se leo le mtanga luenga onga le universite, whaaftai tai whono, whaaftai sui tai whono, ma malu lau a whono whaavai tai tasi. O i lātou o lo o amana ia, le tu tau a onga. E fo i lo tai tonunga, e le ngata i universite, ai wha solo a se iau o ai lalo, ia onga i preschools ma isi is, o le mea le, mo mole ato i tele, le whaaftai ma le whaamalo. Lau e whionga le whangwhetalai, ia, sa iei se tasi whautuanga le komiti, whai mai whaola mea i o taalonga whaaleanga nu. Ia, lau e whionga, ele o whaape ina, o le lama tamu whai whaola. Ia. Ia, ma lie lau whionga le mista. Tula mai lau whionga te tele tuonga. Le tulanga lea e mau mai tātou scholarship ma New Zealand ma Australia. Lea tātou te matawena maltoa. O lo angai pe lalo. E scholarship nei. Sa le tau on tātou finfinau pēr. E le angai lunga scholarship. A whai o se manatu lea angai lalo. Leo atu tātou tamawhana lau. Ai sosoni mai, e a marise leni, e whaatino ai ia e sosoni tātou universite. O se meli le, ai lin whai umo me lua. Tu runga kako skolasipi. Ia ma whaawau pēm le si le au mai sosoni. E tātou universite. Le nao se whautuanga. A whai tātou te le whinau. I le fu se tali e au mai New Zealand ma Australia. Ke le aso kua ngai sa whakaoko mai le angoango o mau manoa. A sa mwhaian ka ko whingau ma kalakala mali mai ia tulanga ia o le o ngātu tātu o le watu tātu scholarship i New Zealand ma Australia. Mai sea le vaenga le e a foi a fia ingenieur loia ma kwa mo mia ia le maulunga o scholarship in New Zealand. Ia e ka ki ai si scholarship mo tatu tamwhanau. E le mwhaio na ausia le maulunga le whatulanga mai e la tau New Zealand ma Australia. Tula bera whionga minsta whaosana. Lau whionga. Ia. O te loe, e le o le minsta o lo ia mea ia tau scholarship i whafo tātou. Peitai, na ualu le whono a onga i New Zealand. Alua nei le minsta a onga i New Zealand ma tau tala noa. Ma whaasoa lai mei o scholarship. Ia o te manatu, ia atonu e o ngā fo ia tātou mai o lo whaalongolo mai sia tātou atu nuu. I lau mai tau iai, e au sia lo e tamai te ti maka mawalunga. Tasi an mawhau ni matua, scholarship. E au no male manatu, e tele isi mau awala ese. Fato ama whaina uia. E eis teimi, e le alu ai e tangata le sili i e le scholarship. Ai mau ale tūtolu pol tūlua. Ai te uwhai mai le tamalo le sa matano. E mafua mai, il teimi le interview. E tele awala ese.
e ono sosoni ai, e whātu mau el tangata e nofo ai i New Zealand o Australia. Ia pe le mawhai fo ina nofo. Ia pe ona i vaenga na ina ia ave ese mai fo i o tātou mawhauwhaunga wha matua. E tele loa makau au sia e along whanau, ta si al mawhauwhau. Ia uono mea na alo sko sipi o sei tūle lei, but e tatau fon tilo isi tū i au tafa. Ina ia au sia tūlanga umao lei. Tū ai whaftaila o fionga, ia o whamauina, ia le tā ua o le vaenga lea mō tātou. Tātou te mana o mea tele ia awa onga mai isi ma tātā o tātou tunu. E fsosuani e tina e o tātou tunu. Lau fionga le whangawhitalai sa saunoa ia se tasi fo i sui i le mea alofa lea le malo le OGG, One Government Grant. Ia ma whai loa wha mai e tatauna wawe na ave i tua, ina ia ma whai o na whaonga i tausanga nei ua alu. Lau fionga, o le taimi o whai a onga fo ia uia, o le tele o taimi e masaina sainia ia mātou grant. Ia tausanga ua alu, se vaenga o Juni u lai, ia e o ia au kuso pe awhi whaianga. Al taimi nei, e tausanga nei, na a matan ta pena al saininga i tua, ili maasina lente nei. O le taimi lan nei, o laua iei umma i tua, ia tupe al tātou a onga. O whamatu atu al mālo, ina ia ngā lulue ai mō, o le ngata o whatinonga o tongi o whai a onga, ia a o whainga o mea onga tamaiti, ono le fau a mata al tausanga. Ba o se taimi siri nei na po ulaua whionga whangatalai, ile ka lena whale o onga. O umana seti il whau fuanga, e o atu il whono lea tātou ia o ke topa. Ua umana kawa umana sila pasi ata mai te a onga. Ina ia auane i toi whaalawe le taimi lea ona e ono tu ua onga, ia ai whaonga le o whainga luenga i nisi fufuanga whaale maa lo. Ia pei o se vaenga tā ua le fwoi vaenga, ia o lewa taati atu. E ei nisi a onga o loo tuwai pena a mai alatou li poti. Mai o se vaenga sili fwoi lena whainga tā i le tau ma whainga al mtanga luenga. A wai le ma whaina wha matu atu. Pe ai whai le ma nino na li poti mai ia tupe na avatu. O tupe leo ni tupe al mtanga luenga a onga. O tupe al malo. O lona winga. E mo o mia fwoi al malo. Tala au tu, ma tupe ia vave mai. O le vave mai, o le vave atu fwoi luna. Lau e fionga whangwhetalai. Ia, masalo wa afia umamata upu sa langa. Ai nei taimi o te moli a tele whaftai le taitai whanau komiti al wafe aloai. E tusa malau tau sa ili ilinga. A wā ana le o le leila o tau sa ili ilinga. E le mwhaiuna tangia nei fufuanga. O lo no nofo mo le mtanga luenga onga. Ai mai se tatau universite. O te ilo, o se whama i tele lei. Mai o te whaftai tele, ma o le atau mwhai. E whaatau nuu matali mea uma sa o tau whautua mai ai. A o alo le tātou watu nuu i le atina e ina o se o tātou malo. Lau whionga le whangwhatalai i ona manatu le whapea o le alo ia i whanua le wa. O lea ua ali whanua lalo ma ua awa ia tu lau whanua lanu lau awa o se o tātou watu nuu. Ia, i ia le atua o whaatau nuu ina manuia fuafuanga e le ngata o le komiti ia a o le matanga luenga wa onga ma tātou universite. Me le mole to e whaftai tele, ia wanoa lau whiongai, se i whaise whaftai i le au whainga luenga, e au whaia onga, pūlenga le tātou universite au au, ai mai se fo le universite ala fua, ia o le matanga luenga onga lau whionga le polisili, ma lau ofisa, ia whaia onga, sesi a onga, tamaiti a onga, tātou ngā lulue. O le aupua le tuspa ia, tātou ngā lulue manu o au, a o mai le pō, na o le moe a le me whai. Lau a whionga whantalai, manuia le whanatanga le nei aso, whaftai. Ua whamalo malele, malo sao noa i tanoa hoi lau whionga le mistawa onga. Te tonu hoi o leo a whafonga manino le pai o le mauta. Ia mese hoi o nisi tūtau ana langalanga. Ia o situ o lalo hoi a mese whala i a wina. Ia mtanga luenga pe o na whautuaina le mauta. Me le whaftai, tai mo sao noanga malama. Ia le fo manino me uma tu saltali mai el malo i fo fuanga pe ona fautuina el komiti me le faftai malo lava ta pena tu le mai lo fionga le te fono mo la
O te au wholofa atu ma whatalofa atu lau fionga le Fonotalai nei tai au. O ia fo i o le Palemene e meise le tapo inga le tātou atunu. Ia, seifo manuia nei tai au. E le I whatuina le lafo lau fionga le Fonotalai, ia, moli atu le anganga whaafitai, saunanga mata ngofia le fionga le Minsta. E le angata fo I lea o te fia moli atu le anganga whaafitai, I whaururunga o mtanga luenga. E mese fo I le ngalulue whakasi ma le komiti el wawheloi. E tu sai ma tato li poti uma leo e lumo le Palemene. E ma leo o mai tauina ua mai a whanga solo ma ua pasi el Palemene nei tai au. Ia o te tulai atu ma le whalo al tele lau fionga le Fonotalai. E ina ia whaatu le lafo. Na ia whamaonia le whona o aoli poti e tolu. E pe ona le mamene o le Palemene, le pepa le Palemene lua olu o tolu, numela se lauli ma su malfa. Lua pepa le Palemene lua olu o tolu, numela se lau ma le ono. Ma le pepa le Palemene lua olu o tolu, numela se lauli ma su ma le ono. O le lafo le lau fionga ma le whalo le tele. Lua, e sui mai paisingaro numero tasi, o le sui mai ana alofi numero tasi, o sui o whale alupo, a pia fo le sui o ana alofi numero tolu. Sili por la fama unia lafo e finangalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ta pa la fionga minsta wa on mo lafo tal malo. La fionga le Fonotalai, o te whaatu le lafo, ina ia whaamaunia le fono au au, tali le malo I whautuanga le komiti o le vaenga tau le wawhialoa. Whaftai. Kalua, Mista so tainga. Sili por la fama unia lafo e finangalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Fa, pepa le Palemene, lua tolu, numero iwa su lima, li poti al komiti o tu la fontu mau, ta upto whenga palota, ta sanga ma to whinga whaafawai, il pepa le Palemene lua tasi, lua numero iwa. I poti wha tau sanga mtanga luenga whamsinonga. Man whafoina pulenga tau whamsinonga, mo tau sanga wha tupe lua o tasiva, lua o. Whapui puitasi, pepa le Palemene lua tolu, lua wha numero iwa su lima, tali al malo, il pepa le Palemene lua tolu numero iwa su lima. Lima. Pepa le Palemene lua tolu, numero se lau lima sefulu. Li poti al komiti o tula fontu mau, ta auta whenga palota, ta sanga ma to whinga whaafawai, il pepa al Palemene lua tolu, numero se lau lua sfuruiva. Li poti whaltau sanga al komisi, o le toi futa inga o tula fono Samoa, mo tau sanga whaltupe lua tasi, lua. Lima pupuitasi, pepa al Palemene lua tolu, lua wha, numero se lau sufitu. Tali al malo, il pepa al Palemene lua tolu numero se lau lima sfuru. Tu lai melo fionga le te fono al komiti o tu la fontu mau, tau whinga palota, tau sanga ma tu whinga whaafawai. Lau fionga al Fonotalai, o te whaatu le lafo, ina ia whautangia le fono au aoli poti e lua, al komiti o tu la fono tu mau, ta upu tau whinga palota, tau sanga ma tu whinga whaafawai. O loo tu ina atu ai ana sai I linga, whautuanga mai ngā whono. Halua, e sui mamalu, mai whalata numero tasi, whapeanga ngai whamaunga numero lua. Siri para whamaunia lafo, e whina ngalo e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O tapalo whionga le minsta whamsinonga, pulenga tau whamsinonga? Lau whionga le Fonotalai, o te whaturu lafo, ina ia whautangia e whono o tali al malo, e whatau whautuanga al komite o tula whontu mau, ta uptau whainga palota, tal sanga, tau whinga whaafawai. Palua, min staff so tainga, sui whale alupo, wa pia poia ana lofi numero tasi. Siri pura whamaunia lafo, o e whina ngano e sao noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia al whono au, li poti al komiti, pe no failo atu fa pe foi Italia na malo ia la non nei mo se suis fono e sa no mo tatu di poti
Ia tu le mero whenga sui te tai le tuanga. Aftai lau whionga le whongwhitalai. Whatala whatfo ima o wholo whātu nei tai o whou lau whionga. Whawhoi no tātou whanausu. Ia whapewhoi whawhira atu le whionga le Palemene, ma sui Palemene, ai ngā kāpeneta. Ia whapewhoi minsta lango lango. Whionga sui whongwhitalai. Ia, e tai whoi le pa ia maurunga atu le nei tū le whio tai le tua ngai a whapewhoi ia whionga i sui malu le tātou Palemene. O li poti pēr nau mai ia tasi nei tanga luenga tā ua tele. En mātau atu iai o non lātou whoi ngā luenga ma le pito la au o lo tau mwhai. Lang suai le tātou whai ngā malo ia whapele atu nou. O le tanga luenga o tulafono toi futaino tulafono por komisio toi futaino tulafono ia tasi nei foi la tātou malo ta ua tele e la to foi ngā luenga o le tapeneina leo tulafono tau whaofi ia whapemo li poti whautua ina ai ia ni tulafono fou ia pore toi teu ina o tulafono tuai ia mai i whautuanga le lei. Ia o le manatu manatoe ai atu. Ia o le mātou atu o lalo ia sisila tātou rauwhianga minsta ma le tātou mtanga luenga lea. I tātou tūlafono ma whautuanga i tūlafono fo ina ia o ngā tusa ma tūlanga o loa awhia e tātou tunu. Ia o tūlanga fo i mfufuanga o mea tutupu. I whapena o na whautua ina tūlafono ma tūsia tūlafono. E tala whea ngai, ma ne fo i vai tau, ai mai sai tono tātou tunu. E a wafo i e, te leo istaimi e pe e tau, waba ai po whape i a le a fo i se whaupunga tu la fono isi a tunu. E a wane ngalo ma mantua pea. E a ese fo i a meo o lo o tu la ima isi a tunu. Ese fo isi a tātou tunu, a me se lava tātou i Samoa. E a ese tātou anga nu. E tātou nu tu manga nu wha Samoa. E tasile tūlanga e tau na whaima sisila iai. O na e tauanga o ngā tusa. Ia a me se lava suinga o soi fuanga mai fafu. Wa fia iso tātou tunu. Tau la na sisila lei ia tūlanga. O isi atu ngalunga e peo na wha mauina li poti a komiti. Ia saa le lei. O leo lava lo ia lato mtanga luenga. E tasile mtau pusi sila e ro whionga mista ma pe foi ale komsina mtanga luenga lea pe fai leo lava o walu po ina sa luanga lo whionga sui te tai taru ai o lo whionga ai te tonu komiti ia o le foi mai tau watu ia tasile a wha se al te lo sui o le sein ia e foi se me o wha mau ai se tūlanga o i foi lele i lau whionga le sui te tai mele ia kou te sira fia lava o tau ea fia komiti e le ai e le whaalien tau whina ngalo o umano tau whono ai mea ia mele ia o umanatu o whaangata i foi i salmanga lau whionga sui te tai le tua mai peo whamaria e lau whionga peo lau tula e tō sosani le whionga tai whono le awa umana whatatia al mātou ripoti e peo le mafuanga lea ele te enalo whina ngalo lau whina ngalo ai whawhoi tātou whono. Afrikai. E ina i ripoti e lo sei, e leo na o fo e lo sei. Ia e whamaru lo tō lau whionga. Ona i wai teimi ia sa malanga i su ngā whongo i whafu. Ia e au wai i su enga o peo mta upu. Ia rau whai tau atu. Ia peo nā le tau whai atua, ia whaftai. Ia, bali ia e whape nā tātou e mātutua fo e maota tātou tausi tātou tūla whono. Tūla i mai se sui e rea ver komiti. Lau whionga whongwhitalai. Ia tūlai mai le whita mai tai. Ia, whaatalo whaatu ni tai au mātango whie, lau whionga whongwhitalai. Ia wapea foi le whionga tamai tai Palemene ma Minsta Kapeneta. Ia o Minsta Langolango. Ia wapea foi nei tu o le malu le whionga tai ma. Whai pule uma o e o lo angai le tātou malo. Ia e whaisina tala nei sunga fono ia tātou li poti ale
matanga luenga whaamsinonga. Ia whaapea foi ia li poti al komisio toi fuata inga tu la fono. O le maita watu le li poti e te le ia e uia e watu wai lua fesuiva lua sifulu. E te le matati ana ausia e ui o le vaitaimi o le koviti. Ai o matati a ausia ua pito isili ona peye. E tā ua ilo ua usui. O le tofia ina lea o le whaamsino sili fō. Le wa ia nei. I le vaitaimi tonu a lea tausanga lea. Ia whaapea fō i le toe whainga o i le toe tofia ina o whaamasino e to se fulu. Ia awa ia le whaamasinonga whanua maswafa. Pila o se fesili le watula i mai. Ua whaalelei ai la le au nanga. Al tato ofisa o whaamsinonga, mtanga lunga o whaamsinonga. Ina ua tele a tato lo ia, o ia tato whaamasino. Lea ua. Whainga lunga ina le vaitau tonu a lea. Ia wa tato whaamasinonga o whanua mswafa. Le fuelo whaamawina ai, ia le whaasainina o konkarate. Ia ai me se fo ia tausanga whaatapulaa pe li tai ai e whamasino le ono valu. Ona ia leo se langona nei usunga fono le maita watu le nava yaso ma le neiva yaso. I le a o le au whainga luenga ai me se ia whaiaonga. Ai le ngata whaiaonga o fōmai ia o le ha se sila ma se tō whai lau whionga tamaita i Palemene ma le naitu. Ina ia toi sitia ia le tatou tausanga le taia. Le wono valu le iai ia konkarate umai ia le au whamasino. Ai so mātou vai vainga e le tatau na si i lunga le ono sfuru. Ia tausanga e le taia ai. Ono le fitu se furu. Ai se le o sau kou lau ia le ia o so wale vai vainga wale loa e whaangata 5 ai tan tonu o le 5 ona o nupi wha ia ai te lea mea e mawhai ona whai e mawhai foi ona a maua awale suia fo nupi wha tupe 5 ai mawhai ona wha voluntary ia nupi wha a mata atu taimi le 5 se itau le retirement age lea tal sanga ina le toi sila le tatou malo ina ia whaangatusa mantulanga le whaamasino a whai ono valu ia pole tuui fo le ono 5 ia le au whainga luenga ua te le pe ona saunoa nisi o sui lava yaso ua umi a le lifespan pole umi tausanga o soi fuanga o le au whainga luenga le fo ia tala vou ma te le au ngā e mei se whaia o ngā fōma. E toi au mai e iti tonu. Ia ona o lea e matua te le mana o mia. O le au whainga luenga. O lona lua o so mātou manatu. Mai tau atu i le tatou li poti. Paua mea ie au mai e yol whaalele o li poti whaatau sanga. Ia whaapea si tio au nanga e alai le si tio to mai maanga maa. O le au whamasino, ia o mea e tala whia ngai. Ai, ona o mai le i le Samoa Law Reform, le komisio toi fuata ina o tula fono. E mai ta watu ia i lipoti, ia o mea lava o tato maasani ai, o ni ava noa skorsipi. Ia whaapea fo i tapena ina o lipoti whaatausanga. Ia ma ia whaangata tau i leo longa al komisi. Ai peta i to tono li poti whaatausanga. Olo ienu ta uputa ua pe ona sa tau mwhai atu le sui tai o le tuanga. E tula fono lea, o le ilo ilonga o tula fono a penga. Ta si lea feiva se launa se furu. O lea na tau a mata ia ngā luenga a tatou ofisa lea. I tausanga lea le whaatupe lua whelua sifulua tasi. Pei tai whapea
na toe tau fia muli ani. Ona o le tele o ngā luenga whaatino whaapopo na ave e li whaamuamua le komisi. Ona o le mana o mia vave. Al tau sanga mtanga luenga o le leo mwhal pui pui. O le talo sanga ina ia toi leo tu la fono lea. Ona e le i toi ilo ina lava. Talo na fausi e ina o le tuto tasi le tunu. O le talo sanga la lau fionga le tawaitai Palemene ma le kapeneta. Whaamule mole ave whaamuamua. I le ilo longa tu la fono leo au penga. Talo ai o se tūlanga wa tatai pe iei fina ngalo le atunu. Ai me se le fono le nei. Mo le saonga le mungu ma le malu pui pui o tangata. Pe a fu atu i le whaatupula ia pea le au whai whaalavilave. Whaatatau i au penga ma sol tu la fono. O lo whao o atu i le mitanga luenga o leo leo mwhal pui pui. Ele o mai e lipoti. A o lo i tono lipoti whaatau sanga. Ia o pau nao nai motu ngā awhala o fionga le whonwhitalai. Ia ale nei usu ngā whono, ia mole tuai le whaafitai. Alo, sao no, leo fionga le suimbaru. Tue bi sui whala tau samta. Na o fionga le whonwhitalai. Ana tō leo o mai o na si fwere vi inga ma whaafitai le tua neita e au. Whaatangisia fwere a nganga o le tua e. Tai tōrua ina i tātou a whanga solo le tātou Fonotaga. Mai a wheo na e pai o le whanua pa i o le mauta. Ia whapea fwoi le mai mua whaafonga tāpua i mai se o tātou atunu. Au te whia wha ngā ina nei a wanoa e. Mori atu i fwoi whai mai senga. I le tu o le malo le sunga i a se iuli. Ia o leo te leso na sao i le. A tina ina o tālonga e mai se o a onga. Ia sa vea fwoi mapule a onga i le. Ko risi maulunga a vele le tele o tausanga. Ia sa o wao ina mai le tele o le sona tāua. Ia o mai fwoi nei taimi mele mori atu le. Wha mai senga. Ia ma wha mawhan whananga i le whaitua ia sua ma no whaalo. Ia ma le ai ngā lii. Ia wha pia fwoi le pulenga ma rau whainga luenga le Island Rock. Ona o mai lea lau fionga i li poti whaatausanga ma li poti ale komiti sa ilo ina i peo na ilumo le Palemene. Fia o se manatu nei tu malo i le li poti o le komisio toi fuata ina o tu la fono. E mole atu le nganga whaafitai le komisina ma le tātou mata ngā ruenga, ia ona o ngā ruenga o lo whitai tunga iai, au nisi o whautuanga lo tu ina mai li poter komiti. Ia e mo o mia ia, nisi o Paul Kalame, e peso soani le whainga o research, ia mani whaatino ino la tō fwoi pito la au o teminei e tu sai mani li poter komiti. Ia e na o le back li, o le ingoa o le system o lo mausef so soani nei taimi. Ia o lo maila lato tāu sanga. Ia inisio systems o lo whaunga ina nei vai tau e pe o le Lexis, o le Nexus, o le New Zealand Lee, ma le Australian Lee. Ia e so soani ai le whaatino ina o lato ngā ruenga. Langolango ina nei tu malo, mai pōru mere ta ua le di poter komiti e faisi tangu ta pe o whawhita uli lea o lea o mai li poter komiti o le whautuanga la maritua lalo nei i tu malo. Ia se i sila ua e mawhai ona whao ngā e le ngata o le law reform e whapea whai le official lawyer sili e o whai tua i le private sector e mawhai ona share the cost e whātau ere nei system tāua. Ia ina ia si tia le tūlanga o whātino ina o le auaunanga. O le leisi tūlanga e tāua li poti o le lava o le au whainga ruenga. Ia ere o se taimi mua le awa tāua e fwene nei whawhita auli. Le fwua mai le whautuanga e toi silan mālo i au no skolsipi. Ia leo te mai tāua. Nā la fwoi ona ave ese mai au no skolsipi mo le profession leo le loa. Ia ono le mai tau fwoi nā mai taua.
ma falake le ma ke kire tele o maulo ia ia le foi mai ia di potele o lava lo ia lango ina nei tu ma lo le fautuanga wa mai a ole me tau na sila ia ma lo nei tai o le tau nunga lo lava tato lo ia ai te tau na sila te to al ma lo i le tūlanga o iaia whawhainga ruenga. E tiro i le tūlanga o le enabling environment. Ia iai se tūlanga le lei ma wha o Sofia fia ia lo ia ma tangata whainga ruenga ai. Lo na winga o se lui tau le malo. E tau na sila to toa i le whawhita uli lea. E le ngata i totongi. Ia a o le fia o lo ia o e whainga ruenga i ofisa nei tau o le malo. A wai pe lau mai tau. O tele na wha maa vai mau ese ia lo ia mai i ofisa nei. E le o le totongi i lau mai tau. E ai pe o le environment fo le whainga ruenga ai ma wha o Sofia i le fia e whainga ruenga. So se lui tau e tu ina tu malo. Ia e tau na sila toa e malo i se tari o le whawhita auri lea. Ono o mai lea i le tanga ruenga o whamasinonga. Se tasi o whautuanga al komiti o lo tuina mai i Palemene. Ia sila to toa le matanga ruenga ma le maloi. I se format e whaatino ai li poti whaatausanga. E le ngata matanga ruenga o whamasinonga. Ia whapea fo i isi matanga ruenga maloi na ia tutusa pe consistent. Ia le format e li poti mai ia ngā ruenga matanga ruenga malo. Ai o tele o maua le li poti. Ia nisi o whamatalanga tā ua e au foi ona sila te toa iai ma o ese mamra maanga o le Palemene. E taipe o le backlog o ni cases o lo iai nei taimi. Ia meise o le vaitau o lo iai li poti. Wa tasi e performance indicators tā ua tele. E wa leo te mai tau. Ina ua tūla i mai le presidente o whamasinonga le whatoa mawai atu nei. O le te le i o le whare tonu sa iai le i o le whamasinonga o whanuma suafa. E whai tau fia se lau ma se lau ia mata upu e le yo iai le whasolonga le whamasinonga. A tasi le mata tia tā ua sa au sia fo e leta maari. Uma le lua le tonu tausanga. Mua lan nofo inga. Wa tele na maea uma ma update ia le backlog lesa ia le tele o mata upu po cases sa tātou whamasinonga whanuma suafa. So tasi lea vaenga tā ua. Ia te taua na umai eise whamamna manga i tono li poti. Ia pole ase tūranga o iai. Leisi tū tā ua e fia ni tāpsanga apili ua mai o na whaatino e tū maulon whaiunga pe au mai fwoi wa suia whaiunga. O te whautu atu le sui mamalu ia taruai o no tatu ripoti. Ia manatua i le ano liu o tatu ripoti lang o le whaitausanga. A tonu e sao fwoi le uwhinangalo i sesi tu atu mai le ano liu li poti sa talo ina komiti o na pau i o mea o lo ua o ia le whaatua whala inga kai whongo man komiti. Pio tūlanga na pe hono whautu atu le amatanga. Ia le taimi o tātou launga whalau i tele mwhai roi tūlanga whapea. Ia olo i tātou le poti. Ia o le fia tulturi loa tātou le poti ia pe whaamaunia le maota. Ia mea o lo tā ua tonu ma le ano liu o tātou le poti. Pio le sosana le sime malu. E tā ua lo finangalo. Ia le tau tutulawe e tātou li poti nei whawhaingo fia fo ngā ruenga te te whono. Ia le fo o tatia tali al malo. E le mwhainga ko sui e tātou. Leo tatia tono le tātou pepa ngā ruenga. O lau leo soswani sui me malo. E soswane toi lo fina ngalo. A tonu wa le lopo li poki o kausang fau. Ia usau wai mea nā wai a mea. Ia, lau whionga le whangwhetalai. E tumun nei tu maloi. Awa man whaaloalo e lau whionga. Ia e peo se tu alalo le tau wala tu le. Il fautuanga al komiti le tu ina mai Palemene. O nisio
o vaenga e whaalelea ia li poti whaatausanga. Ia an matanga luenga e tu ina mai e tātou Palemene. O nei vaenga ia resa watuese tualalo ma se whautuanga. Wa e tasi ia o performance indicators tā ua. Ia e te tau ona mau e te tono le. O le li poti ale whaatausanga e matanga luenga. Ia ui lea la se mai nei vaenga ia. O le tūranga e whiawhisiri atuai. Ona e leo te tono li poti. Ia e leo poa se dilo. E o man te minei e pe e tasi lea vaenga tā ua e peo no tomwhai atu. O le tuai o na whaatino e tātou whamsinonga. O te minei e lua peresidene o le te whamalia tua le sui o lo tulai. Saro lewa watu le whatarunga anu fua. Ia tātou angai tonu pia i tātou le poti lea o le poki lea luo o tasiva ma luo luo. O le hou mata atia tali le tātou malo, e le mawhai na toi tali atu le malo tu langal na o na o lo whangasolo pia tātou le poti mga ruenga. O lau nafso swani sui ma malu tātou ngā lua whatasi, o le meo e tātou le poti o le na, o le ano liu le tu loa, ina ia pasia e pa ia le mota. Ia atonu ye fo se sistemi ava no ai tulanga ia te taulanga mai. Ia ona lipoti lu o ta siva lu o. Ia fa manatu le no fo nei tatu ngalu fatasi. Fa sa ina fo tatu temi ia malanga fa lo fiong sui mal fa o msa no. After no fiong de from talai. O le memon muli fio ye se fa fsile nei tu malo. O lo ta o lipoti e to alua ia. Whamasino sa whamalolo ina ere. Tau sanga whaatupe rea. Aero ese whamamna manga po ani mafuangan whamalolo ai. Fsiri rea fia tui nā tui re. A fionga tei whono mal komiti. Ia whaftai tere molo matou avanoa. E manu ia tere ia. O teimi o tō tātou Fonotaga whaftai. Alo, sa noa, lau fionga sui malu. Ia, te tūlai mai lau fionga te le tuanga. Lau whianga e pang talai o te angai atu fwoi whaisina manatu e li poti nei e lua. Lea au le toa angai fwoi utu mau lea ua mai ona e pailango pai pau whanua le tātou tai au pa ia tātou mauta e mesi fwoi tātou tinulu whawhongwhonga mai e ona tūlanga whaalu pēa. Le lua li poti nei tau tele mo tātou umalava sa malo fo le komiti i lato whautuanga lo mai. I le vanga lava leo o le komisi lea o le toi fuata ina o tātou tula whono. Ua sfulono tau sanga talu o na whatuina. Mai e lua i a whaurulunga. O le tumatai o tuala. Le ana whamawai. Mua i whaurulu i ai le commissioner nei ma vea ma whamasino. Ia ma le tumatai whoi. Talua nei le fionga ia muritalo. Leo te tiltilatu lipoti ua whamawai muritalo. Dr. Muritalo. Le sile pau tū o le komisi. Ua ofo mai Solomona ia senga luenga whaururunga foi tu singa o lato tu la fono. Ia malesi foi tato tu la fono sa il ofisa o loi sili. Ua ofo mai ia ese tongi tele nauru. E lato te tu sia lato tu la fono o leva on la. Mana tu sia tu la fono ia. E atangi ai le taua, le whataua lato tu ma lato wanga whanua. Lewa a mata ona solo atu pe o Samoa le na amata me ia o le whataua o tū manga i whanua i tonu o whawai o lato o tunu ona
sa mulimulitaʻi pea i tulafono i tusia palangi ma faatau ai tumaga faapalagi e lauafioga le fogatalai e 2 le afaʻi la e le matou atu o tulafono lea ua latou tueteuina ma solo ia ese le anoano o tulafono ua leva na tatauna aveese taimi o niusila e le toe talafeagai ma lo tatou atunuu i le matou atu foʻi i le lipoti e le loo galue faatasi i le commission lea o le toe fuataʻina o tulafono faapea foʻi ma le tatou loisili ia faapea foʻi ma le tatou tagaluega o le faamasinoga o le tāua o le itu lea ua faapitoa le latou galuega o le mele tautele mo tulaga o tulafono e talafeagai ma tatou tu ma tatou aga i fanua lea o le mele o le faatautele latou ia tagia tatou tulafono a tatou tu ma tatou aga i fanua pei ona momoli manaʻo mai ai tatou tuaʻā na fausia ia le faavae le la lea tautelele latou galuega o le a le tulafono e vatu latou te matua mata i tuina po o gatasi ma le tatou faavae le matau foʻi e na o pena o le toʻa lima ea toʻa lima ia latou lo ia e tutoe nei e faapei ona le lava lo ia le lava foʻi lo ia i totonu o le tatou official lo i sili ae 2 le afaʻi o tulafono lea la ua faafoe ai nei le tatou atunuu o se tulaga tauatele lenā ae e lima taʻitaʻina le latou galuega e manatu e vatu e le palemia ia po minista foʻi faalologa ma tagaluega ia ona tilotilo le o latou le faatauaina o le mea tāua o le vatu taʻiala terms of reference tāua le mea o loo finagalo ia le malo le foi lao te mataua me ia vatu taipei la o tufaatasiga e leai foʻi na taʻiala ae tauna manino taʻiala e avatu i le komisi lenei e galue ai a o latou faatauaina le faatalanoa ma le atunuu afai e faataua tumaga Samoa te tauna talanoa manino latou ma le tatou atunuu e tauatele la le latou galuega o loo fai ae o lea ia foʻi moʻi ai la tuia sa o loo mai tonu le tulai mai le fionga tamatai Palemene tulai mai le fionga tamatai Palemene lau fionga ona ua afe le saunaga taʻitaʻi o le ituagai se whainga whaavae fau o le malo tu whaatasia o ele o le mea fia whaamanino o ele ia o ele wha le malo a seta ale malo ele o ele o le atunu le tu whaatasia i lalo o le ainga lea ai maise o i tu tino o le malo o lo ngafa mamata upu tau ele a tonu i le lautele i se vainga whaafenga whaavae mo ele ma ofia ai ma ele whaleanga nu ia o le taimilena e tala noa i le tunu a o le anganga ua whaavae ai le whenga whaavae fau le malo mai o te iloa ile o iele li poti lea. Lea o tau ina tata mai te tonu le tātou whasoa o ele whaale malo. Lea o tu whaatasi ia i tu tino sa ngafa mai ia ele awhitai.
Ai tu lai mela fiona te te le tuanga i se Fa tu ina par mia. Fai tau li pot. Ono sai mai lava lau fiona te te Fai tau tuanga li pot ia mai tonu i. Ono sai mai. Ua. O tele foi tala i nei mea o le fai atu tala no fua e le usta ia. Lau fiona te te le tuanga i. O mana watu le lapta inga mo mea nei. Ma o manatu foi. E le to solo muli foi fai unga tonfta i tu lang fa pe nei. Ia o le ava no muli leo lau fionga. Pe a fai atu tala no fua. O malau fautuanga. O le usau no manino le parmia. Ia mai wa ile tu ava no tu foi. Ua mai tau atu. Ia ua pei o le a la tu e tala mai lau to fai finga fa vai ele le nei a komisi. A sisi foi o le tau tala no li poti. O le nganga le tau fai tatai mai o to fina ngalo tato li poti. Ona fai ngo fi ele o tato Leo ngalo. mo watu le lo fina ngalo. Te iu matu tala no fua. Nala mai lan si fai matu tala no fua. Fa mo le mori. Tatai mai wa le mo mia ho ni tala sala la solo. Pa wa le mo mia. Tato nga el tato li poti le fa tu nga ia wa mai. Ia ona fai ngo fi ele o tato ngalo. Tua tu lava no lau fiona te te le tuangai. Ia, le wai whautangi mai se tala no fua. Ia o lau se ese ma lipot. Leo te tala noa tu e mea ki tonu lipot. Lau fiona il fong talai. Ona o se mai lea i le tulanga le il whamasinanga. Masalo. O il whamasinanga le nei. Ua tele nau nau o tātou sosani ave iai. Iei le mele mai tonu li poti ni te foi whapela o fianga ua o tautala i se mea le e watua li poti. Leo o mai iai. E ono sfulu mon tupu. Leo whai ono sultonu. Leo whai o lau whenga luenga. I te tonu o le mtanga luenga o whamasinonga. E ese mea na tofi ai. Ese mea la ngā luai. A se tua lalo. E si sila pe iai le whamasinonga. Lenga e tatou. Whainga whawai ia. A whai e whaasala launi awanoa. E te alua tua e ngā lua i le awanole nā. A lea mai manino li poti ono sful tolu la whengaruanga. E ese mea na interview ai malato ngā luenga no foi nei whai. Ma mea la o lato whaia. E te tawan avel so swani lau fionga le whongtalai. Ma o te manatu fo. O lala lea nā lai o nā lili watu le tātou malo i whai so swani mo le whamasinonga. Langa tāua. Lala mele le tupu. E ese ale whale whamasino. O le whamasinonga soltu la fono. Ese le whale whamasino. O mata upu tau whanua. Maswafa whale anglu. O whiala sa iai le whale lena. Sa ngā tei. E timu losu su. Ma lala lea, na mai ai pēr tua lalo, al whaamsinonga, whai lela tu ofisa, nā lena whai ofisa tele lea, fsosani mai le malo saina, ke le fsosani, na whai. Ia, a o taimila, sa ta ape solo, lea mai tono li poti, e mo mia ni fsosani, a teli, mai makalangolangoinga, I want to also son in town ave. I love young al phone to lie. Al fa so long a mind al fa musnong. Atu yai fa uminga la to sanga. O wal pina sa ma ala o ale te tele tuangai taloi tatu tonu mo tatu temi malo lo taia. Fa tati ese ngal funa wa mo lan malo longo taia.
O te whasisilatu a te mtere ne tau manga al whono au fitu la whono. Lau whionga, tā pālau whionga palmia mo lafu. Lau whionga le whonga whitalai, ia o lewa mai a pale au le tane ngā sua, a le pari o le Palemene, e ala il ta umwhitanga o le tae au sa alo atu iai. E foi manatu ua maua sa whaasiri ngā mārosi, e whaaua wai le tātou ngā ruenga, whaaftai lau whionga, mai se le au nanga whaaua o le tātou ofisa mo le tautua ina o le Palemene. Mo le solonga le lei, au tātou taulumanga o au tūla iai ma le whaaloalo e whatu le lafo e whapea. Ina ia whatatia ese tūlafono tū mau tō sifululua, mo le suia o tātou tūlafono,
mo le asafono le nei e whaapea. O le a whaawau pea tātou taualumanga se ia maea tangofia li poti matali ale malo o loo i le pepa o ngā luenga o na tātou tolpo ai lea o le lafo lea man whaaloalo i lau fionga. Halua, le fionga sui Palemene, a pe foi minsta whatoanga ma whainga whaiva, ma pe minsta o tā longa. Siri po la whamaunia lafo e whina ngalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ia o le a whangasolo tātou, ngā ruenga pe o lafo ua whamaunia. O le whatati ese tātou tolu manga lo sa noma fionga te te le tuangai. Ta palo fionga te tai tuangai mo le whauino o sama. Lau fionga e le whangwhtalai al nā ua te atu so mtu pala. Pe ona matul saunanga whamaloa le Palemene whawhitai mo le whamalo singa sālo iai lau fionga malamtanga luanga. Ile o te umifoi se manatu. O le poti o lo le lua li poti o lo tātou tala noi na nei. Me li e ro fionga te te tuangai se tūlai mai minsta o ngā luang tere pe ise. Ia e lau fionga le whongwhtalai. Nofo lava ma whalongolongo ma mai tau. Ia le saunoa ngā le fionga i le taitai le tuangai. Ia langona le nganga fia lau fionga whongwhtalai. E se foi lea tau tino ngai fau whalongo le tau tino le sa whatino le tai au nei. O ngā reporti nei. O le reporti le ruafe suru iwa lusfu. Sa whalongolongo la walai le sauna ngā taitai le tuangai o whapea. O ngus furu mon tupu tangata whai ngā ruenga. Ngā e whai ngā ruenga e otu e se mea lātou te whaia. Lau whionga le whongwhitalai. Vi ia Jesu nei tai au, ko le la wo loa. Ua talia e le atua ia tātou tāsanga. I le au mai sao, o longona ngona, ma au mai sao, le me se sa whai long taimi au Palemene. Suluiva lusful. Soli, tu le pa whawhikai. Vi ia le alofa le atua wa e kalia Jesu, e whai maari im whaola i loo langa. Wa koa apaua leo se mea sao wa au maia. Au isi vai ngā umau iskau sa ka pepelu. Lela, whawhikai lava i lau kau kingonga ko ea o se pākele whai lau konfesi. Ea o ngā e māla, ba ngalo lo leo lau ngsa. Ia. Tula mai lau whionga te tele tua. E o te whamalo foi. Ele minsta. O leo ko iki alu le ko lafo ko akawang ele mea. Pea no tau mwhai atu. O li poti e tātou talanoi. O le luafe sfluiva ele luafe luas fulu. Ia mai ulai la solofu tasi ya yuni le lua fe male lua o yulai la na ya so na matu yai lufu lua matu fo yulai lufu toru le matu ese le lua fe lufu tasi al vanga tele la o ina alo no venga la tato uma le la o fe fo talai ya nga fo ngai me kap kali ai o tele o alo alo fio o tele o alo a mta pulea la volna no o la foka falongo le me va pea a le foi o mai le poti o tem foi le na faci umi o tau o amano le e fa runga mta ngala faci umi te mile ina ua whamawai le saiai momoa. O le tulanga lalna. O le asa o tala no tuelenga o le mai tonu li poti. Ki li ilongi me vapea le tupu.
Ai o la o fa malo. Ile tele o so swani na ave ile tanga luenga le nei fa masnonga. Le sa utal no atu. O lisi le fa fitaudi. O le whengatau na maua ni tanga te fia e o tu e vea mwhamsino. O ne te letu tu peitua. O le alal mena tupu. Matal no mai le na fionga ile CJ Famson City matal nota mai ya fafitau le ofenga mlato e mo mia e se fatto sina o le fatto sina tu ia te militaia mai leono lua e leono vat in ia faingo fie on fa wau pea lato wa leva no winga to mo le siono tau sanga e se atunu e le to tele ni famsino e tau tele le tulia le na fai a mato fatasi fime na me yele le te ngol tu la fono e fe so sonia ile mtanga luenga famsino ya le fo le fale e le famsino pela le tulina a te tu lai mai la nisi va le foi sa te le al so swani Australian fa computer mai ya tato records in te wa langa ai le foi o mai lava la to le la to tar sanga mo nisi so swani yon ai mai le training se tar sanga tawa yon tabulala le foi matou te langalanga tuai o le mai it ton o le lipoti lo feonga le fonftalai ia o le mafuanga na valtuai manatu on o le tupu atu tono o le matou teimi ai le tau fiai matou te lala le tau wai me leo lipoti wai ei teimi e tupu ai me mtanga luenga e lo silfia il minsta mal cabinet se longa la o tu longa ia on foto anga yo lo le Palemene male mal cabinet em tau fa pe ia lo fenga el fong tla ia el mato sal la ma le ta tu follow alo tau no pa tai mo le sa ho lo fiong te te tuangai tu ai mai a sa fata matas Whaftai lau whiongai ni whongwhitalai. Ia tono foi la tu lose mana tōnei tu malo e la foi e tātou li poti lea ua ta o tu tono le tātou Palemene. Ai lau a whiongai whongwhitalai. Ia e lai titi ai le telefoi se manatu i tātou li poti. O lea nganga ia rā whaftai le mtanga luenga o whamasinonga. Mai tau atu le te lolo i tau ma whawhi tau le whiangai hoi ma tātou mtanga luenga lea. Wa e tātou te mai tau ma ia mai ai laso ngā fuasi i pa ia laso whai. E tumu tātou a tono i le whare whamasino lea. Le ngata e sori ngātou la fono. Ia o whamasino ngā hoi o whanua ma swafa. Awa lea i lau mai tau atu o le ia o se wawai atu hoi lea. O le ilu i tau o lo whiangai a ma le mtanga luenga. O i tau le ia o le to i titi o le au whainga luenga. Au a lea fo e mai i le li potile, luita. O lo se itia ia sori ngātou la fono. E fōringa mai e lau mai tau. E opo tasile mea le tua i a tātou whamasinonga. O no le si itia i lunga sori ngātou la fono ma tā upo tau whamasinonga whanua misuafa. E o mai. Ai to i titi le au whainga luenga. O te roi fole le ngā whaftai le mtanga luenga. I le lātou tau mwhai e whaatino la tō tiuti. A rau le mai taua e te leo tātou atunu. Tātou te matai tūa. Te leo tātou mtaupu e tolo mai e whamasinonga. Ia tasila lea lui tau o le whengai male. Tūlanga o tātou whamasinonga. Pora ala sila i e tātou malo. Teimi nei e tauna fō i ai whawhi tauli e whengai male. Male mtanga luenga o whamasinonga. Ono mai lea lau e leile. Le vaenga leo le toi fuata ina o tātou tūla fono. O leo te mai tau atu i e peiona.
Di pochi le tono le tusi lea. Le ta mo o tato tu la fono foi le te unga mo au penga. Le au mai tonu le au mai malo si e mtanga runga leo leo. Wan me monia la o fionga le fonga fetalai. Ia le au tato wa ai le tulanga matau tia le wa il tato o tunu. Le foto ate nei ai le por verso elente nei. Stasio o fala vela velen tupu mai po singa mona ia. Le sa fanna mai e tangata tono tava le tangata le sa vale mai au tafala wala. O la ua le vai. O mtu am tautia tulanga le wai e tato. O mtu am tautia tulanga. Ana mele le na mafa foi mafa foi meio au penga ye la o mai tono tato watunu. Lo sa la unga e tau. Ia wale o tau mai tau hoi tali sai. Ai fia palaya el terminei. Ia maua ia inga lusu tasiu tau sanga. E tau sanga i lau laisene pisi ni se mai e au la umaros. Ia pulea e leo minga au pusa whana i tono tato o tunu. E lau lea wa ai lau o whionga whongtalai. Tuam tau tia lea mea. A tato o tunu hui na o le au whai whato anga la tau te whaanga in. A tato whai tau hui lau whai o whai whato anga. E le tō tele, al me voi leo le whana, lau malo si vai atu le motane. E a tō ale luas fukta usanga o whaonga. A au ai atu nei lau mainga le la unga mai o pusa whana, ia o mai tōno tato atunu. A langona leo le whano, no? Ona voi le pole. Langa leo tu lai mai mei o tato vai atu iai. Tato te pui pui iai. E ala voi le leina au mai le malosi o le whautuanga lea. I mea au penga malosi o au mai. E to i titi tātou a watu le lao mai o pusa whana ia mai tono tātou atu. Po lenga na. Mea fui le o te loa hoi whana le na whaonga i tā wale le na. O se whana au mai hoi le au wala whaasotu la whana. Le hoi na le na ina nei tō malo tātou scanner hoi le pole x-ray hoi le watolu nei il whātau sangtalu ai o tano. O nei ai le i o mai. Wa le sa o mai whana i e tō. Ana le utatou vai e leua fua mai mei. E mata am tau tia le mena wai tatou. Wana an tatou talanoa ma whaia ia tatou Fonotaga i tono o Palemene. Au mea ia tauna tino mai pui pui mai. Te msalo e leo toi maua e tatou toi vai fo i disi mea tau tia e tōlai mai tono tatou atunu. Ono tele o lau mano si au au mai. E mea fo i le sisila tatou mano. Wa taun toi sisila tulafono lea, wa tulafono lea. O lo te vai atu li poti lea mai. Li poti mai lea feiva se launa sfu. E leo toi teu ina tu la fono lea. Mena e o hoi mea o la au whaasai. Le aisa ma me tu langa o maruana ia wai e. Tau hoina se tila i e. Ia no whionga su malu se tua tula mnoe le. Pau la vea le whionga su palmia. Tula melo whionga su palmia. Ia. Le isia nganga e. Whau la vea le sui ma le saunoanga ma malu. Ono leo tātou talanoa i se ripoti o le suliva ma le luasfuru. A o le tulafono nei o le tulafono ma le tasiva ono sfuru. Ma o lo whaingoina fo i o le Arms Ordinance. O le nei vai tau. Ia wa tau fo i lele o le Act. O le toieli tulanga le Ordinance. O lo tu fasili pia lo mafu fau. I se mafu anga wa lai o na levale nei tulafono ai le isi teu te unga. Mo le silifia lau whionga le whongwhitalai ma le maro mauta. O lo iai bātou nei o lo awai i se vaenga leo le au whanawhana a Samoa, o le Samoa Shooting Federation. O lo avea fo i disi o mātou mo sui i le tauvanga leo o whanawhana i le vāwha al malo, leo fo ina awa iatu i le tālonga le Pasifika, lea na maua i fo i le pide auro se tasi fo i o atali. Ia Franco Caffarelli. O leo wa lauga mai nei le sui o no tūlanga o te tau o na teu. Le tū mau lava le sili lo mafufau. O le almea na le whaia i se fulu tau sanga taluai. Le teimina o tusi mai ai le ofisa o leo, male malo, whaamole mole. E fia sui le tū la fono lea, wa whai ai ni teuteunga. Ono le mafuanga, ina ia malu puipuia i lātou, o lo tango fia le la au malosi, i lalo ta longa. Lea laua minoi le nei whainga malo, ia whaatino le tūlanga le nā,
Ai o te talo atu. Whawhitai leo whaatino le teu. Ono lewa sau nore sui, nā le tala noa. Ai morisi le fia o lewa wo iei le teu lo whaatino nei le vaenga lea o le toi fuata ino le tula fono. Le fuata ua le tatou scanner, o le tatou container X-ray scanner le whaata lea. Ia masalo na o tau si le fia, le aso anafi, ia ona taunu mai iei le vaa, ma mai iei le container lea. O lo iei lunga le X-ray container scanner. Ia o se nganga fo i whaali e tuai le nganga whaafitai le mātou mutanga luenga. O ne le i whaingo fie, le taum whai au ina mai, o le nei whaata. Ia, mo mea tonu a ia lo atu ngalu i ele mauta. Tu langa o saunga le mbu, tu langa o whala au, bala au whasaina. Ia, o le tala fia nā mo le mauta le so, ia lea na taunu mea nafi, o le nāwa tu i nātu le whasaulanga, mo le sila fia fo i lea tunu. Ai meisa i la tau ia lo a baia pēr ia whala au whasaina. Ia, o lea wa iei lea o penga malosi lea. Ina ia te te tuai, ia ma wha tuputupula ia i pēr le puipuinga o le tātua tunu mai la au, ia po la au malosi, ma whala au whasaina. Ia o le tali atu lea mo le sila fia le tātou Palemene. Halo, tau noe lau fionga sui Palemea. Ture mai lau fionga sui maru wha osono. Ia, lau fionga le whawhitalai whawhitai lau fionga le sui Palemea. Tūlanga o le tūlafono lea ua e sao noa iai. Ua teltono a e tausanga o mawai ma tele o tausanga. E le ini me tele whape o tupu. A o le vai a tato malo, a tato vai tu loi suinga o tūlai me u whale to. Sui vol tūlafono. A anan le... Ei lau fionga le whawhitalai. Le tūlai pēla fionga sui Palemea? Ia. O lea wala tonua lea na matou tustusi ba iei le sefulu tausanga taluai. A da sui le mea lea le sefulu tausanga taluai. E le tūlai bai mea nei o tupu mai temi nei le te sauno ai. Te le whaalawelawe o a fia i fwoi le dei ainga. Msalo le fwoi si la fia e Samoa. Ono tūlanga le whao ngasi se o la au malosi. O tūlanga o tūlafono lo au bai ei ia la au malosi mi tūlanga whapena. O lai mai lalo tūlafono. O le fwoi e whao wala bai tono le matanga luenga le nei. Ana mai ni la au malosi po ni whala au whasaina. I se awala whaana nā po se tūlanga whapena. Mati te ena. A mea iau e sau noai. O lea mai ala mea. O lo iai foi puipuinga a le matanga luenga o leo. O toi whapopotu lea lau fionga whonfetalai. Ma lea patele. Alo, tai. Ia, masalo. Tau fionga whonfetalai. Tūlai mai lau fionga te te tu. Si whamamlama si vaenga lea. O le mea masani. I whainga malo ia so tuanai. A whai o lae le leili tu la whono. Le si mea le asui ai fua. Lona lua lau fionga le whontalai. O mei o le au whanwhana. E ia whana le au whanwhana. Sao iai fo. E fitu a whana sa iai. E makiaku whaunga. A le mea le ma o ke makawinga. E maisa la tau e maua tupe, maua mea. E manga o ai whakawala ko whanga. Ai matua le mo mia, la e ia whana lau whanwhana. E tu se fitu whana nasa iai, sa o whanga i fo. Le mea le, si e weri, o mwing whamtalanga whape tonu le mautale nei. A whaia o si le fia, e le sui Palemea le tūlafona tauna sui. Ai le tua e mai la man to le fai ta mai na e le nganga le e tali mai ai ia le o maua finangalo lo fionga te tu ngai Fionga fono. ia e se me Mo le au fifa manatu le fionga sui lo sano. E se tu la fono. Man tu e tu la fono le leo. Si le fia la fionga ka ko kan. Amnesty le fai. La o mai fanga sul kula fono kai fa kama ia el malo. Ma sui e lo tu la fono o fana o mai tu. Wole van sui tu la fono le. Na o e fe o la manos. E o sui e tu la fono mal fenga il processo e o nel fanga ma o pemika. Wole van sui tu la fono e se tu la fono. E ho tu la fono le o e fenga la tu fana ma fana fatanga e sambo. Fana le fatanga i. Mon fala la. ia o mama mai lo fionga sui mal mai sa fata no tas e se tu la fono.
Ia, Ia lau fionga le whangwhitalai. Malia sei, turai mai, na whanga. Ia, le ai, ta te leo tus lima i tono le mota. Ia, leo wasau no fo ile, le sui mai le pā. Ia, pei se sele nganga le batu ai se whamatalanga. Le ai, o le sa batu sa wala o tala o no le o whalavelave sa tupu le nei ainga. Ia, fia ila o malosi. Ai e alo wa utali tuunga. Ia, ana wha sa o le tato tu la fono lea. Na ua amata na tusi mai le Samoa Shooting Federation. Ona o la tau nei o lo whengai pia ma la au malosi. O lo le leilea o ino i la tau le whaongaina mali te uina. O la tau fo ie vava ai le tu la fono. Ina iusta ia ma le leilea lu lumole o le whatidongo le tu la fono. Lea na matou tau mawhai i lava wa o vatu se fulu tau sanga talu ai. E tusi mai se i wha mole sila i fo le tu la fono. Ole nganga lea la ufiong elese nganga peona saunoa le. Maua le whenangalo lo sui mai le pa. pa. Le i le wha pena ni manatu nei tai au o le ai matango fia le wha soa i Palemene. Ia ai mor sila fia. O lea wa sui tu la fono o lea wanga i ai le fionga le minsta ma le law reform. Ia ina ia teu uma tulanga ia. Ia, alo, haftai, ia lau whionga sui mamalu. Tono lewa talanoina le tulanga mau manino voi. Se ia mai whana ma le umu le tātum tau. Lau whionga le whangwhitalai, haftai ia. Wai e alana tele istala nei tō malo langa o mea lewa tupu mai. Langa o soifua lewa mai mau. Ai awhai e whaamuta mai lau whionga. Ia, lewa whanoa leo nei tō malo. Lau hua whaanga yol tatu la whono. Ia, ole ngangana e sa vali. Tūlanga fo ilele e whaatupula ia msi itia, le tu inatu sa vali tua. Olo ia e le tūlanga fo ilele. Whaupunga o le whautuanga. Le malama anga i le au nanga le mtanga luenga o lo whaatino. Ta ua tele le vaenga muli a le o le whautuanga. Ua nga ia i se manatu o le neitu malo. Ona e iai fo i tūlanga whapea o loa afia tele ai le toa tele o le atunu. Pa e iai fo i sok tari tonunga ma sok whatauwa. O loa afia le tele fo i o ainga. Ai, maisi o le au whainga luenga. Ona o le lava o le silafia ma le malama o le tātou atunu. I processes ia e whaatino e le mtanga luenga. O le tūlanga le o lo iai. Ua tele na tumu le malo le atunu i. Ona o le tūlanga ele o atu atoa le latou malama. E ai nisi o tūlanga ua iai le whaiunga le whaamasinonga. Ai o loo whapena lava na ngā solo mai le malo le atunu. A mai se anisi o itu e le i whaamanu iai nei whaamasinonga. Matau ma whai nisi o tūlanga e whai atu le au whainga luenga. Ia whai atu se tu sta ofi. I lea mata upu ale wa taatia le whai unga le whaamasinonga. E le aise si sili atu i le whai unga ma le tūlafono. A le tūlanga lai la u tau mai tau. Ona e ifo ia afianga o le matua inga mtau whapea i o te o lava i le ofisa m whataltana noa. Ai e iei tūlanga fo i le e o se nganga alofa le au whainga luenga. Ona o se a luatu tae au, whātaua nau te mana o mele tusi taofi mele. Ia wha manino atu le au whainga luenga o te nofo ai fafo. Se ia mele tusi. E peila o tūlanga lea o tau i sau mai tau. Ue ile nganga fo ile le alofa o le au whainga luenga. I toi ngā tūlanga ia compassionate ground fu ile lua o no lea la nofo le aso atua le tangata ni. Ai, ua lewe wa ai ile tūlafono ma le tūlanga whai unga lo iai. Ia mai ai fui tūlanga o tūlai nu itua, tonu au lotu, o na ua aluatu se tusi whapea. Ia mantua fo i tele o na i o tātonu. E arua kulo se kusi mai le office of Whamasingonga, i o pe fo le le a whalpuipui. Ua o le se kulanga o le maukongu. Whapea o le upolo a inga. A mea o i o le a kula i luma le Whamasingonga. O
o la ngonga ia. Ma kulanga fo ia o kalkalangua mai ia ke ro ngiska. E pi fa po pole ingai. Le loko o nga kulanga fa pea. Ai a mangingo a masava vali ala o kulafo. Ok, loa ore sosoangi fo ile ngai kalkongu uma. A inga mesio i kumalo. Le kalila le malo le au mai. I fau kuanga luanga. Ia o e tahaua le tulanga lea. E wha tino o nga si tia to mai. Anga waa le au whainga luenga i tula fono. Whainga wha avai o lo lima taitai nai wha tinonga o nanga. Tahaua le tali lea. Si ikia le au au nganga le au whainga luenga. E le ai si kulanga e wha kauanga vale le au whainga luenga. Le poko marka mai o lo iai. Ai e iai ngai mafuanga ngā o lo kula i mai kulanga ia. O ngā lima kai inga se se ai la ia lea o e o lo o mai. O e fo i le vaenga o le kali. O lo whaatino whaalau i loa, public awareness. I le atunu. Ina ia lava lo latu si la fia malama lama. I la asanga o tau alumanga whaamusinonga. Court processes. E la lo tantonunga. A tātou tau mawhai lawa e tau ave, le manu lau tīlea. O le a tau mawhai fo e lai whai tītia le tumu mai. O le malu le atunu i le maotra whamasinonga. A malama lama, i o te loa fo e o le a tele, nisi o tali. E wa o isi e o mai ai i e o mai ai le o malama lama. Ngā o mai la ia whaakaua ngau kulanga. A rai ka akia kulafo. Ia ua pefore le ua pressure le o whainga ruenga. E kau mawhai, ia satisfy, ia whaakingo whaamalie, le mea o ngā soro mai ai, ia kau mawhai lako ia whaamangingo akiri, o le kulafongo, o le whaiunga, ia makulanga whapenga, ai mai se o le process le whaakingo lako ngā luenga, e le ngaka i whangua, wai fui me whapenga, mai se a mea ia evakuai se poloa inga le skala po whaamasingonga, ia i mea ia o ke ungo i maliu, a fio ele. Ia ola ia se fai unga e pule se sao le ai. Ia le ua saukanga ka e pule le sao le se piko vau. Ia le usau e vakul polo inga e ka ofi. Ia le a kele a iari ngā luenga le uwhainga luenga ngau ka rofa i la ia. Kele ngisi ngā luenga ka ua e atendi ai. Ia mwisi o whamasingonga lo. Ia lo ka mawhai ai e whamagingo kulanga ia. Ma e lango inga ngei ku malo. Whakaungu inga peo kako whaalau i roa ia i kua le malu le akungu. Ia mangingo i kulanga ia. E se le whai unga e se me ka o le apili po le karsanga ko ilo. Se ilo ngau whai mai le whai unga o karsanga ko ilo. Whako asu ilo se whai unga whapeo whaale au ngā inga whai unga mua. Ai le whapeo lewa i whai unga mua. Ia le peo o mai e ka mo fai aku do ofisa fai de mere manga wai ai u ka kia fai unga mo kulanga ia pela o ngai kulanga ngai lango ingai de fau kuanga ai mai si o le mangingo de karier ka ko malo ia inga ia anga ikua ka ko public awareness fa lau i loa okay loa da soso angele le i le ngaruenga fika o lo ngafa ngai male ka ko mukanga luenga sunga le skala e miso sui le skala mare ma avesi esio o alo fanga o ka ko ku lo nga lue ko i ka ki mala mala fo i kulanga le ia o le aku ka ngaka ma o pressure ku lo fainga ru ia fai ia fa malie me nga o mai ia nga o ka lo fai lai e ui ile au sia kulanga ku la fo ia u ka fai fai se me fo i dele ia nga lo aku le ka ngaka e markusi ia u fa vesi au loku mu o ku fa iai o le sikulanga e mua o ku si kuaru al kanga ka le address e kusi e nga kire i mawar kusi sa ka un fa mua ai ia o lo address e kusi ia nga fa pengare nga fa sa fua ia o le ale se me fa ele ai fua ia ngisio o fa la konga au loku ai mesio a fai o kanga ko le address e avisa o kanga ngai o langa ia ka fai oi a pio ngai vai nga uma ia ua kula i mai ma me o lo kup
o ngol le mangingo o le malu si o ka ko aku I process ia ma ka wan manga ia fa masingonga ia mai mo le kwai nga fa aftai le bingska ia me se foi o le skala ma sui le skala ma le malu fa masingonga ia la ko au nganga ia de o se mea e fai ngofie le fa ma dia inga uma ia le malu la ku pau lava kal kongunga ngai ku malo o la au penga malos o le mulu ka ia ka ko kula fongo o le pasi aku ko mo ka ngai yo nga nga uma wa ia foi meu kup a wa va ku fa unga fa masingonga ia pe wa ngai le ofisa leo e fai mai le ofisa leo se mea inga ia ka fai ka ofiai le polo inga fa masingonga wa va ia fa kai o le fo ke lo la usi le fia foi malo ia le la kum ka fai oi fa mo la ko polo inga fa masingonga por fa unga fa masingonga ia la ka kia ngi si oi ku langa le e pe fa pengale le nga foi le ia ole aku pressure ngai le se fai mai se me fa madiere me le makiro ko ala u mo ka kia se polo inga malu ale fa masingonga o va nga uma ia ua fala u kele ko is fa mkalang o nga e nga ai I le fau kuanga le komiki ma le o mangingo aku le kali ale ka ko malo ia mai lango inga fo ngai ku malo ia si la fia ma mangingo malam le malo si ka ko aku e ia kal ko a malam o le ka ku ki ale kumu le malo le ku I wala o mangingo pe ka ke aku aya o la o ye fa iunga pe ka ke aku ia o la o polo inga se ronga la wa uma fa kingo ia fa masingonga ia ko sui do se si fa iunga pe fa pe o kulanga nga o ka urmanga o iai ia e pe yo se fa malanga nga mo se ku lalo ia mo le kwela nga fa kai komiki mo lipoki ia mo se foi ka ko fa nga malo ia mo ka ngingo ia o se mga kule fa ka wa ia ngai ku malo mo ia fonkanga fa tai ai ia tu la me sui o salenga no montas aftai mo lava noi no fianga fo telai bolina fa aftai le fianga le minsta male tanga luenga fa masnonga wa fo le poti fa tausanga tapena ina le sa la luina la fianga te fono malang komiti fa aftai fa pitoa ile te fono mal komiti malu mo le lau luina le le poti fa tausanga fa aftai fa pitoa ona o fautuanga ma vai at foi ai fautuanga le matango fio fautuanga o tuina mai ia aina le tasia se fautuanga o te fia nga ai o se so soniatu le fautuanga lona lua le komiti ina ia sila e vai nga si tia yo nanga ale ofisa pe on fati ni a onga e tomai o nga va o la fainga ruenga o manino le talia le malo faftai foi do si sila mau ai o se tu alalo e lawa fionga i le minister to si sila I fo lava I tato famsino le famsino fo luma swafa o lo matou mai tau o lo le lei le se me o fale tonu ai ile mai tau watu le tele o tamali o lo no fo ia no fo famsino le famsino fo luma swafa o nei tamali I lava sa ngā lulu e tono mtanga luenga wa lava le tomai wa lava le anga waa wa iei le poto masani ai taua I le isu ngā fono le na utai le universite le asa whaatino ai se pepa tau a mata ino le tau wha amamu mai no tu la fono o le manaya I o le taimi sa ina ua li taia se tasi o tamale I tulou le sa whaima whamsino sili whionga ia tia vasue sa ia veina le pepa inga utari universite sa te le a se tā o le taimi o e na onga I le taimi o lo iai whamasino o lo alala I no fōr whamasino o whanuma suafu sa lalo le masenga lea pe sa o ina ni tamari o le tā o le mau o le neisu ngā whono
o le toi sa saa mai o to mai, ma le sila fia, ma le iloa, o a fionga I whamasino wali tai atulo. E toi tapu e ei ia whamasino fau. Po e fo e nau e fia au auna I le fo I tūlanga whamasino. O le tua lalo. Pele ma fai ona toi whaalau tele le au onga lea. Wana le tasi le pepa lai avenga utana le pepa selau. Ai manai ia pe ato e tala atu I tua pe o le fautuanga. O le ato e si itia, o le awhaatio ne au onga, e si itia to mai. Ai pele ma fai. Ona toi tala atu I tua nisi pepa se lua posto. E toi tapu e eil to mai, e le vai mawalaro se isi tamali o lo nofu no fo famsinongo. Ono le tāua fo o lato, o lo maua le to mai, o le anga waa, ia ma le poto masani. A o le toi whaalau te le ina I nisi matawha I oi, e le I iau I eise silafia. O le tūlanga tonua le nā tua tuel tu alalo. Le o whionga tamai minista, e tawala I le, e tawala I mtangaruenga waonga. Ina ia mawhai ona whaalau te le ile vaenga. A wā si sila iai. Ia o le telefone nai tamari I lei resi tala nei taimi. Ia o iai fwoi to mai maanga waa e mwhai ona whai ma whamasino. Ai whaalau te le tuali tūlanga lea. Ia pēna o le paula na o se tualala. Ma se visoso ni atu lau whionga le minsta ma le mtanga ruenga whamasino. Ina ia toe sila mamao ni e toe whapoponi sina I pepa se rua pētolo. Ia ai toi anga ia toi la tau sa iei mua. Whaaftai lo whionga le whongfitalai. Mule avanoa. Na li ela o fionga se I langalenga e sao noa tamai minsta, o la le sao lau sao noang. Na o fionga tamai tai minsta. Ia whawhitai, leo atu e whasao mai le sao noanga lau fionga sui mat. Ia, o leo mai te watu, o leo mai sui, tu le mai lau fionga te telefono, tal fui tau fu inisi o mtau salanga. Mahalo whawhitai lau fionga whangwhitalai, mo le avanor komiti e tari fwai tau wai. Nisi foi o finangalo whaalia e tusai o li pote lua. Sa whaaria e finangalo le Palemene. O I la tau na whaali finangalo, ia e winga I li poti. E winga to mua se isi o le mato komiti. Ia leo whai whasaonga leo fionga le whangwhitalai. O ne melea, o le a ulea whea e finangalo na whaalia se isi o la komiti. O na sai mai kako komiti se I vatu whatanganga sui te whono mare. Anga whaaloalo, tātou ia tū la whonu tū mau. O le finangalo ala tau sifo, na mai tau wina ai le tala noa anga I le sao noa anga I le tōwhia ino o le whaamsino o fau o le whaamsino o whanu masuafa. Sa o le finangalo o le vaitai mitonu lea na whai le finangalo. Ina ia tōwhia ni alii tamai tai o le whaamsino. E whaatino ina na ngā luenga lea o lo manino le lei tono le li poti lea. O le isi tūlanga sa sao noa I le suyo ala tau sifo, I lalo ale li poti al mtanga luenga o whaamsinonga, o se talo sanga e ave le malo, pere mwhaina to e si tia le tau sanga, e wha malo loa I le whaamsino mai on tiu te mai le ono sfuru waluanga I le fitu sfuru. I am salo leo whaafonga le minsta tūlanga lea, e uia o lea fo I e leo a tōna tu mai tono le li poti, ia e manatu. Ia o le ata oto atu le minsta ma se tūlafono tau whaofi. E whasuia I aile matua le soifua a vea ai ma whaamsino le whaamsinonga. O nā o mai leo le saunoanga I le tūlanga tau le Samoa Law Reform, a le sui lava leo le ala tau a sifo. Ia I le iloina o tūlafono winga I au penga I le tūlafono a whiwa se lau on sfuru. Manatu o le vai liu lea o lea ua tele I ai whelafo inga o mautou finangalo I le aso le nei. Ia ona o le ano liwa le li poti malona tausanga na tu ina mai komiti. Ia e manatu. Ia o lea ua fōu mai se tū la fono toi te wai le vaenga lea. O le a le ola I eise tari. Ona leo tā pena mai le minsta e ou le tū la fono. Ina ia a mai luma o le tātou Palemene. O mori ai whaftai lea fōu tūlanga a mauti noa lau tā pena le tū la fono. Mo le toe wha atoa ina o le tūlafono leo au penga whiw se lau onu sfolu. O le isi sui sa sau no le maota, o le sui sfono mai I whale la tai ma samtau, ia sa toe au mai eilo na finangalo winga I le komisi o le toe fuata ina o tūlafono,
ina ia mo o mia ni por kalame fo nei e whaalau tele ai, le sila fia ma le tomai o i lātou o lo o ngā lulue i le komisine le toi fuata ino tu la fono, sa o le leile fina ngalo o lo a vatu ai fo i le fautuanga. Matua mana o mia ni websites fo i le ina ia mauai le ato toa i lātou ai meise o lo ia ma le au whai ngā luenga, ina ia whaalau tele ai lo lātou sila fia. Ai mana o mia la le tino i tupe mawhai ai o tātou o e apo mai liko websites ia, ina ia maua le ato toa o le sila fia o le au whai ngā luenga. E le ngata la o le komisi o le toi fota inga o tū la fono. Ai manatu foi, e whapea foi lo ofisa o tātou lo ia sili, o lo iai foi se nau ta inga whapea. Ona o mai le leisi tū le vaenga lava le o komisi o fota inga sa tala noa ma a mai e fina ngalo sui mamalo sa matau fale la tai ia i le tua leo skorsipi salo le phone maota nei tūlanga leo lo au mai pe tono li poti nei e vāsanga le ele li poti nei o le toi fuata ina o tūla fono ia ma le ofisa foi o le lo ia sili o le whaiti tia o lo ia o lo ngalo lue le matanga luenga ia ele nā tia ona o whainga whaavai a le māloia a fo i mai lea ua maua le whailonga loia. Ia au na tūli le pānu fo i le lua tausanga. Ma o le tūlea na o i elsu e sue ngal komiti. O le mafua anga lea e fōringa loa e uma le lua tausanga lea e whaatino le pānu lea. A matalona toi tilo tilo lo ia inisi matanga luenga le māloia anga i ai. Ma o le mafua anga tonu lea laina whaapele to ai titia. Le tuu i titia. O lo ia ngā lurua i mata ngā luenga lea, e ui o lea, lea ua watu ia i le whautuanga mālosi al komiti le tūlanga lea, o nai manu i le whaatupla ia o ngā luenga a le komisi o toi fuata inga o tūla fono le tātou atunu. O na o mai lea o le saunuanga sui i mo meo fo mek fo ni whaatino ai li poti whaat tausanga ia po KPIs, sa o le lele fina ngā lu sui, e o le ala fulu nārtu watu ia i mātou, fautuanga nga ile matanga luenga ina ia a mai manino lava le vaenga le whaingo fie fo il komiti o na mai tawina. O a vaenga na fuafua e ausia, o a vaenga wa ausia, o a fo i vaenga i le i ausia le whatino ina o le au nanga i tutonu o le tausanga whare tupe. Saunoa fo i le sui e winga i mo meo o le backlog fo lelo i eile matanga luenga ia e pela vono o whaiatu. E le overlap le tala noa al komiti nei i tausanga o le lipoti. Ai o tūlanga na o mato mai tauina. O lo wa iei suinga wa tele lava suinga wa le o to iei tato ngā luenga tu ua o na iai. Se e marisau no anga sui mamalu o samtau fale la tai, whaafsiringia whaamasino na whaamalo lo o lo a mai ai lalo le lipoti. Ia o le tali manino o le mato komiti. Wha maruru watu e le au, i eile mātou suenga pē na wha pē i o na whaile fina ngalo, i a li i wha masino. Ua mai ana whaile whai ungar komisio le wha masinonga, ua ngata fo la ina le mātou tala, noa mātou te le au awina, se mafua anga au tū, e li o fo i mātou i tamali i wā whaina. Paula mātou tali, ua whaile fina ngalo le komisio le wha masinonga, wha malo lo ai, a li i wha masino ia. Se mai le tai o le tuangai, sa sauno al komisio toi fota ina tu la fono se fulu maleono tausanga taluai na whaatuina ai le tūtino lea. Ia ona sauno a fole le whaataua o tūmanga nuu tonu o le tu la fono. Ia o lo sauno a se tu la masalo lo sauno se tu la fono fo lele ina ia mai o io ma ia matua i matala mai ai o le tu la fono lea o tūmanga nuu. E ui lea sa saunoa fo le ono lua se lau ono sifuru ma le iwa tu la fono o toe teuina. Ma wha fo ei le atunu, ia o lo wha pēnā lava na tau ai le komisi nei o tu la fono toe fuata ina. Ona o mai lea i le tūlanga na saunoa i ei le taitai o le tuangai. O lo le vaenga iwa o le li poti lea o le wha msinonga na ia tā uai. Ono sifuru ma le tolu lau whai ngā luenga. Sa interview ma sue ina e fōringa mai e whai ngā luenga i le tā ngā luenga o le whamsinonga. Ai ese le mea o lai whai ngā luenga ai. Mo le whaminonga le vāenga lea e le ai e le o tupu le mea nā.
O te tonu o le li poti o lo whaurutalaina o le iloina o whaatulanganga o le matanga luenga. E ono la vaenga po isus na maua I te tonu o toi whaatulanganga o le matanga luenga. E le puresili na iai. O lo iai la ma le vaenga lua le whapea mai ono sifuru ma le toru o se lau fits furu o lau whaenga luenga. O ina toi whai elfe tuuna inga le management po fe toi fe tuuna iai le ono toru lea. A le me sili ona tāua. O tangata whainga luenga na su le matanga luenga o whaamsinonga ina ia au mai whainga luenga I tono na tanga luenga lea lavana tupu. Internally. O la lo koe reshuffle la tau I to tonu o le matanga luenga. Al sa unuanga lea na maa watu whapea whaasalalau awa noe whauringa whainga luenga le ofisa whaamsinonga ese le me whainga luenga ele sa. Leo tali manino atu tūlanga lea o lo whaatino lava ngā luenga ale puresiri ma le matanga luenga e toi whetutu na lea tama mai. A whai e saule na apalai mai e vatu o lo iai le kesi e le lei e well equipped ma ave ielo nā tamai ia o le nā lava. Sa lo la una le tau nua e mea fau le len sa unua tai o le tuanga I o common sense. Fitau le lei ala fitu na inga o le ono toru lea I tonu ana matanga luenga. Ia ona use e mai le nisi sui sa whaali o lato finangalo e pei fo I o le sui o sa whata numeritasi I o le lui tau le to I titi o le au whainga luenga pe le o le mea lea tuai ai ona whaatino ia ngā luenga le whaamisnonga. Ia o le tūlanga lava le nā pe ono whai atu. Ia ono li poti luo o ta siva luo o lua furu. A ua o mai tauina mamato o mai tauina le te leo suinga leo iai. Ua leo toe iai ni whaamsinonga tu ua wa iai o lo wa ngai mai ia ma ua whaasolo o lau tūlanga le tūlanga lea. Ile o mai ai le toi fuata ino tu la fono ia o lea fau utali manino tu sari finangalo whaalia I au penga tasiva on o tu la fono ia wa ave ei finangalo lea tunu ma o ta pena mai ai ia rem tanga luenga fito I tonu iai le tu la fono ale pata I tu pailunga ia o lo ave finangalo I fautuanga e lua o le process e whaatitau le ofisa o whaamisnonga pe lavana o whai atu o le lipoti e luota siva luolua furu a o mai tauina le tausanga tenei o lau whaanga solo le process lea le ofisa o whaamisnonga. Sa valio tatou afio anga whaamala malama le leita iala ma se vaenga fo I o te mai tauina ua matua te lelo ngā mo le tatou atunu e au noa ma le toe te omi ai o le tatou whale le ila I mata upu tau whaauwhi ma le whaamisnonga. Ia whai ur sau noanga le sui o le pata I tu pailunga le mta upu tau sa vali po le newspaper le malo I oe. Vaenga tonu a ngā o le ta oto ele whautuanga le komiti ina ia whao ngā o tatou whono whaavae. Ma whaina tu ina tu ia le sa vali po le newspaper e whaai ti ai fo ia fio anga le malanga mai nei Apia tau ngatāle so I fuanga I pase se ai mai se ai. E ia fio anga matua masi I male po le mamalu ali mwhai pule. Ai manatu o le whao ngā o tatou whono whaavai ai tu whaatu ele newspaper le al tatou malo. Te le I o le taimi e whaasauina. Ma tūlanga uma whapena a o lea fwoi ua whaatino. Mato mai tauina fwoi o ilo whono whaavai. O lo iai fwoi newspaper le tūlanga lea o le ala fwoi leo te tau atu o le whautuanga le komiti. Ia e manatu fwoi le fwoi whaatino le matanga ruenga. Ia e manatu o na o le pau I o sui sa whaali o lato finangalo. O moritele atuara whaaftai sui mamadu. Sa whaali o lato finangalo. Mali ala whionga le te whono. Se tūlai meri sui o. Sa e sa noa le lipotu. Ia, lau whionga whonwhitalai e sim tā ua. Whaftai lau whionga le te whono le manino ma leo ili mai ngā le hao te lenga o manato le whono. A e sim tā ua le na misi le manato sa whaalia le nei tu malo. Le ewa e tā ua le si iti au tausanga o whamasino le ono valu le fitu sifuru. Ale au ngā atoana matuele manatu ona o lea e maualunga le tausanga li taia o whamasino. Pe le wala ngā tau ona silsila al malo si itia ia le tausanga li taia le au whainga luenga al malo mai le 5 I le ono sifuru tausanga e whaupopoane I lau. Whaasoa, whaaftai. Tula mero whionga te Whionga, whoftalai mo whaasauina o taimi. Mo whaasauina ala whionga te whose, tula mai sui le pata I tūpaero. Ia, whaaftai ro manino le tali ale taitai whono le komiti, whaaftai tele lava.
o le tūlanga furu sa vali, pio le winga o le mea sa tau fetu, wa lea mai le fautuanga. Ia si itia le hau whai o sa vali anga i tua, pe anga i pēr lai komiti, foi le lea ai tu malo, ia pe avi punu, a pe o le anganga ngā vatu, wa i le tūlanga le i sa vali. Wau kama foi sa vali, ia ke lea me kau wha masingonga, ai iai u kou marka ko awareness lea, whai isi ngā charge foi le processes, iai le iunga, ia whapea, e aru whai le apiri, pe ngai mea foi ia awea ka ko kaka, ia re ngaka wa aile aso rolang wha masingonga, koi whai kau e foi le process, inga ia kau reo mai ai ngu kua, kau ka pasesi, iai ngai charge whapea ngā, e wha mangingo ai ia kulanga ia, maranga wha loalu, whaftai. Tula mera whonga te te fo? Ia, malo whaftai. Ia ole a whaso solo tu pea tari al komite e tu sai fo yo whingalo ntoi la ngā. O le whingalo ala tau si sifo, o leo ma watu lo whingalo ona e li whai tangata whai ngaluenga le malo. Ono manatu lea, ia e se lan ta ngaluenga e sa wai le tali ni nā. Leana e ta uai ma e sa unua i le sitia ma i le lima o tausanga. Ia anga i se isi tausanga e whingalo iai. Ai o le matanga luenga ia office of farms nonga o le watu iai le tali lea le ta oto i le ono valu i le taimili nei a o lo finangalo o le maua te fōringa mai o tangata whainga luenga le malo salola le pisa si ma le minstai o le matanga luenga le maua tua i le tali ai le finangalo to e whaalia o ale i pata i tū pailunga e uinga i le au whai o Savali i e whaamaru watu masalo le vaenga nai fito i tonu ai lato o le e publishing al tato Savali po le ale telo le Savali ai e fafa. A le processa lato ia o le ua mata ona mata o mai tauina o whaatino le office of farms nonga maso whanua maswafa. E pe o le tūlanga na o le uto e whaamanino o tuai le tūlanga lea. Ai momori te lea tu whaamalo i whinangalo fo ina whaalia le maota e tūsai fo i o li poti e lua le nei fo i a komiti i e whaamalo mo le fisilingia o le komiti. Ia momole atu fo fa malo komite tu sai fo tato ngaluenga o taualo ia fa malo fa ftai fo lo fionga le fonftalai tu sola vano tu ina mai e tali fo tauel komite ni se fo fina ngalo na fa ali le mota ia manuia le fontanga al tato Palemene ne yaso manuia le atunu o fa fonga mai alo sa no lo fionga le te fono to no le fo manino ia fina ngalo fo sa fa ali tu sola le poti ia malo fa ftai. Tu le mena whionga minsta? Wa fo inisio, tai le tatu malo, wha mama matiri? Ia, e whaftai atu lau whionga whonu whitalai mo le avanoa. O te whatalo wham whawhelo e atu le malo le mota, whio lau whionga le whonu whitalai, lau whionga te mai tai palmia, lau whionga tui palmia, sau wha inga whionga i minsta ka peneta, wha pēs minsta langolango. Ia fio fo i lau whionga tai o nai tū, sui tai. Ia whapea sui malu umo o nai tū o mota. Ia e whawhelo e atu fo i whaululunga mtanga luenga, whaalapu tonga tuma oti o le malo. Whapea lau sunga whai lau tusi ma le official fono, o lo tautu aina le Palemene. Whatalo whatu le whawhongfonga tapu ai mai, le whionga leo malo le malo ma le masiofo, lau whionga le sui o le fono sui tō fia ma lau whaltua. Lau whionga le whamsinsili ma le malu whamsino o le whamsinonga. Whatalo whatfo i le whafonga tapu ai mai e tai e kālesia, whapela au whangaluenga tofi le atua o loo whanono manu a wase manuia o Samoa. Le whafonga tapu ai mai stato atunuu i on tūlanga whaalupe i Samoa nei, ma so staffa la langi. O lo whapea na alala mpapa awai, ma lo soi fua, whaftai ta puai a o al whaiva lau Palemene. Awai e ta tononga o whaiva e tapua ia ea e manuia. Ai le whangaloina fo e le whafonga tapua i mai e sio i tu malo, whasale le anga mua, sa le longa matafua. I le su o le au whaingaluenga tofi so se whai taulanga. I tono le tatu i tu malo. Le pa ia o tapa au msa le longa, ai tainane la fio tau fasina malala matuatala, ma le mamalu o toi loto. Whaftai mo la au tau talo, ma la au tau tapua enga. Ia, lau whionga whongwhitalai. E fia whamauina le anganga o whaftai, da whionga le taitei whono, ma sui umar komiti.
Sa ilo le lipoti whaatausanga al mtanga luenga o whamasinonga matu umai ai whautuanga. E whatau eina le mtanga luenga whautuanga uma e popo waila na au onanga mo le anga e luma. Lau whionga le whonga whetalai. O loo whaau pēr po kalame wa o onga mo le au whainga luenga. O loo au fia i fōi fuafuanga mtanga luenga i tausanga taitasi. Ia na whaalau i loa mo le mamalu le atunuu so se tū la whono mtanga luenga whaapea na au o munanga mo le silafia e le mamalu le atunuu. O leo po fōi se lilo o whaasalaunga fōi al mtanga luenga o loo whaao ngā ele newspaper al Savadi. O le mata upu leo whainga o kopi mo i tumalo po nuu alalwhangai taitasi. O loo iai lava lea i le ofisa o le Savadi po le tanga luenga al Palemene ma le kapineta. Ai ua iai fo'i le isi au wala ua tapena ina mtanga luenga mo le whaalau i loa ina o mta upu tau le mtanga luenga. O le whaonga ina lea o le upenga te whailangi e au wala atu le Facebook. O lea ua whaonga le Facebook page al mtanga luenga e whaasalau ai tatou Savadi le masina ma le masina a tonu o se au wala le leilea mo le mamalu pa ia ma le mamalu o le atunu o lo o alalampa ao mai i whafo. O le anganga lava o mtanga luenga ina ia mawhai o na silifia to tele o le atunu. Ai mai seo i lātou e iaine a lātou sotanga i mata upu ese o lo o whaasalau atu le Savadi. Lau whionga al whonga whitalai. Se e uliwane le ofisa o le komisi ma le toi fuatainga o tula fono Samoa. O le aave le whaataua i whautuanga al komiti e whiwha mauina fo i le anganga o le whaafitai le whionga le taitai fono. Ma sui umo le komiti sa ilo le nare li poti whaatausanga whaapitoa i le komisi o toi fuatainga o tula fono Samoa, ia le ngata i lea whapea fōi ana whantuanga satu in mai. Mo le silafia, o lo langolango ina le komisi o toi fuatainga o tula fono Samoa, whautuanga uma, e peon satu ina mai. Ma taiminei, o lo ngalulu e pēr tātou komisi o toi fuatainga o tula fono Samoa, ini au wala tala whiangai, e whaatino ina ai, vaenga e peona whautua ina mai. O le taiminei, o lo whaawau ina pēr whiutanga inga ma le matanga luenga o tupe. Mo le whaatau ina wana laisene, mo penga ta whailangi e whaanga ina e le au whainga luenga. O awanoa whaaskot sipi, mo lo ia mahalo mwhanau le tunuu. O le mtawhaioi lea o lo whiangai ma le komisio ngā luenga le mahalo. Ma o le fōi ua si tia awanoa skot sipi. Mo le tau aveina o le whaelonga lo ia. I le whaangasalo mai tau sanga ua mawae mai le lua se laulua fulo i le lua o lua tolu. Ena o le tasi le awanoa sa mawhai o na maua ina mai i le natanga luenga a pisa si po le pule ina ngā luenga le tatou malo. Ai i le tausanga nei, ua whaamaunia mai, ua mai ei le awanoa skol sipi e tasi, lalo mai le matanga luenga o i mai le malo New Zealand. E lua mai le malo Australia, ma le lua ua whaatupeina le malo Samoa. O le a o talano atu i manatu sa whaalia i tusa o le nei matanga luenga.
whaafitai atu I sui malu umo le maota sa sau noi di poti. Matu ina mai fo ea la tau tu alalo mfautuanga e whaalei ai le au nanga. Le ngata mtanga luenga o whaamsinonga, whaapea komisi o le toe fuata inga o to la fono. Whaafitai tele, taitai o le komiti, mo le taliina o nisi o manatu e pea na sa whaalia. Ai ono le tele o sui, sa sau noa I le Arms Ordinance. O lea wai ele manatu, tau ona watu sina whaamala malamanga pupu, e winga le tuai, ona whaatinoina o lea tulanga. Mo le silafia Palemene, o le lua fesfuluiva, sa amata ai ona whaangai oi, le toe lauriliu ina o tula fono Arms Ordinance po o tula fono I mea tau penga. O le tulanga sa iai, o le lua fesfuluiva sa amata tau amata ai le whaangai o inga, ma le whaatino ina o le toe lauriliu ina o le tula fono. Ai tau nuu whaatasi, ma le taiala, mo le tula fono sa whaingoa ina o le toi whetu una I muni au. O le toi whetu una I o muni au, o le sa avelo I le wha mua mua a le ofisa o le komisi. O le tula fono lea, e pe ona silfia e le lai tu o le tatou Palemene nei. O le tūle sa o le tūlanga tonu lea sa to ilo nai pili e tolu ia sa o le mea sa to whatatia ai le whatinoina o le to ilo ina o le mta o tula fono tau au penga ai ave lo le whaamua I ai. Lea la mo le silafia le mamalu o le Palemene I taimi nei. O lea ua maea o na whaatamilo le mtanga I ale komisi. I sawa I wasolo I polu masala fai I le toi whaaua wina ma le toi whaatalanoa ina o le tula fono o au penga. Awa le mea moni a tono e matua le tula fono o penga I nisi o tātou o lo sau whai nei. Ai peita iane o le asato I o fufuanga I le luafe suluiva. Ina ia toi ilo ina. Ia ai peita iane foi. Sa iai mea sa lai ona toi taatia ai ave I ele whaamua le komisi. O taimi nei la, o so o mai ia savai, o so o foi ia I nei, ia pia, ele whaatamilo sanga, I whaatalitala noanga le komisi, e winga le mata o pulea I le tula fono lea o au penga. O taimi nei, o lo ua whengai le komisi, ma le tusi aina, o lana li poti, a tonu e o mai foi, I tono le Palemene. Ia, e paule o le mata upu sa o fia. Tala noa ina ua lava matutoe tali e taitai o le komiti. A wā ia mata upu po o fautuanga sa tu ina mai I sui o le Palemene. E whaafitai atu I sui malu umo le maota sa sausau noa I li poti. Ma tu ina mai fo I la tautu alalo. Mo fautuanga e whaalei ai le au nanga mtanga luenga whaamisinonga. Whaapea le komisi o toi fuata inga o tula fono Samoa. Mo nisi o fautuanga. Ma tu alalo sa tu ina mai. A whaiua lea whea I tali e peo na tu ina atu. O lo so solo lava tali fautuanga sa tu ina mai. Ai e tatia mai. O le ato e tilo I enu tanga luenga mal komisi. Mo le angai I luma. Whai ule os whaamtalanga. I le moli atu o le whaftai tele whaululunga, whapea lau whaingaluenga, mtangaluenga, whamsinonga, whapea le komisi o le toi futa inga o tula fono Samoa, mo ngā luenga. Whapea le tautua ina o seo tatu o tunu umalmalo, I nā tausanga ua mawai, e fito I tonu I aili poti whatausanga I peo na salau liwina nei Palemene. Ia whaftai tele lau o fionga le whongaftalai, molo ua wanoa, I Manuel Fono.
Alo, sa noe lo fionga mista, te lo lewa. Fa fonga man manino pa il mota. Sa fo sa noa ngai nisi ta upu sa la nga su malu Palemene. Alo fa tai. Tu la mera fionga te telefono molaf. O fionga fonga talai o te fatu le laf. Na ia fa maunia le fono au li poti lua ale nei komiti pe ona iloiloina. Mua pe Palemene lua o tolu. Numela ivas furmale lima. Lua pe Palemene lua o tolu. Numela se lau limas fur. Al falo. Falua e le sui mamalu o faleata numero tasi ngangai fomaunga numero lua pa pea ia vasingano numero tasi. Sili para fa maunia lafo o e fina ngalo esa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ta pala fionga mista fa mstonga mo lafo tale malo. Lo fionga fonga fitalai o tatu le lafo. Ina ia fa maunia fona wa tali el malo I fautuanga al komite tu la tu mau ta uptau fainga palota ta sanga matu finga falfavai. Palua le fionga mi staff o tainga mi onga papea le sumalu ana lofi numero tasi. Siri para fa maunia lafo o e fina ngalo esa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ono pe Palemene lua o tolu numero se lau lima sufitu. Le poti al komiti o vaenga tau le whawhiarai, pe Palemene lua tolu, numero iwa sufulu. Le poti whal tau sanga al whalatonga whawai, tau whatungao a Samoa. Mor tau sanga whal tupe lua tasi lua. Ono pui tasi, pe Palemene lua tolu, lua wha numero se lau, tari al malo pe Palemene lua tolu, numero se lau lima sumal fitu. Tu le melo fionga le te telefono il komiti o le vaenga tau le whawhiarai? O fionga le fonga talai o te tulai atu mal whala o tele whaatu le lafo na ia whautangia le whana o ao li poti le komiti o le vaenga tau le whawhiarai o lo tuina atuai ana sai li ringa whautuanga mai ngā whana mal whala o tele lo fionga. Palua sui mamalu le fanga fale ase la a pea sui mamalu o ana lofi numero tasi. Siri pula fa maunia lafo e fina ngalo esa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ta pala fionga mista sui fu maloina? Lau fionga le fonklai o te whātū le lafo ina ia whautangia le whono awao, tali le malo e whātau I whautuanga al komiti o le vaenga tau le whawhiaroa. Whalua, e minsta o leo ma tine mu whapea fo I le minsta o whaalaptonga o tātou malo. Siri pula whamaunia lafo e whingalo e sa no male yoe. Au ese le ai ua manu malo le yoe. Ia leo mai e ia na whautangia pa I o tātou maota ia li poti pe na whaalia ia ma o le awanone o tasi suiru maota fia sa saunoa. Ia maka mea kuelgi iku. Ia tulai mai a suisiumu, ma ia whalata tolu, tulai mai suisiumu. Fitai, no whianga le o futalai ia e whatuloat fo le maununga le maota. Ia na tūlanga whaadu peripena, ia mesi fo le whaafonga mai a Samoa. Ia lo whianga o te manatua I lo whinangalo I tatu teimi o waitua wawe. Wala o sao lava I se lipoti, le lipoti lo whianga la le anga I tua po luma. La o le lipoti nei, whaatawa ina tele nei lipoti. Molo tula iatu o te momoli alfa whaftai. Ia o hote te whono ma la tū fo ina saunia lipoti. O nei lo ua te tonua o le mea tāua nei, le ngata I le Palemene nei, ia awala tuai, ia whautuanga, ia o tātou tu malo. O le tūtāua lo au mai al komiti o tūlanga nei le wha mai no toto.
O le whaitau a whai, lo wha mau mai le. Tausanga lea. Ngase na wha matoto, wha mau wina e ono sumal wha. Tausanga wha tupele lua olu atasi, lua olu lua. Lau whionga. Te mole tuale whaftai le whionga e le liminsta. Tu sai foi o le tō whama mao nae. I le matango fie foi o le tātou whanafau, o lo whahatino i nele. Ngā luenga lea. Haftai foi le li pule. O lo whawhea ngai foi mal nei au naga. Tā ua tele mo le aturu. O e lo whionga. O le tūlanga le si tia pea o i lātou. Wa fia i ni ngase. Sa alu le matua si singa komiti o tupe pe maua. I le tātou whalapotonga lea. Sa mai tau ina le mata lasi ma le mata o fie fo i o le whalefou leo atu lai mai. E nei me laik sa wha vai fo i ele. Ia si singa o nei no fo fo i e wha o i e wha le tonu. A fu o mona fai lo foi le lipule. Ai o tulanga le ye le popo le ga lo sui. Ia o tulanga i o fa solo ina. Tala bo ai la to. O le fam talaga le lipule. Wa la talata no se lau la to lo wa. O no foi no fo nei. Mai le sa no aga le lipule. O la to ia o fa mal to. Le to estão tinga te fai. Nā wha mamā lava ia e whapena na te mwhai eina ia. Umil soi fua. Sei wanga nā. Ia o eini se mea hoile o mo se tona o se kidney. Tā mwhaile se stongwtinga whapena. Ale tūlanga ia e leo wa anga i eltula e taon tātou popole iai. O lea whaina e o tātou o tunu. Ile nei tūlanga ole ne fa mai sa su ina matu total matu komiti pe to valto iva ole me sa ele matu manatu sa linga suka malto ai matu ni pe to fa pe ai ni fa le to ai le ta se me se upu sa no pole se upe se ofofongia pem tautia. E mai le sai lingo total tai o le tuanga. So le fai men fo mai se total pepe. Ma ko. Au que foi le kulanga fa kai ya. Lo ko sia pera sa ga fioga. Kulanga se fo malo no. Malo fa tai o le kulanga le wa ka o mai. E ongo se lau i la ko wala kalaka. O ke ang fo le. O ke le o mo kingola po nga ngi polu. A po fa pe sa vai o lo po legal ga o le fa le kong ne ku lai mai a lo ye le vai fo le ye ka ko fa la po le ka o le meti lo ga lu e fo se ka se ka mali o le va kam foi mai si te mali le mo le wa ga le so sangi ka ma fa e me por kalame ka ma fa ka e wa da o be foi o bet ele afia mo be mi ko ke lai ko o moli mau o fa ma guiga ile o ma ka le ka male ai ka kau ya ka ko sisir ko e ile foi o wa o le foi sa ele le so sangel malo sa wala ko ai ka kom ka ngalu si ko sisir ko ga lo fio ngale di mistama le pulenga pele tauon to e whauau le se leni le pelu se la wafe el te usanga ina ia whatino ina ile nga luenga ni lei ia sa mawai foi ma sini foi e manawa ta mo tangu ma lo whalalo to tele ia le lisi foi la iai whatalitari hao na lewa tau fia ia lai ta tono la silfia fianga limitsta ia o me tau na fai e fa tau al sei fua
o le atunu. Le foi ava ko mai ile tali le malo ile fautuanga le ia ia tau mafa. Fa tau ina ia ongo fa lenga fa fa tele. Ya le fus sa no menino mai le fio le minsta. El metau ai te montua sa ele tatu komiti ile no fo inga suma lima spako sa se si mai ia onga kolisi pois fa la inga ia tel ya la se fin ngalo lo fio mi sta malim ka ga luega ka fe ngai ya ma fa ka fa kulai mai va ve ile se singa be le sa ka ko vai ngi si me ye kupu mai fa la inga ya pe ole malo si volka ko sa ili dia ya ulanga ile fa kupla yo ngase ya mai ese va ngole o mesa sa ili el komiti ya va nga kupe le o mai ku ngaile si kia pe ole kupe fa ya ongol ulanga la vale ko fa kia con kia ka ko ya o lo fiong ya kai kalipunga lo ngai ngaku lo fiong e fa ku ngaku do mal malo ai ya fa ngas ka mai avongole lo fiong e mo le ko fa mai senga fa msana ga ai nga fa no no vai se tu malo ono la minga le tu se tasi fo tamali le nei tu malo le fiong le alo so mua le fionga ya la tingaga le aulipine na mia le tu le son anaf ya la ngia la vale si fanga sa molia fiai pola to filpepe la tingaga la tai lo telengo tai le o ya mal falton ya la ngia la vale mul vai le moto to finga wal pa ya sa semua mai ngai dua la tai lo telengo tu malai satu o al lo tu la fale foga la tau tai mal mal fal tol ta to lot tele e lava se fai loto fai lava fingal tu tasio de tua o le tava velo manino o le tia fo ele maseu ta tu talo ya lo fungia de tua ia mau se no faga mau o tama la tingaga el malo le tua aftelo fiong fo talai o la no mo dia fono alo tauno la fionga suiman ti tu le mai ya fala tan muto aftai lo fionga ongal fono mo le no malo on sai fa aftai mo le fa foina le tato fontanga ele pumi se manatu al tau o ripoti ile tuna mai le ripoti ale tanga lwenga tasi ale man lauti le amai e pea pe fa fea on tato tau fia le nei fa mai le nei le o atu tangata ile il fa matoto o se fa fita uli onga tele fe ngai malu tato atu nu tele o tau sanga o le tali e fina ngalo e fa ali pea sa o tau tala e fo i mua le nem tau o le fata ua le o le primary health care au tūlanga le sa wai mai se ai i assess committee tamaitai assess committee sa i tua fai tui pui ma au tua tina tu mama tūlanga whapea o le mea masani ei lau fionga le fonga le fono o le tene e tau si mai o le tene tau soi fua maloloi e malama mai alo na sile fio le tamtiti ele i whanau mai pele soi fua mai o lo ile lontina si o an matua malu le au e matua mamla le ngoa i tonu komiti le fai la tala la fionga langa e masani ma mo tina te o langa akole fa yang kui mang fo la o ku foi ku amaka ko i vai uso o le pale e minga la iki ka le malo ko linka va le malo e kula lo sa vali lungo monga mo me makiki fai komiki e ser ka u o le tulang e
tau unto e ave iai le whaamuamua na tanga luenga, i le prevention. Mea ele na amata mai ele tātou siri pui pui ala le tong fitia. Ona o le la whamtalanga, me sa sao noa ile fionga sui matua mai sium. Asi lea vaenga tā ua tele le whaatua le Palemene, le advocacy group lea, spako. Tai te whono le fionga ala uli teimi o whomfitalai. Tā ua tele. Mato ye komiti lea. Ale mea moni le komiti lea na ilo aile tele o whale aonga e le te taun toi tāla. Wele fit mo kamiki aonga. Tele whale ainga mato tāpu ni al teimile. Il taulanga. Il taulanga o mea ai lo whatau ina ele tusamale. Fonga tau mafa le tunu. Haftai ia lea hoi vaenga tāua na whai lea teimi. Tula mai le fionga e la auri le vai tau. Mātou sa mātou e komiti lea. Whautuanga, le mai whautuanga le fionga lipule. Ngang lipoti lea na mai. Tue whauau komiti lea. Ia whautua ina e lau fionga le. Fonga le fono. Wa komiti lea, komiti whapitoa al Palemene. Tau on tatu tue ngā lue le. Nau whatu le whapitoa. Ia le NFK le lua fi martasi. Na lusu 12%. Maulunga. Lusu 12% tangata mai suka. Sulu wiwa pasene tangata mai toto maulunga. Temine wo tols full montu. Pasene. Maulunga tele le tulanga ye. Ole me whaftai ye. Samato luafe mare luafe tasi sa falta noanga lea te o mat Palemene. Tele o fina ngalo la tununa. Na whaalia na tau pune na o fau le maloe. Whaatu le me leo le. National Kidney Foundation. Mantua na engage le malo. Na taimi le kampangi mai fafo. Ia mo le fionga le professor lo sat paite fai se feasibility study on mele. Na mai ele malato tau. 2 miliona tala Amerika tau sanga. Ia mo toale mo fai ia na fatino ina le malo tato. Fatatia ilo le ripoti le. O almanato foi o tele. Ala tele tupe alu to light. E fa fea tupe tau na alu ia tu talvoma. Pui ngol fa ma. Na fa fitaia lo tele foi. Le vai tau il malo. Ama sol tu la mai na mista hol vai tai mile le funga ia talenga am talo sa fusa. Le fa tu el mil. O tala el mele lo fa malima. Ya 5 miliona tala e pere ato. Aula sa o tu pito le o tele a wifi e tai mile e tai ani e ia si tamata la vo e a tol su tau sanga sa no foi tu a tolo fale o le tama mo le na o fai masilia te mana tu a pe o tama o fale o le siumu o le kalapu asua o fai o tama o te mantua le lang o fai po ele pa lo ka e o te palota ia tu angasi ona le sau mai a Samoa. Eu te mana tua ia. Whaftai lau whiunga le whai pule. Ia. Whiunga talai. Mani lau whiunga le sui maru. Ia. Se tu lai mai sui siumlanga lewa tau. Ke sia mga mai moli maupe, moli paloko ia kia. Kulo whanolo. E iel kaka whapea. Sa. Tai. Ia. Ia. Tau tutu mani sa unanga tu. Ia le winga nan whamtalanga. E lau vai le tala vau o le tama. O ale tele en tatou tala noa. O tangata o tai onu sulfitu sultaimil nei. Lua sultas%. O tangata e whaanga masini lea. E lalo 5 sulanga, e lalo tausanga. Maa o lunga tele. Lo inga le whamtalanga. Ina mato a sia pe on sao notu. Ana vale lua sa lau sulfitu tangata ia o ta masini. O lo no winga o tala tamai lau fionga. Tangata ia o le toe. Whapene o tatou whato whai. Ana le whaia le mea nei. Ai whawhetai. E le tūlanga lea wae. Tātou te manatu. I lea ngao le nei. Le tūlanga la le fia avi le so manatu. I lea nga iluma. Pe whawhewhea. O na tātou. O le tātou whaoa pea wa. O le tala lea mai le mtanga luenga. E ono se lau pe tā la. Whaangari masini la so e tasi.
e operate le masini le so tasi mo tangata to tas a le na fulu fitu e ta le tongi te mini pe sa se fulu ta le suriva ta usanga ta wat o ngala ta tu te fitu na ia mo foi la le tu langa le o si ia ile ono se lau tangata mai fafo sa mo mai fafo ia ta tu te fitu na ifo a le o suriva ta usanga ile si ia a o me ale fo le o le mai ai le longo mai vai le fo ai pe o le na sa no le fiongol mistan ta o pule ta lo a o mai ai le fai tong ta o tu vai ia ba se pa u al paula la ranga le si pole ngolo lo sui e le fa pe na lo tel tonunga wa lo no vinga fa fa pe e lo no vinga tan pa u ma tanga ta o mai ya le o le o ta ia le ta awai o le tau al nei mea e nei tanga te genuine e nei tanga te tatu tu nule o live to feel mai Samoa e le mfai ai fa tai le we le no le o mai yasi mai sa pena se tasi vai yaso pe a le to o me to vai tasi ya Samoa tu na ia ile o le tau le o ave nei tanga te le sixeng ya fetala la ko langoinga tala fe ngai ai o le ta upulea e lua fautuanga al komiti. O le fautuanga mua. Le fa peme o mea ai. Ia o langa o le sa o le food security. Ia atonu e le sa o le upu e le faina. E into sui e le sa o malfa Samoa. O ila. Le ala tuai le fautuanga. E taunto intanga i aile. I tato komiti le a faipuli. Ia lona lua. O le fautuanga. Fa mai ele ACC e fundinga meni ya tai lo fi ele lang lang ina lo sui len tu lang o to fo ele ACC ya o meu tau yo fa lave fa fo se ese mau mai o tupe fo ele ACC ya fa mo mi el mano ya ve na electricity ave ele mof e fa so mai mo le fa so ai le mfai ona fa tu el tato mo le vai ngale a maruru o tuai le lang lang ina lu sui le vai ai lo fiongale fongol fon o talton ia eta o telele le o to mani tala tele wa le sa wa tu TV o sa no mai le fiongale minsta to fa ma fa fo ia ia sa no nga ia melo siaki a wa mele tu puta tangata se longa o la vepe o mai sto haut fan ma ele fi ai o siaki mo fa inga ta inga lunga ali mo tama tai fo ma o le si mele sa o la ngai ni ino alu ma to se singa sa uta noi ele pule mai la to lo vai o le si me pe to siri le o mai o to fa la wilo o le mai le o tele sa mo le mai ngung le inu o le tele ta tanga te fa la au le voltaren le wing fa pene to le tangata ma ko i te le fa ina yo tangata il fa la ule te le e te tau ona mai fa malu singa ta ofi le fa la ule e ya me nga ye a o ila to ye ngu e mo mua ki le fa la ule ya lo liva o kitnis e inu fa pene to le tangata tau na ave yes fa utonga i la ufionga li fo le li pule man tanga lunga mo li fa ftai moni i tulanga si tia o yaile au nanga mo le tato tunu e la ufionga tama tai palmia a fai fu e tu sai mo lo finanga e a wa tele tai longa la tunu o fai longa fai ngo ai fale o tato tatau tau to e suile ngo fale le NFK le ya mo talo se a fausa foundation mal fa lo lava fa ftai ya malo fa ftai mo le lo sao e se fa tuanga mo ngisi fola au lo fa nga ia ai tu lai mai lo fionga su te le tuanga fa tai lo fionga wa fa no ya fa tai lo mo so no lo fionga la vai lo ia e tau le ia wa te tono komiti la le mo ia pe yo ma fo amana mo le to fa tai lo au ne to fa ma le lo me fa ma le lo no fionga lo ia le pule
La no la fiong. Tausiga ma le whaamalosia o tātou la whonu tū mau. Lei asis. Lei asis o le mota na lau fionga. Ai whaftai e whamauina fwoi whaftai neli poti tā ua. Mua mai e le komiti. Wha Palemene. Ia. Lo te mantua le luafe ma le lima. Tausanga na whatuina i le whalemai nei. Whamatoto. Au sa whai mai tua i o, le mea lai sa whai mai sui whongwhitalai. O le whelautusi wha Palemene le minsta o soi fua malolo inga sa ina vai tau le whionga mu tau sa fausa. Sa tele lui tau sa whia ngai tau whatu ina nei whalema. Ea, peitai ia, walu ia wa tau nuu lava. O na sa manatu malo na vai tau. Ia o se whalemai ei ua mana o mia, tonu tātou tunu. Ia sa alu ngala alo e fwoi mauta, te le fwoi nisi o sui sa te e whatu ino nei mauta ngasi o le wha mai no toto. Ia wa pia fwoi tusinga ino spepa ma nisi fwoi la tunu. A lea la ua tātou o menei vai tau. Ia wha malo, o lea ua to tele lo malo la tunu. Ia ua wha umi elu lato soifua. Ole nei lava whalemai tā ua. Ua, ole piliota leta no ina lusu tasi lusu lua. Ole mātou tu li poti o komite lo se lau sul fitu la tau ngase sa iai. Ono sul wha la tau sa amatalia ile nā piliota. I lunga le nofo a wha mātoto, tau sifuru la tau maliu. Ia e tā ua le mātou atu i Palemene nei. Awa le mea mauti noa. O le whalemai wha amatoto e do se fō. E do se fō le ngase lea. O le ngase lea ua whaalea ngā ina i whatunga o po kidneys, po kidney failure. E leo se fō. O le fō e amata maitua. E le tūlanga tau mawha. E awa le fo e ma tau le o le ma tau to lipoti te lo la tau le nga i nunga no fo le fa ma toto i fa mai le e ma fo ba ngasi tu mau tino ia ele toto mo lunga ma le suka a mo lo toto mo lunga ma suka o no winga o e sa uni te nga i atu i nunga no fo fa ma toto a le me silion tau I tua atu wa ele I maua ngase o le suka ma toto molunga. Tau mafa Palemene. Wa pe o tau mafa e mafuai o na fia ngase tu mau ia. Ia fia ngase tu mau ia. Ia wanga I foi lunga le. O fa le tonu ia fatunga. Ia nga I lola ia fa matoto. Ia pe o vaenga ia. Tau ai lava fa wau pe o tatu fa lo iloa. Fa lo iloa. Ma ave pea le fautuanga le tunu. Ave le fautuanga le tunu. Ina ia tau mafa Palemene. La tau foi wa fia I ngase tu mau. Ia te tau wa ona tau mawhai e whao ngā pea whala au o toto molunga, whala au suka. Ina ia tāwhio fia ai, tweet awa e re kiua. Tau ona tāwhio fia ma tweet ai a tūlanga o. Wasa ia awa ne I whaale tonu atu ia whatunga. Wa whaale tonu whatunga pe ona talnoa. Ia wa ngai loa whaamai no toto. Ia o se me mudi alea e taunu iai. E whamauina lau whaftai fo I le fionga I le ofisili ma le pulenga I whapea leo whainga ruenga. Ona le mata watu I tūlanga o tupe whaalu. Ia ma tupe maua. Ia te le foi so soani o tātou malo. A o tupe whaalu I whainga tong whitinga nei. Lo si pe I lunga o lo si foi lunga le taunga tā. Taunga tā vai la au. Ia whapea foi ia mo mea mana o mia. Mo tong whitinga nei. Ona winga e le whainga fie. Ia se I sila. Wa e te tau ona lava whala au. Mo la tau wa fia toto molunga ma le suka ia maisi wha mai tu mau. Ina ia tawhio fia I le o atu I lunga le nofoa.
Ona winga tau ana lava wala au ia mo tātou ngase lātou ngase. O le maua lo whai masioki a tātou whala au ia. Whala au ia I tono tātou whala mai. A misa asla whai pe o li poti nā la tamai sa o moa au ia. O lo o whai masioki a tātou whala au ia. E mana o mia le moa pe o tātou whala au. E o mo mauti noa o le alma fuanga. O le mea e le o lama le tātou seleni e mai whala au, mai tātou suppliers. Ia po le mea po ing tātou ai tālafu o e le tongia o mafu entua I mai whala au. Ai e isi whala au ia sa tā ua lesi ngase o lo tu malo. Wa lua masina le mosi whala au. Ia si silane ia le fionga mista ma le ipula tātou whanmai. O lo mana o mia na I tangata o le atunu. Ia tātou whala au ia. Ale pe mau atu pe tau sanga fa tu pente nei o lo ina se le ni le fa nga ina ya se le fa nga ya se le ni ya mai ata tu fala au ya ina ia tau fa ya ona tu iti ala to a fia nga singas ai fo ia le tala I le fa la ilo ta u te le fa la ilo e fa malostino ia fa pe fo tau mafa ia tu langa na ave fa mafa ro sui fono ia male tu langa le tato komiti Ona le mai fautuanga le tali le fautuanga le komiti ia pe on tali malo. Le komiti tu lango mo me tau mafa fa le mai la tunu. Ia na voi sai ai le tato komiti o le codex. Si sila le I tu a inga tau mafa po tal fe ngai e fa le mai la tunu. O lo fa nga ina le e tato atunu fa penan fa tau ina fa do loa. Ia la fionga fo talai. Ia nai motunga afa ia tu sai manei po taua. Ua fio o iai se whamitaranga whaiftai mo lau noa. Alo, tau noa, lau whionga sui mal. Turai mai lau whionga tatari tuonga. Lau whionga e le whongtalai e si whaivoi sina o po e le tātou ripoti le dei mai whamalo te le atu e le ripule o lo vaia ia le tātou whamatoto e whapefo I male li fo ma. O lo o ngā luei ma te maita I tausi soifua. O lo iai le whautuanga tāua o lo o au mai I le poti mai te mnatu fo I te tau na tātou tau mo whai uma e una ai le wholea me lava lea tau tā mawha. E le I whaingo fie o na whatu le whalmai le nei. Ma le whalmai le nei, o le whalmai o Samoa le tātou malo. O na leo te vai atu I li poti. Pe tala noa fo I sa avel so soani al malo ile fale fa mato te pe o se fala po tonga ese al fala po tonga al malo o te manatuai le tala le si fo ma ya sola ele I fa nei mea ele ve fo ni to tele ntanga te New Zealand e sau rale ko inga sua e mawatu o la vea ile kidney o le hale mesa fai au mai lole tui whangase ona tui ai lole ia vese le tinga alua na ua oma ua fofolo ngā sangase ele atole vai aso e valon ko tangi mai le longo fo ile wa umar soifua sa ta fiofi fo New Zealand ele vatunga o tātou tangata a wā so se maloa si tia lona soifua na tangata lau tele si tia ta mafa whaari tau mafa le lei whioa I ta valeafi ule koe sa vavaki vave ke le iai le ngasi lo le suka ona soolole ma le whaino whatungao o tunu umala ua maua lunga le soifuanga
O mawalunga tupe maua. O le ngase lea. E tau o le ngase o tangata mau o loa. Lea wa ngase Samoa. Ono le lei o tamafa. E le whaingo fia la. E lua minsta na fia i. E na ua minsta le whionga ia misa. O na lulea ma le taumawhai, e alu taumawhai mai. I lunga le whinangalo o kabineta. Ia, e te milana, le sata ua tue le whionga e ala. E lua se furu lea i whaasa furu miliona le tau. Te milana lea. O lea te ia lala. E le tu vo i lea o tau tua. E te e mai fuafanga ni al malo. Ia le la fu malama. E le tahua tele. O le taumawhainga lea sa taumawhai i al malo. Sau misa, fia mai misa. So le kaungkanga mua i kukuila. Ia umatu misa. Sau ia multalo. To tu foi la e luitau le ia multalo. Sau multalo. Wa talanoa ma company Australia. Fast 4 miliona tala Australia. Al kai minga al ka so ma yoisi fo mai. Mai le tatu fale mai. Alo fatu la e pawane i fayale nei mea. Au ne faya. E a mai le upurana. O mātou le mātou mawhatia e mātou usola e. Wale te mwhainto mai Samoa, le whionga e a porte vao. Maisi, e le kokele. A wale te milena, e ke alua ke le veloa, e le koe mwhai o ngai koe alu ese me mungisila. Wai nofo maua i loa, wai tai tolu aso. Tai tolu aso ma whaile tui. Ia, sa ia ia almanatu as au. Alua tu lesi aso wa fe le uso. Pola awe te pole le ata mwhaya. El tato malo. E whaisa tato fale whatungao. Ina i mwhaya na toi fo i atu. E whailau tau tua i Samoa ma. Ma el taimila, pea ngā ko koru eka ko mai. Pawan nao le avanoa, nao mai New Zealand. Ono le to teleo, tangata New Zealand le fo i tau sue ni avanoa. E te tonu e tonga fiti ai. A o le so soni tele na sau. Na mau mai a Benji, Dr. Benji. O ia lea e mawalunga lon tu langa i tonu. O le whalapotonga fo mai New Zealand. Lau whionga le intia. Lau whionga le te teile tuangai. Ia wala vai ia tala anga o le. Ia o le. O le anga tatu li poti manga ia. O le taua ia o le mele. O le lawa o mai. O ina lea mawaile tatu so swan. Pafikai. Ai malia le mea. O talsanga i lumol te malo. O le minsta. Ia. A le la fulu stoi. E le sono solo. Tango lose ia ele ofu solo i lofe mai malka maloa. Ua pasi lau mtau, amina o ia vave tuli ese. Ia o kengia lo masi, ia o aua nei toi amenta ngata whapene ma te whawhi. Ngai lau whionga, e ese foi au wala. Tato ma waile whamanianga. O le tulanga la il fo lea o tato mawane, o ta mawha. Ese le taua. Po whea le mea tau te anga i ai. E kasi ai fo kau ke anga i mai ai. Ta mawha. O le mamao i o le mea ngō walu i ai. Na wala au mai ai i al whala potonga. Lis whala potonga lalangi. I mea tau, i mea ne tau pui puinga. O le si o manga. Ai wala au mai ai au mai Copenhagen. Se o lako iai le Fonotaga, au lako. O mea ka mafa. A sau ia le tūlanga o tā mafa. E a mata mai aonga. O le tunu lea. Lea Copenhagen teimi lea. E whato a pōng sā il afo suma lua il pō. Ai to e oso le la il tā le afo le lua il vaveao.
e le mamao le mea, a ulo tu, o mea ai ta mai te aonga. Ina ia a mata mai ina, a mata mai whanau. Ia le tūlanga le au hao ta mafa, ina ia umeri soi fua. Tātou Samoa, lau whionga i whoftalai. O le tā ua i o le tūlanga lea. Malia lo whionga le, te tele tuanga, se tu mai me lau whionga ni stau so tei. Nei whaftai lau whionga i whoftalai. Ia, o isa ngangai, whalawilawiri. Le fo le saunanga matanga o whia le. Mol te tei le tuangai. Ia, me se foi le talatalaina o le tūlanga nta oto il whainga whaavai al malo. Ia, il nā fui vai tau. Me mai se ale, pēr on saunua, mai tau ina ma le nganga whaftai. Ia, si o tātou atu nuu, si tia il tūlanga tau mawha. O ale o le nganga wha, le tau muli atu. Ia o le telo tau mawha hena, tau mawha tu aisa. Tu aisa i le unga ina le o pisinisi m tūlanga whapena. Tele le tau mawha tu aisa. A ua misi ai, le tūlanga ngalue, i whaatoanga, o tātou tangata, le lai tupu ai le ngasi. Le winga le nao, le whaingwha wai le vai tau. Le ngata i o tutusa tau mawha. Ai a si tia le ngalue, whaatoanga. Pero le mo te lao me u privatize, a vitua, whapisinisi, ia ai ngalo ai. Soi funga lue, mena gang wharoa. Oi, ia. Ala whai uatu lau whionga. Wha mai a saunanga lau whionga te tele tuangai. O le mea lo tātou whatau ai, o tā mawhatatau. O le lui lea o lo iai. Tātou uma o tai o nuu mai tu malo. Tātou whaia se tau mwhainga. Pe mawhai o tātou whatali tonuina o tātou tangata. I le mele o le tā mawhatatau. Ma le so o tanga i le mai lea. Ele mai lea tātou tala noai. Aisa, o le ano i o tātou tūlanga māsani. O whai ngā ai e whai i whalawe lave. A ma whai on tātou una ia o tātou ainga, o tātou nu. I mene o tātou mawha o whalawe lave. Tau ma whai o tātou fiofi. So o se whalawe lave. Tau fiai ma ta mafa o mene o to lai o sa. Masani o na whai. A ma whai o tātou whai al mele ala o fionga. Te lea le sosani mo tātou uma. O lea la lea. E tau te lea e le tātou tala no il Fonotaga le nei. O na anu tātou tala no pea. Ai tele tei mea ngalo ai tātou. O mea tātou whatau aina. O mea tau te atiri mamai ai. Ai maise. O leo le sapo, o lalfa lave. Ave le tuala mal fefe au. Ave le si ivi o. Ma le li o le no. O le lal memo. Nal mamai e fefe au matata matu tuole no. I whainga ia tātou te masani ai. O tātou nei tonu le mauta le nei. E a rua tuai tātou whātuanga. Po le talia, po le le talia. O upo le ola lea tātou te whetufai ai. Lau whianga le whongwhtalai. Alo. Ia, o le saure na le tātou tau. Alo, whaftai. Ia. Se tu lai pera whianga le minsta watuanga. Sa manatu lava se I sa usi le saunanga le taitai o le tuangai. E mai se foi le mtau le sa ta ua le sui faleta. Ano fia wa tepa le mota I le onga o le mele tau te tara noi ai. O na nafi e ana maliu ai le alo o le mato whawhenga I sasina. O le kidney failure o le tamatiti e fitu tausanga. Talatu o na nafi. Fitu tausanga. Fitu tausanga ai maliu le nei alo toto. O ta ua tere le whalongolongo le tai au le nei le tau pule tau te whasoa iei. O la lesi vai fafo I lumatu. La lesi tatou tiutilo.
E la sa vali su 5 tausanga o fai le Kidney Foundation. E fa uta ua na matal temi wa mailo utamal melea. A vele fa unu i New Zealand. Anal tato me sa taunta penal temi na. Ta penal melen sa unu tonu mai ante ita yo le tua mai. Sa unu foi le ala. Komiti lea se fulu tausanga taluai. Se fulu tausanga taluai. Na saba value mai Palemene le nei. E promote the healthy living i to tonua onga. A mata mai to tonua onga. Shaki fale le ta ua. Shaki fale onga pala. Shaki le vainu tamaiti. Tau whionga, te le tewhia fo i tua. Ma te atu ato lau fua alai tonu o toilet sa tamaiti. Ma te atu ato maa alai to tonu o toilet sa tamaiti. Ta puni uma fale onga na. Ma te atu foi fale inga. Ole mea la vai tasi. Ma te atu i mota e pa u martamatiti le folo al fale onga. Lea la ua tatu tau tino nei. I le aso le nei. Le matau tia o le mea sa taun tatou whaia. I le se fulu mon tupu tau sanga taruai. Fitu tau sanga o le pepe mea ele i a fia lo na system i se metasi. Aua whaia o kidneys. Aba tua lau wha malo si au lau whionga ele. Minista o no wa tatou tau nei ele o toi mana o mian tatou whai whangongo. Po aina whaia, po aina amata, po aina mamai ai. Po tauna uma upuna, tātou tirtilo po lan me fo iai, nisi ta mai te tua whioti tae au me lea. A mai le fo, tātou tilo ma iai, ma tātou va iai le awala e fo iai le mta upa. O manatu lau whionga le whangaftelai, I've been experienced as a son to a father. I le tangata e mai lea e matau tia. Sa na oba lau vai, sa lau masima, sa lau suka, sa me uma. Matua te lele a fiango le a inga atoa. O mori ma watua uia mai o te le fia o iai. Matua yo le fia o laba iai a o ta ua. Le tala no ina le aso na is an alert. O tatou umol Palemene. Ina ia matua tatou tilo le lei. Tilo le lei a wale fo iai nita upu nei mai. Batu lau wha malosi. O fionga le riminsta ia tolo loto. Talo whai a talo. Ya e moni upuna. O ia i Singapore ma whai iltangi sanga le na whai ileina reina ma fona mai masin. Hai whaftai fo i wa. To e tata mai tonu le vao le ala. Wana ilo ati seo lana te e nate. Ya manuia tatu fona. A tonu lewa. Taua nei saunga umaua o pia mota. Langa leo. Ya, ai. Saunga le fionga tata nei tu ko saunga foia. Palato. E se uso ya la uli. Se fa maria col che mi ngalo che ko kri panding. Lua fa marcasi ta u po ko sa lua fa leono ma fa la. Ya, tu mai le, sio safata. Wo. Ya. Ya, faftele la ufionga. O lava ma toi uponeas. Ya no mai. Fia fa se manato nei tu mano ile. Ele ta ua tele ole tanga wenga lewa o ele tan wanga tatu Palemene man la tole pot mo mon fafta ile pulisile male tanga wenga me se foi le pule fatono ile to langa la to au nanga ole fio sau talai ole te va ya tule ile potile ya foi ole to mai e to lu insinia ole fa ma toto fa ma vai wai ese foi le fa ngai na fo ma io o masini nei ese foi tanga tala to te fa ia masini nei wa ale le foi masini nei ele foi na ngalo lu ia ali imta mai tai fo mai la fasili ile po e inisio fa to muina ia va noia wa o masini o mai tono lo tono ngai tono ese ia o masine fa tino fo ma e se fo insinia la to te servicing ia tato masine wa ta wai e la ole fa ta wa tu li poti o le simele o te vai tu i ele li poti o le ele fa pe el to mai fo le ia wa le o mai ta wa fa tele na ia e aga il tato fa le
whaamatoto. Ale tau mai, le mele, isi tonga whiti faulia, whape whaongali tanga. E tō mai I hoi lele. O te leo mauti noa leila. Pe a whaia tonga whitinga ia. Ona whaititia leo e a ngai le tātou whanemai whaamatoto. Po ua tupu lea mea le wale te whaitau atu le whape le to mai fōu lea la whaatino ia me ia whaongali tanga watul pa ia ole. O le mauta me se fōi le whaanongongo mai le tātou atu no. Pe ua ngai e, o le tā ua fōi le nei tu mano no le whaatupula ia e ngase ile. Ia al ailan tātou mano pe whawheona whaasauina ia le mamalo le atu no o le ua afia. Pe a whai wai eise si tonga whitinga fōulia. E whai titi eile a ngai o tātou tangata ile whale whaamatoto. O lona risifisiri. Le au te mai tau le whapea mai le me leo le tangata fo ile sitseni. Le awheta la le tau. Al te leo tātou tangata i fafu. O mātutua soifua. Tasi ala to sitseni. A whai alai no fo I New Zealand. No foi Australia, no foi America. O tangata Samoa. Ai le insi tsen Samoa. Ai a foi mai tono tātou atunu, ai tu atu I le awhetala. Ia, ta ilo ia. Ala lato e mo ia na nsi tsen I fafu. Ala tautua le whai mai I o lato ai. A saula e whetau I ma le awhetala le. Ia, o tautono au ia o matua mawhatele le atau. Mo ia si tsen I o, a le whai mai tautua ai o lato ai. A wheta lai le se tupe titi la ulea wa ai atu le. Tōnanga lea, ia, mani mea muli. O te langlango ina ia le, komiti lea le, spako lea sa ia. Talo hoi teitai o mano leo whionga tamai tei panmi. Te langlango ina le min stawa whatoanga e teitai komiti lea, manangang whaloan. Ia. Tūrei mai lau whionga, tui ana lofi. Ia, whaftai lava I. Nau whionga le whangwhatalai. Aba noe, ono le tā o le nei fo I le poti ma le ngā ruenga le tātou aunanga o tōng whitinga o whatonoa. E mori ale ngā whaftai le whionga I le pulsili ma le fulenga I le nei ngā ruenga tā ua. Pape foi lau whionga ni sta I le telefoi so mātou manatu. Nā tu leo sa usi fina ngalo le mota. E a whautuanga fo I ma ti mainga. E a wale nei whawhita uli. E leo sta mai whawhita uli. Leo wa tātou maua. E a tele le a whianga o le tātou atunu. O le memo mua la mwhionga le whongwhitalai. E sao le lei nisi o sao noanga ia. O le tātou atunu. O le tau mawhala. Ma le ia lau whionga le sui mamalu. O le hua mau atu o e sitasi sui o komiti le. O le hua te saini le poti o le melea. Ia e le aiwa whaangata fo e isa nuanga lau whionga sui mamalu. Lava lea whaftai rau. Ia. Tau wha maoni mai tātou sui o komiti, tātou ngā ruenga. Tātou sui muri lea, mai e le pata e tūpai runga. Ia whaftai. Noa whionga mo lewa noa, wha mauti noa lava ia. O te leo a waitonu komiti lea. Ia o leo wa whaafonga le maota I saunoanga ma tusai fwoi ma li poti. Al komiti, ia me se fwoi. Ia o tali al malo o leo iai wa ngā le lua lava whautuanga. O le anga isa olo iai se whamtalanga le nei tu malo. I whautuanga mua. I le tūlanga leo toi mata I tuina o tau mafa. Mata mai a onga ia me se fo I lau tele o le atunuu whale ainga. Ia walawa le whaititia le o whaamai le pesi o le NCD. O le tūlanga le au mai I le tali malo. Whapea o le tarwhea ngai toi a si o tūlafo no tau mafa a le atunuu. I lau mai tau alanga lenga ngi ngai sau noanga nisio sui. Tele o tau sanga o 15 tausanga o whaile kako NKF lea le kako whamakoko. A le mai tau atu. O le FDA e kako ka siva o fiku. Le kako Food and Drugs Act lea. O le ngai e keu ngai regulations. Le lua fesfulkasi.
Lua fe su kasi la le fa sa I loa le siu pipi le regulations le inga nga amendai le va enga fiku a o le kula fongo le FDA. Ka penganga le ar ka ko malo inga ua fa aku le ka ko le lua fe malidima. Le ka ko fa makoko. Ua watu fam talanga idea. O nga la sa ka penga mai ka ko ka penga mua fai le ka ko fa makoko. Ka penga mai kulanga I fa le lei mea ai fa sale siu pipi. O mai le lua fe lima. Ia ua fai ka ko Food Act le kula fongo mo kaumafa lua fe lima ka fai regulations. Le anga I le safety ma le quality. Ngo winga o le quality o mea ai le lua fe fiku. O le ala ka kia mai o le sa progressive ale nga lue ka ko fai nga malo sai ai. Ka penga me ia au sia nga lue fakas. Ma ka ko fa mako ko le o man ka penga. E avaku se fam kalanga o ngai ka ua le vaenga le me kau mafa. Ka mo fai fa kula fongo mo fa malo sia. O ngai e ai fo isi au pikola au sai ai. O ke mi leo mako ia sa ngai Singapore fai study. Mako mar fa ulunga le PC, ia vaenga o le building, ia o officer vai o ia officer kupe ia male officer lo yesili. Lera sa fai study le. Kere fa mai fa pe ai Singapore. Ma o lenga mako mai lo marka penganga. Su e lore fa le mo nga fa kuai o kamai kai kausima. Ma sa ko ka penga o mai kulanga le ko fa forward fa le wa kerenga. Fa le nga inga o pala. Wa kereng fa lau papa. Ka penganga la ia nga nga ia ma o I foi nga mako I ro mai ya o ngai o Singapore. E le nga o kanga ka maku kua ia nga I kongo ma o kanga singasingi. Ko kere foi yalo fanga. A o le fainga o le ski ma le wanga. E le nga o le nga I fa mai ia le koko se kulo. E ia wa nga are patient ia e fa kingo inga I mafainga monitor le progress. O ka koupe a ko e fa mai o me ko ngofo for fale. Kulanga nga le ka ke vai. A le kai mi foi le ka penga ngai mai kai mi le o mixka le fionga ya murikalo. Sa kam fai ngai kulanga ia. E o ai kongo o le fale mai le fa mako. Sa kam fai ngai TV, fai ngai magazine. E ave se ku ai le aku foi le leo. O le fingalo maloko o patients. E wai kolu kula ke ka ko ai ngai oi machine. Ia sa ye foi si vaenga sa fa ku oi singa ka mai gym sa ia fa inga ia exercise o vaenga uma ia Apia o gaming ia ngo akua fa mai ko ia ngai fale ai o le ski me e kele o vaenga ia mai se foi la o le kaumafa na le ngai mai le fa kuanga mal kari ngingo malo ia ko ia ngai kula fongo nge le kaumafa mai e ko ia va ko ise ku ala lo ngai ku malo le FDA da ka ko food and drugs. O ke lo Amerika e wha malu kulanga ia. O le foi sa nginga I kongo le fongo ngei. Sa e foi se kaimi sa wakuai se kua lalo ale ngei kumalo. I mea ai kau mawhai au mai fafo. O ke le o iloa po o ai o testinga. Kai peo le FDA lea. O lea sa a wakuai se whamkalanga. O nga sa au wa ai fo I ke le o fongkanga sa ua nga ia. O ke o mangu ngi fa kau commercialize ai inga ia vaver kupu vaveng fa kau vaveng mor kupe ai drugs ngai ka kui ai ko kama I mo fa ngau lo masinga u kau dia la po le foi sa ngo mangingo I lava le uso foi a fai o le afionga le mix ka fa ko ile kai mi le sa la ngai fo e va pe ya ko ngore ku langa le wa fa ngu fa pengere o ki o ngai e ia fianga o e iro ka kongu e mo le me o le afu o le alu ale vai la au po ua fasi ya mamake le mang ala ye le vai la au le kongu no winga e le residue fo le le kai pe o me le fa nga testing o vai a fai le chlorination e test le si o le paipa po o au aku le chlorine ka pe nga umusiama test nga e vola lo ka kongu mangule le stras o ke lo po fa kingo ke mingi test ai ka ko ango mang fasi mai fa
Po la ia ia vai la au le fa kupu ar king or boinga ia vaveng kaudia, vaveng mafa, vaveng ke le kupu ar kampangi. Po sau ale le moa le wa uma fa pusa mea po la au mai ai. Ve ai lo kal konga, o le i ko kong. Ko enga ia o malo sur vai la. Le residue le ava kwes fam kala. Ole kau fai foi le fa mau le kulang. Kula i mai sungami lua fe mali vai le kure ma ko yari paka. E lua ai nga na masofa uma ia ku nga mau se kulou. Mau mako keke ova 5 kausanga ko XVII kausanga. Ai mo mai kingo o ka fersan. Lai a koa. O nga so isi ma faufaunga. Drugs ia le fa umier ki o nga ka mo ko kuleis. O la o keu. Alai ya fu. O la ku mau bere. Le vai la au le fu le pala se kulou le kulangal kingo. Wa ke lo nga alu nga kula o mea. Io ke lo pe kasi kausanga lu kausanga wa di wefu makulang u fa pe. Ma ole va kupea se kualalo fa kuanga ngai ku malo. Se sila ngir ka ku malo pe de fa au se kulang o ke lo po fa kingo ngai. Lo iai le komai ma le sila fia de ka ko ros. E ongo su e kulang ai. Kai mi ngai le ila mai kau ile kulang le kau so fuanga. Wa lumia ku le pa mamoe le ka ungi. Ke le fai ke pua o ke fisilia o le moa por mamoe o le pa mamoe. Ya va ko ia sawa. Me lo lolo le. Fia o ka fai ku le ma ko le ai o fai ke pua le. Se vari marka ka vari se fulua ke pua ama. E uinga le o ko la popo. Ya e o le ko inga me ai o le fa o onga ka ko kingo. Ape o si kulanga nga ka ko anga ia le ka mo fainga ia fa ki le sa wor me ai le e ko fa o nga ia o ka ko king o ka ko ku a pe ngai me ia foi le Yo ngai fo ftelai ia malu ia tu la mera fo mi sta wata ta wol fina ngalo sui fa fsili e o fa tanga ngongo fa ngongo tangiao le fa sisilanga le stros ela la vel melene yo fo ia o mta pu mo ia ta fa mai krisi non-communicable diseases. Ya, o lewo tau sisi le mai fuanga al tanga luenga. E lava batu pel fa manatu. E lan tanga luenga fa to ang finga faiva. It's about time now. O le tato to di liu uma le tato food chain mal food system Samoa. Ile mesa tato masani ai. Matua sa o le leila sa no ngai moa ye mai fafa. E le se la tala. Anga leu tato wo tuli me tango fie. Tato wo tuli me babi. Au mene, tato te le o ati na ina. Ai manufactured me tangata lai oe le popo le ala tau po ame lai ton. O la tato fo, ia, o tato fo le wal watu. Pe on sao no o tato pulpul lima, tato ruai se lenga. Wafanga u moa, wafanga u pua, wafanga u povi, wafanga u mamboe. Faya watina. Awala bala mele sa no yel te le tu ngai ai me felas ta fio filtato ai me lolo male ai mayo ia mamau me ye tupo ne fa a lau sa no o la o matua i mata i tu el rosu su enga ss ina i fa ti el tu lango me ia lewa e sa no tonu ai a o soi fu malolo ina o le na lave yo a ai fio la umi tau si lo soi fu malolo ina a le ros la ufatino mena berengang fa lo ia malo sa no lo fionga le mi sta te lo fionga su malu malama me uma ia fa ia le sa no mauta ia tonu ko le fa fonga mele tunu ia i tulanga uma le fa mo nei a ripoti ia fa fa mele sa no ngari al minsta ia ape o se me vuli le va valua fa wo male tina ina o tatu la fumanu ma la fumoa tulanga u pena ia langa ia vaenga fu le awina mai fafo e supplementai le tatu tamu fainga ai mo kingoa la o me ia ngai mai fafo o lai within means ole o kako suenga le stras a faila o le sa faile regulation le lua fe su kasi fa sa le fa ka winga ole siu pipi o ka wen ka ko ka penga
I le mera le ka ngofie ngei, le pa uma moe le ua, ke le o fale ainga, o ke visiria o menga la ufa onga. Ai o foi fare ke po a menga, ka hulanga faise ka penganga. Ia il kulanga le o ole ai ka dia ka ko, im fa fai ngofie ia. Nga koe consumer ka ko, ma koe a fiele, so i po maloloinga. O le kulanga i le si, le kari longo lua i le faukuanga le fa onga inga ole, ka ko ACC. Ia ka iro iai ai, e pi kau ese le anganga o kula fongo le. ACC, a kongo kulanga fo inga o la e mai e le kari. Ia onga o le kulanga fo ile le wale. O le ACC la ko ia mo fa la fa fo se. A o le ka ko ka penganga i le fa lea whakungao, whamakoko. Ia o le pise me fure o le lifestyle, la kanka. A whaia ke kaumwhaia o ai mea lororo. O lau a lea lifestyle. E expecta la, e arua la i o ka ko whale whamakoko. A kaumwhaia ia ka ko whakoanga esi ma mango ma kuranga wapenga. Ia ke ro fo la kuainga nga ile fa makoko ia fa mai a kuainga se fa kalanga ngai ku maro melanga fa lo fa ftai ia tu le melo fonga te telefono mo se tel foi tau ni sim tau salanga au tai lo fionga ile fonga te lai moli atu le nga fa ftai mal fa malo i fionga i sui malu umo tato mauta nei o e sa sau noa fo i tūlanga o le potier committee. Ia mai o lo butua manino lei sau noanga umo nei tau o manga al Palemene. Le mutua tāua tele o le tūlai mai o le mutua upu nei i se forma se whawhita uri. O tūlai mai. Ia mwhai ona fo ia. Ia mole atu le nganga whawhtai. Saunoanga sui maru uma atu sai male. Tātou mta upuelu mā mene o Palemene. I le vaai le komiti ia i le tā upune. Ia mole fo le whawhtai le whianga i le pulenga ma le mtanga luenga. Sai fo i ma le mātou whatataloinga li poti whatau sanga. E pei a ngai umalawa fina ngalo o suinga malu i se fofo ma se tau mwhainga ina ia fo i ai. Whai titia i pe ona saunofo inisi e leo se fofo le a ngai atu i le masini wha matoto. Ia lewa ua manino ia whautuanga le komiti. O tau a me se lava o le tau mwhaile ina ia whamalasia le una ina o awareness program. A me se lava i mea tau mafa. I should think o le prime time lava. O pio mākua lava e te tau ona matalia. Ia lato whanau. The prime time o le soifua mai o tamatiti. O inga a maka o inga mai i tau mafa. E te tau ona ia tau sia. Mo le umi o soifua pe a tupua e matua. E tasi nā i tu e silsila iai. Ia wa sau noa fo inisi o sui e tu sai ma le whautuanga le. I le ACC. Ia, e le ai o nae watu whautuanga. Le fo isi sila atu le komiti. Le fo isa whatupe fo ia le. E le whalautonga leo whaablawe whawhasei. I se sosoani fo i le whatawinda leo masini leo le CT scan. O nae whautu atu le komiti. Pe atu sai ma se fina ngalo le malo. I se sosoani wa e pei. Tasi lea tanga luenga le malo mkwa kele ar kupela ye kong. Ma tau ale. Komiti fo imana. Ia ole fo e tele nisi sosoani e lo maua mai le tanga luenga le ale ACC pe o fautuanga na utina tu komiti ia o te lo o isi mta upu ia le anga ia isa no anga isi sui mamalu o tato mautane ia o te lo la le i le minsta ia tato anga nisi tali ia tu sai man mta upu ala ngai ia e mole toile nganga whaftai mtanga luenga whaftai fo in mato komiti tu sai ma li poti welu ma mene o Palemene ia lau fianga fontalai ma lo falo tele whaftai
Ia, tule mai lau whiunga minsta, talpui tau fu inisum tau talanga pa ior maut. Le awa i wao ia le ko whae lau fionga le whongsklai. Wao lea ua maka makaku ngi aso. Lea ua mawai lupe o pula ua mawai fo i lupe o mau. Ua kaku koe fsir whai lupe o kaulau mea. Ai sa make lima lava le ka maika i o pausisi pe kua mangia le so. I le maka ngi aso ma le kai au ngaliu ngalua. Ua whai u le Palemene isi le poki sili o ngā kaua. Mai o se li poki whawhewhe kangaka, se i kulou. O se li poki ua kōma ngaku ai le Palemene i kulanga e pe o ngā iele soifua mleola. Ese le mākango fie. Moli le ngā whawhikai, o le, o whaupunga umama saunganga. Le ai ma se mea kasi e ke enga e loo miska. Langa o le kāua lea. A o le kāua lunga o mea umama mawhauwhaunga o le Palemene. Le anga saungoa e le fionga le kai le kuangai. O se kōro, mo Samoa. O se wala au mo le Palemene ma kai o le kungu. Ia makala. Ma ia kulai mai. O loo whau inga lea. O se fofo. O le ngei whawhikauli. Onga. Lau whianga le whongkalai. E le umi sau wholsanga hawa o le makango fie. O sau nganga. O whaipule mamalu. Ai o le kāwalunga o mawhauwhaunga. Kau lai lava. O le whesirikele. Wa ngā onga kākou whaupu, wa ngā onga kōlau o ko mai maanga waa, kōlau o kākou sa iriringa, ārusiri, whawheonga whakingo. O le alu fōpe onga wala au, masau ngoa le kai o le kua ngai ringi aso. O le wala au siri len ka ua, mai o ke whaka ua inga fo i ngai whiafi. Mai o ke kalo aku whapea, le Palemene, hala maia. Kai o le aku nguu, o se wala au siri len ka ua mo ka ko uma. A o whamkalakala makau ko mangaku ia afianga mai le lua o lima. Pai mai isi wa skul lima kausanga ala o whaikau o lua skul kausanga. Kalu o ngā whawai le ngei whaala pukonga. Sa amaka i ngai ka ngaka i kiki pe ngā skoongo. Ai sa kako sa ili i whafo pei o ngā iai le ngā vai kau, ka ua kele. I le whaase inga se mau. Mai ka ua i le whalongolongo, le kau mawhainga, o ngā vai kau mō ngei aso. Ka kou kalikongu a le lein ka penga ngei, manguia kai au. Lea ua ka kou kōlaulau le kele o kausanga walu, o mea sa kukupu, mangai fo i koa sa iai ngā vai kau. I le asa inga ma le sa ilia, ma le whaawainga, o le whaalapukonga, ua kākou wawa ai e ngai vai kau. I le mōli mau, i whiki la waia. E le ai se me whapea le malo whiki, wāanga ngā. Ia private clinic ngai o iei kangaka, ko kongi ai le kupe. Ai le o whakingoa le malo whiki. Le se dialysis. Malo konga le se mea. Pasifika. Wanganga i Amerika Samoa. Wangangi usira ma Australia fuafua il kako. Ai kol pulou i le amaka mainga. O le ngei fuafuanga. Ma whawa e lala lea. O le whesirike. O le anme ua whaakupula ia mai le ongo. I le lua se lau maung kupu kangaka ua iai le kaimini. Ai o le mau, masa i le linga, ua kolis fulu pasenge o le akungu, ua afia le maisuka. Valus fulu pasenge,
o lea ua kakau o ngā wha malkoko. O wha maunga. Ua o walpe inga le sa noanga matango fie, lau whionga le Minsta. Ia, ue hoi manatu wa taun whais tātou marolonga. Ia, o na wha awa wele o tātou Fonotaga, mo le silfia. E mai arole li poti le Minsta, lo sauno nei. To tasi lo tātou li poti. Ia mai e tātou ngā ruenga. Whaatati ese ngā ruenga al whono ao, mo le marolonga o le auri. O te whasisilatu a tua materia ne tau manga al whono au whetu la whono. A malolo on sa i tātou mauta, e le o tue telefuis tātou ngā ruenga lo toe. O leo wa sao i alo le tau tenga, a se whasini ngā malosi o le uli sa alo tu elpa ia o tātou Palemene, malolo on sa i. E whatati ese tātou tau manga mo le malolonga lo sao noa, talpui tau le whionga le Minsta o le soifua maloloina. Ia o te tāpālau whionga mo le whauino lau tau noanga talpui tau. Au whionga le whongtalai o na o leo o umona e whawhitai e tūsa o le whasiringa malosi. Pawal whautuanga e lau whionga. Waisi ma mawha fo i o le tau mawhtanga e meise ia meo o whanu tau mawha, meo whanguino. Ai mai se lava, o i leo tātou i loa ia ua tauna avestu la fono, i mea nei o whale pizza. Tiri ngase ai pāne. Ia lau whionga le whai pizza, ia. O le au o atu tu la fono i se teimi. Lau whionga le whongwhtalai o nā. O tala noa le i tu langa o le onga pe on tā ua le whionga le. Le sui whaleata, ai mai se fo i le wha mawha, al te tai o le tua ngai. I le wala au, i na ia sila morta, i ai mai se o tātou tai o le tunu. I na ia mawhai o na tātou fo ia, wha fo ia le wha whita uri. O le tele o sui sa sau noa, o whautuanga tu alalo, ese leo ngā, ia moleanga i luma e whauwhawai le tātou whale whamatoto. E moli le ngang whawtai, ma ia taimi ma le whaavai e tusa nei ma le luas hūtau sanga. I le whaavai i whaamaumaunga a le mtanga luenga po o le whale whamatoto. Ia talu o na whaavaina le nei whalaptonga. E mai se lava pe o na whaavai mai e nisi tu e titi. Ia le ua, o le tala lata mai ma whamumunga, mai le aso mua i ulai le lua olu tolu, i le lua sulfitu whepuali lua olu wha. Ia ua whamamau i nai, e o mai le teimi nei, e lua se lau ma le tasi, ia latou ua whamaina totu. Lua se lau se fulu. Lua sul tolu tātou tangata i salawhai, ma le se lau wal sul fitu i upolu nei. E mai se lau. Ia
E leo a fia i le numela lea le tele o tangata o lo tautala i ai ia le whalaptonga. O lewa na lato tu o lalo ma fautua e o mai. E whaia onga walo o whatautaia le li pule ma le whalaptonga onga fo i e fautua ma tu o lalo. I vaenga fo i o fautuina. O lata na o il masini. O ila. Man tua fo i vaenga e tasi lua tolu ma le wha. O lola tangata le wha ma le lima. O tangata sili la ian whaingta. Ai mau le tasi po wa fia lo whatungao. O la lava i ei awa noa he te. E wha matala i le matanga luenga po le ofisa. Ia ia fufuanga o. Ia e wha sawina o e mai nā mea i le taumu whai atu o le tātou whaaptonga. E a o ina. Ia e mai se lava le wha ngai ina o teimi. Ia i tātou whala au o lo o whautuina. Ia a le mele tupu le tātou nuu watu le whaafonga a Samoa. Se ilonga lava ua stroke, se itulo. Se ilonga lava ua onga, whawhitauri. Ia to ai loa le ua, o si mai whalmai ma sa ili le. La se tofin te nei sa o te tala ina ai le aso whatunga o lalangi. Sa au whamawhaina le tūlanga o le puipuia o le vai tauri nei. Ia e iei lau tala fo lea watu le mota ma sa au tala noa i lātou o lo whafoea le tātou whalaptonga. E pei ua tele le tātou tupe alu i le whaaluina ma le tautonga fitinga o lātou mātutua. Watu le. Ai a tātou tāketinga le ia te maiti le lalo le, ia onga ma, e mai se whato atutuku mai. Wa le, ia si ti leo whafonga i le, i le mōli mau al ministao whatoanga. Ia se tasio whanau ma liu fitu saka. Papaina whatmaka. O lona winga, e le whaapitoa i le au mātua. Ai o le anganga o le polkalame pi o na whautua i whomai. Ia mawhai o na tātou mālosi launa inga, o le ati na ina, o alo ma whanau laiti. Ia o mai la e seisi se fulu po luas fulu te usanga lumanai. O tātou maua se Samoa mālolo ina lei whatma. O ai pei o le nganga na le e tau avene e mtanga luenga. O le whautua ina, o tātou tangata, ina ia mawhai. O na own up moe. Na whai leo le mātou polkalame i le aso tofi. O na ngai leo o le whaaptonga i tua, i whale mai sa taua ma sa fotu. E whaaponga mai le. Whai pule. O le mātou atum. Wano ua ngai e sawe i le taimi lea. Ma o moli mawina le tūlanga o le. O nisi la tangata. Whato ato e mau, whato a maua lea ua. O te te ilu ai atu ua. Ua ngai le stage 3. Ia po le 4. Ai ele i o lava e vain fo mai. Ale taua la le fautua ina malosi le. Le mtanga luenga po le whaaptonga o whaafonga mai le pulsili. Ina i o una ia. Ma wha malosia pol kalamene. Ma le whaalau loa a ngā inu i tua. Ia mai se lava tūlanga o le sa ilia. Pea na o moli mawina ma watu wha maunga mtanga luenga. 20%. O lātou ua whaama mātoto ma ua ngai e whaama mātoto. I tūlanga e pēne. Ai tolsu pusene leo whai o tangata. Ua iai ia taunga ma a whianga. I lea ngase. O te whaamawina le whaafteitele ia i sui mamalu. Na sau noa ma whautuaina le toi whaatula i mai o le komiti al Palemene. Lea sa te whono ai ia whionga i le. I minister whaatoanga i nawa i tau, mai se nisi o le Palemene o lo iai wau te mantua le. Le taimilea o iai le Palemene lua o lima, sa o mautinoa le leina taimi, i le tau whaawaina mai o le polkalame nei ma le whalaptonga. E tō alpu lou i ala tō fo i sa whaafoina ma tau mwhai ina ia. Wa le me moni lava lau whionga whongwhitalai. Ana le ai lea polkalame. Tātou wawa ai le tero tangata o mai le teimi nei o le tauna toi, o le leo soifu pēr. A le telo nisi o la toua, o wale sifuru tau sanga o whaamato tu seitulo. Iei nisi ua o watu lua sifuru tau sanga. O lona wi. O loo iei pēr le whaamoe moe.
e soifua lelei pe a whai e tausi mausita ia tūlanga pe ona iai whautuanga a whomai. O lei, aunga atoa ma tūlanga pe ona iai sa utalanoa. Pe ona au mai e le sui si umu, inisi o whalaptonga pe ona meti. Ea, sa mātou wheloa i fo i ma nisi o le Palemene sa mātou mai o anga i le meti ma tele le au ngā o le meti ia i tūlanga pe ona lo whaafonga mai fo i le li whoma. O le, au te latu i tonu o lo iai vai ngā tupe sa pasia fo i le malo te loa i tau ona whaamatu i tūlanga pe ona ia le lava sa. Ai o, walu pe ua le whaia le mea fo i o masini o le moe tangu se i tulo. Ia o te loa o si toi ina whomai, wātu le, Dr. Vemule. O si tangata songsonga, o si tangata fo i ailona mai ngā, i le tau whai, o si tangata fo i se iri malo, a latu ai poloka i le mea, e oso i lesi step. Ia e pau a le whawhitau li nuk san loa ia le suisi, wau te pei al suisi umwe e poa dai i le meti. Ia mai se fo i al tamai ta i whaipule mai la tau. O leo ngā leo mea, le la ua iai le tutunga. Ia, ta olto mai wha moe ngā wae, o lea lava sa ave afso soani le meti, i tausanga whaltupe umalawa. Ona le naunga. Ina ia mwhai o na wha awau pēr lea au nanga matangofi. E paule mbea wa alo iai white na inga, ale meti ma le NKF. Wha pēr e le fia ngā lulue, wha tasi le NKF, ale la sa o maua i le. Sa unoanga le pulsili ma sungai foma. E iai ia le vaenga e le mawhai o na whafo ia le meti, o na ua o matu ia tele, o vaenga la ia po lima i wha lima ia tūlanga o whale tonu o whatunga. Ai o isi vaenga tasi lua tolu ma, vaenga tonu lana e au ngā iai le, pol kalame le ale meti. Mai e whamawina lau whionga i le, pei ona e le moli foi whaftai, le foi te mali ima, ma le foi vaenga o unanga, lango i le soifu maloin. O levana, mai sa whaamatu ufo ia ele, le malo te ruai a fsoswani, pei ona tu ina mai. Ia ma lea ua, wawa ai fo i ai ma ua, e leo whaamuta ina le fsoswani le meti e ala i tupe ave i tau sanga te tasi. Pau el mea, o loo whaafonga mai fo i le, ia ona o le toi ina e watu le, ia e whaisi mana oe, ia whaale lei atili te leo mea. E pau al mea whautua lau whionga tu o le toi ina. Ia mai ana account, wa mea na e pe foringa e tau white na i ma toi ina. Al toi ina e se leo ngā o langa. Wana Paul Klame, watu le tātu mota. Tā ua tele le whautuanga, ia e mai se tūlanga e pei ona tūlai mai. O saunoanga nisio sui wa whalau tele se tali ma o le tele o whautuanga pei ona tu ina mai ia whautuanga ina ia toe sila i whawhitauri o ngaunga nei. Ia paua leo o le tali pei ona tātou ia tātou wati na e le teimi nei. A whai e luas fulu tau sanga talun whaavae le NKF ai le o iai se whaititia na ale whaatupula ia. O lona winga, o taunu tātou whaia se fō. O taunu tātou i oe whatasi lei mota. Ina ia tātou tau sisia. Ia tūlanga e pei ona iai le tau mawhai. Wai lai ma se mea mawhai ale tātou NKF pe a whai. Nā ona tātou talanoa i tūlanga e pei ona iai ia nei fuafuanga. Ia e tātou te le i Savalia. Ia e meise ma tātou au sia. Ia tūlanga o se fō e tauna ei, au o whaaftei tele. I le wala au o le whionga le taitai li tuangai. Ia mai tu ina ai tu le lango malosi. Ina ia mawhai ona tātou a mata le tātou Palemene. Ia mataitai, ia tautalangia malosi. Ia tūlanga e pei ona iai. O whautuanga e pei ona tu ina atu, ma sa whaamamafa i mātou Paul Kalame ma le NKF i le tatalaina o le. O le nei wha moe. A whai ua e Apia, ma ua iai tūlanga, wal tele o nisi tangata mai suka e le iloa le aunga. A e sei wangala ua e o le fomai, ia ma whai au sa e di linga.
O le foi ua whātonuina ma tala noa il pulsili. O e tauna tau la moa. Ina ia mai ia le siaki o tātou whainga whapea. Ina ia siaki mua mua le tātou Palemene. I le tele o tātou Fonotaga. Ia e mai se lava. Tūlanga e pei ona. Ia ia le tātou fufuanga. O whautuanga sili on tāua pe on tu ina mai le tātou NKF. Ia vaai loa se fō mai po se mota ngase vave whaatino ai. Le su e ina oe pe ua e a fia i ngase le pisi. Po ngase tau whatungao. Lona winga o tātou whale mai umaitua, hai mai se tātou nu umaitu malo. Ia se i wha mafa ia whautuanga. Lua, to e whaatulanga le leile soifuanga. O le a e soifua e ala ile. Fua le lei o tau mafa e te tau samiai. Le alawa au mai e whautuanga sui malu. I tūlanga e pe o nei ai ia le tau mafa. Whaititia pe tu fo i le tang fia o le ava malosi le tele e le te tau nei ai. Wa tasi na afianga o ia me uma. Ia pe e le o whape o whaatonu atu le mistai. Awe to e tang fia le ava. Ia tasi na mea o le whautuanga sili lena o mai i tātou fo mai. Ia ma tu uli tau mafa te paa pe o e si fia. Ia o wa au olo ina whaama mafa tu la fono i tūranga e pe ona iai ma tātou wō lava ia tātou tāngo fia le mele nei. Lona winga, ia o mea nā e ao na tātou ti tiro iai. Whaanga o yoilo tino e ala i ngā luenga, po ta alonga, po e whaamalstino. Ma le mea muli, au mai le whautuanga malosi. Usta ia whautuanga e tu inatu e fōmai. Mo le tausia le leiolo ngase. Usta ia whautuanga mo le taimi ma le inu manga, o fuala au mo vaila au. O loo tausi ailo ngase. Au wale wha ngā ina. Male te tau o fuala au. E maise, fuala au mo le ngase o ngungu pe on tau. Wa tasi lea mea loo. Wa afia tele ai tūlanga pe on iai. Whautuanga la ai al tātou wai. O le tele o tātou. Pe whautua mai ana i fo mai e tātou tele ango iai. E pe on tu ina mai le tele o lātou whautuanga. Ia ai whai mea, o leo te malosi. Leise mea, o le tele i o tātou ngase ua lau inatu whan mai. Ia pei o le matu ia lea o tūlanga pei o ne ai. Ai au te tonu. O ia mea uma, o tātou manatu, le tā ua o tūlanga e pei o ne ai ia tātou pufuanga. O nisi o whautuanga pe ona mai foi le tua laloa e iai le tonga fiti fau le ta ua pe ona whaafisili le sui o sa whata numatasi. Ia, o le tonga fiti e whaonga ai le tanga o lo ta ua le. Ia na ona fuafua ai le i whaonga ina. O le sasaili le tātou pulenga. Ia le au mai na ona talata noa ma fuafua. Ai le i whaonga ina teimi nei i tūlanga pe ona o insinia. Ia, o lai lava e ei tātou insia. E ei nai mea sa tupu insinia i se vai taumi o tau sanga lua tasi le lua. Sa iai nai tau meiti sa trainai. Al mea tupu, ua malosi le fai ngā luenga o na nā le au i nei watu le. Halom whanau o le tunu. Ia ua lok te tātou masini ma mea wapenai ei mea sa tupu ai. Ia te ua muru sauno mai le pulsili. Ia whatu, ia a whai o ei loa sefe ia nisi te ngata o loo iaia tātou masini i whafoina. Ia le tauna whafoe o nae se i tu rol morta. Ia masini ne mea ne ua se seo na whatino. Lea lala u fionga ele whongftalai. O loo lava ma le lei tātou masini pe nei. O le telefo i lau taimi. Ua train whapitoa lava tau soifua. Ma lātou au whainga luenga. Ua maua fo i lātou tu spasi e whapitoa le tangata mai New Zealand, eno le poto whapitoa. Ia e traininga tātou staff le, mo le whaonga ina o tātou masini. E se tāu o lea fo i whaamoe sauninga al pusili ma tātou NKF i tūlanga o le whaatino ina o ia fufuanga uma. O lo lava le tātou staff, o lo tu ina mai lima sutasi latou,
Ia tātou full-time doctor, ia ma le tātou part-time doctor. Ia whisui i la ua, i tūlanga o whainga ma le wainga pe o lātou foi le sa whaasavalia le polkalame le isa la whai. O lo iai foi le team mai Australia e whaafana mai. Team le mai Australia e le fo mai tipi sei tulo. O le fo mai le vai moe, o le fo mai e whaapitoa mo ala toto ma pui o na. Na iai, ia e whaafana mai e ile tātou fo mai na te waia atoa ia fo mai nei au tō wa mai pa o se whaia onga. Ia fo imtata. E whaalua o le sau tau sanga. A o ia tangata. E team nei au mai. E tongia e latou. Latou o mai e meise men no fwai. Pa wal mea lai mo mia. O whea vea ingo latou i mea mai latou whalitan malo i tūlanga e peo nei ai. E ala lea tasi e Samaria anga lei. O loo whai soasoani malosi i le whaafoina. O le tātou whaalaptonga i tūlanga e pei o nei ai i a fufunga uma. Nisi o saunoanga sui i whautuanga mo tu alalo, pei o na tu unamai le test mati le sila i tūlanga o tātou tau mafa mai fafo, pei o na tā ua moa ma tūlanga whapenai tau na tesi le sros. Ia lea ua iai fo iftu na inga ma le minsta, ua lewa o na tala noa fo le minsta whaatoanga, il telo ni Fonotaga al mātou kabineta. Ia mai se lava le whaalauloa o le sros. Ia e ofo i vaenga sui fua malo ina mo mia. Le fisosani le sros. Ia le lava ngā lue whatasi. Ai, tā ua tele whautuanga ua tu ina mai. Ia mai se lava tūlanga o le whauina o le tātou fufuanga mo le anga iluma. Lau whionga le whongwhtai. Te loa o le tele i o manatu pe o whaiatu. Lau whionga. Ia, mali lau whionga le. Mistasi. Tano mai para leo fo ai ul sa no matango fiel fionga minister le toe. Ta se si va nga le o le minister. Fionga minister le tele ngana ia pa Samoa. O le upu le o levon tala no ina le Palemene le. Le ngoa le fa mai le o non community politics fa mai le bisi. Pe le o tangia le o nga le. O fa mai le ngoa. E tau na to silsile le o fionga le ngoa le. Fai ngoi se ngoi ta o mai lo e fefero pe te sa un lelo a le mero fa mai le pisi pe fa mai quelle le pole wale le pisi mai atia e fa tai la va mo tani mamlam pa wale va ngale se mal na ia tani mi stai ulan tangalo na le sa ngo mali mi skale so tai me ia privatization me ia au fion non tal noi le usa no sa ol mi sta e le fa ia fiti privatize le fa ia tonga al me le fai tato la sulta la lima se la tala la il mena fa fu wa tala ngo mele mele o mata no to le metal mortality rate o nga ke fu ia di so fu malu ngo tanga tala tunu ha tai lo fu ngol fu ya tule mai ya tule mai lo fu ngol minsta le wa pe se le mele anga ele sa no nga ile me sa u sa anga ile le manatu o le nei foi sunga fono ile tulanga ia o le tamau ainga o tupu le tamau ainga na tunu tupu mea ia le tausinga i mea ai me o mau ia e pe o lo fa tele ma mea ai tu aisa tau mai pe le nganga le na ia o fa tutuna ia na ia tatou la fumoa tu lo mota ia ma tulanga fa pena o le tulanga na nga ia miliona le vat lo nga fa lo ia mo fa sa no lo o mi sa tu me su sa fatal matas lo fionga le fong fitalaia foi faftele lo fionga minsta le o manino le al for sanga lo fionga ma tolanga fa ma pe o le no ta ole fu fuanga le mele fa nga ye le tanga le fa pese to mai fu le fo mai faftele a la utu ala no le nga no tala noi na iso lo a fie tolanga le pe se tolanga holi le wa pe o vatule mautele ia pe fo ringa mai e tu ia te mi uma te mi ma le o meio ao ia wo ai no ngole ele wa tui no fa pe hole la totala e foi fainga eu fai nei e fai le tiu foi le tui le ia na na vatua le machine ia fa pe ilo ia lo ia pe o la tole mauna ta o mai e fa te tele la o fenga le wa mai ta
Ia ua nga ia fuafuanga mtanga luenga, whaftai. Ia, lau whionga minsta. Alu sauna. Kai. E moni lau whionga le. Whai pula whalata. O le NCD po le non-cumulative community policies. Ia ua ele e pei o le mele e meise le primary health care. E mafua mai lava i o tātou ainga ma o tātou tupuanga. E meise le amata mai i o tātou a whioanga mai tu malo. O le mea foi la lea le fautu ina malosi le foi ua tu inatu i Palemene ina ia toe whaola malosi mai le tātou public health care. E meise sa tātou ia aso pe on tala lau whionga al whaipule. Ia tātou la iti mai aso ia malosi o komiti e tu Martina. Pe i o atu ia service le tātou whalmai ma itua ma Palemene. O lewa on tā pena e tina mai tua ia Palemene. Mai sa o whaatasi le ofisa leo le public health. Ma tina ma tamai ta i onu. E asi le ai atoa. Ia nasilana mea o lea e fallinga mai sa kalanoa i mtanga luenga. Ia whaolola i tūlanga i pe o nei ai. Ia aua nei le whaiwa. Wai ta ua tele. Mai o loo wa tau whai fo i enu tanga luenga. Ia mai se fo i Palemene nei ale NKF. I tūlanga i pe o nei ai, i tūlanga o le tātou tūmama. Ia mai se lava le tau singa o. O mea leo loo lau lunga le telo Fonotaga ale lalolangi, mai se WHO o le primary health care. Ia mai se lava mea o NCDs. Tūlanga i pe o nei ai, ia le whaafoina ma tau whai o atunu pei o le tātou. Ina ia tātou tuli loa. Ia tūlanga ina ia whaititia, ia tūlanga. Na o mai lea i le, mea o loo, ia ina i whautuanga, ma tu ina mai. E na o nai whamamanga i titi lava nei mene u whapea o le awhe tā la lea e tia le citizeni Samoa. O tangata foreigner fo ia pe o pālangi se i tulou, i o tangata e le passport mai nei a tātou, ia pe citizeni o au se Samoa. O tangata na o le ave i le awhe tā la, o le onu se lau, pe on whātulangaina, o le citizeni Samoa mai New Zealand, Australia, Amerika, a sisila po i le Malta. O tau sisila i le iase singa komiti ma nisi o tātou ma Palemene. E le whaingofie ma e le whaingofie le raninga o tātou NKF. E meise le whalaptonga pe ona iai le vai tau. Ai, pe lava ona tā ua e le whaleata, numero tasi, numero rua. Ia tūlanga pe ona iai tau o tātou masini nei. Po o le whaamaina e mantua fo e whaatolu na whaamale toto o tangata soifua i le vai aso. Ia o le whaatolu o tātou a tangata lo nofo i Samoa. Wai pe o le mafuanga na whauaini nei mea. Mō tātou tangata Samoa. O lo nofo i Samoa. O le taula e iai o tātou tangata e 50 le vai aso. O inga a whaatolu na whaamale toto. Ia pe ama le sulfitu tā lama sene. I le whaamaitasi o tātou tangata. A talanoa loa i le citizeni Samoa mai whafu. Ia lea fo i sau whaamaninoina le tātou Fonotaga. Ia o ina lae. Ai le whapea a whai e sauli tangata pe atoa le masina o nofo i Samoa i ni ona whawhitauli i nei. Ia e mea masani lava e mua apalai mai se avanoa. Mo na foa langa o loo. O iai a Palemene al tātou whale whaamatoto. Ia tātou fo ingase i Samoa. Ina ia whaatulanga na foa. Ia mo aso te tasi o le vai aso. Ia whailai oso whaalava mai tātou ngata lea mai papo. E au noa ma se. Ia peia o manatu fo ia tātou. Se tātou i Samoa. Whai ana whai. Tātou te atuai whai ngofie. Le tūlanga na le whaafonga mai fo i le lalolangi. Ia o tūlanga na ia mwhai o na tātou whetu whai. Ma whaasoa. Ia ia le nganga. Tele fo inisi o tangata wa auto wa mai ma sosoani ai. I tūlanga i pe ona iai le lātou tau mawhai mai. Ia tātou lava o le whatawhata ma le whaaloalo. Ia tātou tau iai i le whatau lofa. Ia mai se tūlanga ti ngāna whainta. Ia tātou mwhai lava ina ia. Mawhai ona iai se whesosoani.
Lau whionga le whongwhitai o nā, o mai lea i le, whai unga o sau whamtalanga. Au te le inofu lalo, o te moli whawhitai tele i lau whionga te tai, o le tua ngai, ai mai se whai pule malu uma, o le nai tū sa sau sau noa, ai mai se tua lalo tā ua, ma whau tua, au wale, le whalapatonga tau whatungao, a le tātou atinu. Ma me moni lau whionga le whongwhitai, e le tau ngofie, e le whai ngofie mo le au whai ngaluenga, ne tūlanga le whafoina, o ia mo tātā, whawhitai le, le whionga il pusili, lau whionga mulpola, mai se foi le mtanga luenga po ole, le au ngā lue, ia mai se foi le poa le tātou NKF, i le teitei whono ma ona sui mamalu, ia le ngata i leo le au whainga luenga, ia mai se lava fo mai o loo tau aveina, ia foi matata, wa me moni, ia ese lava ia matata fa fo mai fa NKF, ia ese fo ia matata fo mai o loo ngā lulue le tātou mtanga luenga o sui fua maloina. Ia o loo ngā ai pēr, le nganga ngā lulue whatasi, ia mtūlanga i pēr. Nei o le whautuanga, lau whionga le pusiri whafonga mai, sa o whautuaina lau whionga ina ia whatino, siaki al Palemene i lesi Fonotaga lumana, o na ua wawe nei fono, ia mai ia whaawau pēr, ia wa mea le whapetasi siaki ntu wailea, tau lava on whaawau, ia maise, o Paul Kalame ina ia whatino ina mo tātou nuu ma whio angaitua, ia tofu whale mai, ia mataimi whaatulanga ina. Ia peo na whaafonga. Mai o loo tala fo ilawa noa i tātou private business pei o tātou GP. Whaafitai mo tō ngā luenga lelei. Ia o ina o loo whautua ina fo i. Awana i tulturia na alwhal mai. O whea lawal mea lata i aile le tangata soifua o le tātou atino. Ia whaingofia o na siaki oe. Ia vai se vai ngā whafo mai. Ina ia mwhai o na fo ia whawhita auli. Ia le Palemene, whawhitai mo le whafonga, ia e maise o se lui mo le tātou Palemene, ia tātou tau sisi, ia tātou fuafuanga mo tātou polkalame, tātou ngā lulue e ati nae, tūpulanga o lalavoa o le atunuu, e na ia o atu i leisi se fulu lua se fulu tau sanga o lumanai, ua tātou le ai, a o loo tūlai mai, ia se mātango fie ma se lei, o ia fuafuanga o mea tātou fuafua mo tātou tau mwhai, ina ia whaalelea o ase lumanai manuia o Samoa, a wae le mwhai e se upol mista, po se whaalau loa a le mtanga luenga, ia ona tau aveina fina ngalo lava o tangata lava ia e maise lona ia fo i whaitalia. Ia whaafonga mai a Samoa wao, i whafoma, ia awana i whaaseina o tau i whapea ua taungatale, le whaamaina o toto, e sili atu ni taungata New Zealand, Australia, ma Amerika. Ia au Samoa, o le matua taungo fia lava, e o mai le so. Ia whaamanuia le tua, alo whafo i sio i tu malo, e le taulangina, vai singano lua, o tau manino malamalama, i le o tau sui lava nei tu atu. Ia i tau te whaafonga i lona leo i fono uma. Ia le ai le o moe le tau sui le mota. Ia manuia tele le whionga le Palemia, ma le kapeneta, manuia le taitai le tua ngai, ma le sui taitai, ma le laitu, ia whamanuia le atua i whaululunga, e mai se ofisa uma o le tātou mota, soifua, mai manuia. Ua whamaro sa noa, lau whionga le minsta, sai foi o le tari foi tau foi inisi o tau puau ngā, sala ngā le mota, ia mālo a whawhitai, mālo ngā lue, ia me se foi le whalaputonga, whatungao, ia mālo foi ngā lue le o foi ngā luenga. Ia, lau whionga te te whono, ia, tūrai mai molafa. Aftai lau whionga le Fonotaga, tai wai lau whionga le Limenstar, sa unanga matango fia foi o wā, tali foi tau i tā puma sa langa e suna malu, sai ma le lipoti lau whionga le Fonotaga e li whātule lafo te tāu sangatu ona e pia moli atu ia whamaisenga, lo la ngia le whioanga o alima uru mo la ainga, o altu malo le whionga ia lo sopo, whale ngā mtu ia o kingi whapea whoritina ia sinu umare. Sa e wha moe tātou whatasi le tu malo peita ia leo tau sisina mai leo wha awau ia Fonotaga le Palemene. Ia ma leo te wha maise atu ai ma
a mawhanawhana le nganga o le tua le wala o pa ia le afine. Ia lau whionga le whongatalai o tula ia tu manwhalo le tele whaatu le lafo. Ina ia whamaonia le whona o au li poti e komiti e pei ona i le rina nei i le pepa al Palemene lua olo tolu numela se lau lima suma al fitu. Le lafo le lau whionga manwhalo lau. Whalua e le sui mai whaafonti, whapea fo le minstau le leo pui ia mesfo ia sui malu ia ana lofi numero tasi. Sili po la whamaunia le lafo e whinangalo e sa noma le ioe. Ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ta para whionga le minstau, se po malo loina mo le lafo. Lau whionga le whongtalai, o te whātū le lafo ina ia whamaunia e whonawao, tali ale malo, whautuanga ale komiti o le vaenga tau le vāwhea loa. Whalua, le whionga le minstau leo leo, pui whapea le minstau o whalapatonga tatu malo. Sili po la whamaunia le lafo o e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Tatu li poti muri, fitu. Pepa le Palemene, lua o tolu, lua o wha, numero iwa suma le tasi. Li poti al komiti o le vaenga o atina SS, il pepa le Palemene lua o tolu, numero se lauon suma lua. Li poti whaatausanga le o unanga o vaa Samoa. Mo tausanga whaatupe lua o tasi, lua o lua. Fitu pui tasi, pepa le Palemene lua o tolu, lua o wha, numero se lau lima sulua. Tali al malo le pepa le Palemene lua o tolu, lua o wha, numero iwa suma tasi. Tule mera whionga te fono le komiti o le vaenga o atina sese? Nau whionga le whongwhitalai, o te whātū le lafo, nei whautagia le whona o aole li poti le komiti, vaenga o atina SS, lo tui ni atua iana saili linga, whautuanga, mai ngā whono. Whalua, e sui manu mai le whanga whale a se la, wapea hoi vasingana numero tasi, ia wapea hoi a ana lofi numero tasi. Sili po la whamaunia le lafo, o e whinangalo e sa noma le ioe. Lau whionga makaika whamon. Oi, ia wapea le sui o sa whata numero tasi, ia mara sui o whala taim sa matau, ia malo whaftai. Sili po la whamaunia le lafo, o e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. O ta pala whionga mista ngā ruenga, lau inga matira e sese? Lau whionga le whongwhitalai, ia o te tūlai whaalua atu ne whontanga o te whātū le lafo, ina ia whautangia le whono au tari le malo, whātau i whautuanga le komiti, o le vaenga o tina SS. Halua, whionga le mista whātuanga whainga whaiva, wape mista whalapatonga le tātou malo. Sini po la whamaunia le lafo, o e whinangalo e sa noma le ioe. Au ese le ai, ua manu malo le ioe. Ua mai whautangia e whono au li poti al komiti, a pe hoi tali al malo i whautuanga al komiti. Ia, o le avanone mo stasi sus whono, e fia sa unol tatu li poti. Ia. Tula mai la whionga sute tai le tuanga. Ia. Haftai mo le avanola o whionga le whongwhitalai. Tuina toi whoina i manatu ai motunga awhai tusai ma le tātou wharapotonga leo o waa le Samoa Shipping Services po sa. O se wharapotonga tau o tele. O lewa whoina tam whai mai o tele whoina i tau sanga o manuia ai le tau tele o alom whanau le tunu i whapea whoina i o lātou ainga. E pe ore mafuanga foi lea sa tutula e to nei tu e nava yaso e a pe hoi sa ta u nei yaso e mol atu nei fautuanga tu sai me tato a onga le malingi o le maritime school o no le onga le e fa onga tato company nei alum fa na wa fa u ina mai le tato wa onga na ma le taua i o nei po kalame. O so ta inga leo le tatua onga lea, i a mani company lea, i a sa.
O na o whainga whapaanga tātou sa ma company waa tele ia tunu e mau I whafo. Mei sa company le o le MSC, company le o le matau o lo tele ina ngā lulu e ai mo I ngā luenga a whanau seila tātou tunu. I lunga waa lau pusa o loa. Ia whapea foi mo meo meli lau pasese. Ia mao se sosang telefoi le ta mao ainga tātou tunu. O le matau ina ia o loo manuia ai le tele o na ialo mwhanau o le mea mataina foi lau matau atu. Salo po le sfulu sila diti sfulu tau sanga taloi po sulu lima tau sanga taloi pea na tasias tamaitai o leo te mantua sa I le. Sa avea ma tamaitai seila ngā luenga e lunga wa. Ia leo matau atu. Ia leo wa whatupula ia e na ialo tamaitai o tātou tunu. O maua ia awanoa e ngā lulua I lunga wa nei. Ma e le whaingofia foi nei whamanuianga o na maua. Ia whaftai foi le ofisili ma le pulenga. Ia I telo tausanga ia maisa lava le vaitau po le vaitai me o le dipoti ne lua whelusu tasi, lua whelusu ma le lua. Awa pei o vaitaimi o lea whatoa tua nai atua le whengai o tātou ma le whamai o COVID. Ia le o po se lilo tūlanga sa awhia I fo ina alum whanau ina o awhia laulangi whamai lea sa poloka I nunga meli ma waa sa ngā lue ai atunu e mau. Ia te le ngā luenga ma le lui tau sa whengai ma le ofisili ma pulenga na vai tau. Ia tau mwhai le toi whafo I mai ana o tātou alum whanau sa lātou whapenao na poloka I whafo o le whamai sa awhia ia le lalangi ma whapenao na tau whiai whio ingo waa. Ia e whaftai o lea wa matau atu. O lea o maua tupe whasili. E pēr vai teimi lea o a whia tātou ma le lalangi COVID. Ia sa whaale tonu e tupe maua tātou company. Ia ina o tona I atu ia nā whai vai teimi leanga sa whengai m tātou. Ia lea o matau atu li poti o le hoi amai li poti o COVID. Wha Palemene. Ia o toe recover po o toe maua tupe whasili. I le tona I atua I le COVID e matau atu lai e o mai nei vai tau. Ia moni atua wha maloma te whaftai I le pulenga. O na ua si pe I lunga I tūlanga o tupe maua. A o tūlanga ia pe o na eif so ta inga ma le tātou a onga lel malingi. Tāua tele. O na o I foi e tāua e le si tia o tūlanga o le. Wa onga o lo I le onga malingi. Ina ia awa o ina ia isi tūlanga mo lunga. Tūlanga o fisa. I lunga wa. Me se mo meo ngā lunga whakapteni. Ina ia ausia tātou a onga lea. Ia ngā waa whapena ma whailonga mo lunga. Ia wala ia ngā lunga ia so ta I ma tātou company lea. A se tūlanga tāua na I le mātau atu iai. Me le mori atua I fo I le whamaloma te whaftai. I le nei fo I ngā luanga le lei sa whatino. Ia, alea wā le mātau atu. Ia peo le whionga le mistau tupe le ua se ei le tofi mistau tupe. Ia lea sa ofisili na vai tau. E mori toi fo I whamau le se a fo I se whaftai ma le whamalo. Nei usunga fono. Ia wela whionga le mistau tupe. Ino ia fo I tūla I mai na vai tau tau whaita tau company. Ia whaftai lau a whionga le whangwhitelai mo le mnoa. Nā no, tau noa. Tūlai mai lau whionga le sui malu whalata tolu. Whaftai lau whionga mo lau noa le Whia mo ina fo I pion sa noa le whionga sui te tai. Wa leo ke wea kuli poki le segi mai le whionga le mistau tupe. Me tā ua li poti lua sul miliona. Tupe lea inject le whapopo le tamau aingo Samoa. Nā runga ia teila. Mai la tō o awala tu lalo sa. Mai le tupe lai tisi lea tupe. Au tele tonu. Ulo ilea wanoa e whaalau tele e ma whaatele e le tupe lea. Ana o mai lea lau whaamatalanga lau whionga. I le whautuanga al komiti. Whautuanga mua. Ia,
ine a onga lea, o na mantua fo, ia, o tatou seila ia avi fafu. E tau wafo ma seila isi atunu. E atunu o le Pasifika e wha mo tasi ala tama o inga seila ni, nga luenga wha seila. Ia a o tatou, tasi lea, e le o le leo na wha lau iloa i a onga. A e tasi lea na ngā tupetele tatou, a whai whaafoe ngā kampani le o lewa na whaafoe mai, le lei le whaafoe ngā kampani. Ma tātou tam whanau au i whafo. A le mele tilo ia i lea onga. Ina ia sao mana onga o kampani tele ia mai whafo. Ia watu tātou seila. E whitau i tonu lava le mele a oina. Ma mana onga o wati tele ni. Ano whai ngō fia lea o na wha mua tātou tangata. Whai ngā lunga i lo tangata maisi atunu o le Pasifika mai sfoi atunu o lalulangi. Se lau mar tolu i la tau i na o tulu tau sanga lea, tau tele, haftai. A whau tuanga la lea na mai lona lua al komiti. I tamo whai tilo, e le na o me fo o tau seila, me fo o ngā ruenga, fo i wha seila i lalu. A teno work fo i. A mo kam whai kilo i lunga, office level, i lunga i, a ngai atu i lunga i lesi, tūlanga mau lunga i wha inga wha. Mo mate, really glass. Ia, o tu i lunga pai late pol kapiteni, ia nga te lero va inga wafi, no ofisa, pio le tūlanga le lea o tauntanga i ele tātou wa onga lea. Lea la mai le whautuanga. Pe ma whai ona toi avese mai lalo le NUS, e whatuto tasi, pe tuulo i lalo le kampani va ale sa. Na umi ia se filafilafo inga le Palemene mta upule talwai. Mantua fo isa whale kampani o ile la onga seila sa si, Samoa Shipping Corporation. Na fasiling ia le komiti le taimilia, matu iai. Lale mafu anga o wha o pelto wa onga, a o leo e whaile onga la tasi o le NUS. Ma le alu solo resources al malo. O le tali intu ina mai ele, pule kampani va ai le taimi. E tau ese sela ititi mea onga ia, le vaanga le ngauta, ma mana onga. Mana onga le mana oi mātou, se le pēr fui mai. O le tele o nei tamiti ai umai, e toi mai toti ngai ngā mātou iao. E ese pi o lewa kele ile, le whiwi, ngauta, aile o lava aile mana onga atoa e bekau, whatinino ngā luenga i lungo waa. Le ala lea, le na whai ala onga i al kampani waa, tau sanga stele. E ane, ia na whirwhiri leo le mālo taluai. Tapuni, e te mai whai tasi lea onga lea male. Lalo le NUS ona le me te le on fo le whai ngata i. Te le tupe na luai mal whafoina mal upgrading o le onga lea. Lea lauto e mai whautuang al komiti wha Palemene. O taunto e te tilo le whai ngā malo. E melen sa wai mua. Ona la whaafitauri la ia uto e tula mai fo. No winga. E sa awal melen a mai mua. Na le no file le aonga a le Samoa Shipping Corporation. O te langoina la le fina ngalo le komiti. Te langoina. A wa on mea tasi, fa wal mea la ave se foi nga venga male ni west lato. E tu son wa ilalo ya lato. O lo lava lato sile fia male mala malama. I mana onga o le mo mia mai atu nui fafu. E mes foi tonu le tato lo toi fale. Le aonga tonu, le curriculum, ma le kwa inga training, e ave sao i tamawhanau. Le ngata i lea, le ngata i level sia, le ngata i lalo, level 1, level 2, se i ho lava i office level. O te tau ona, level no i el tatua, onga level whaile aonga ne ele i se aonga fau. Ai, o te lango ina le fina ngalo, komiti ma le tali mai al malo, le o tanga i el tūlanga lea. Le o le tel tunu o mea tasi a le te loe te le effort ke le a fo ile le nganga le a fatino ile a onga te le hole tupe ma tu langa fa pena la tu ia i ia pe a te tu fetu na i meni o mea lava fa ia tatou a tatou va ia to le mele fa wau a va to le me tanto e sui ia o tu langa na ia a le sila fa tuanga le ia fa pe tu fa tasi sa ma sa si. Ia o te mutua te e a lau fiu. Ese maua, ese me e lua.
O company va ia le tatou ia o le ngafa mo le tatou ele ngata o seila a o va e feo inga o tatou tangata I motu e rua ma tutuila ia pio sa ia o mela vatau tama seila ia ma e ngā lue wha ofisa I lunga o va tele I le lang langoina la fina ngalo le ole ele fautuanga le ale komiti fa Palemene ai pe o le fo ie ele lang langoina le tali mel malo ia faftai manuia le tatou fon faftai alo faftai alo le mai lo fenga te tele Feo ele faftalai o vea tu leo wa tele titi al tot a wati le on la on o fia fono se ka waka ao ele tau te nom tau puia te lau mai leo o ma na sa no su to lua ele le poti le nei mai o le tu fatau o le mo pe o avanol nei tatu tam fanau so e lungo va I le lalolangi mai o le fo e matau wa firma tamatai wa lungo va mo meu crucials ele ia se me se me falta il malo o la wenga o tamatai nei ngā lue lunga o va meli tu sa la ngā lue e falta il malo o le tu taua na o le iai fo I ma tamatai ai wa faisi leva o muri ta ia pea ngaio ingale tato company le nei a mata mai a yaso a o muri fanua ia le lato headquarters fa solo mai ele ngatai ma mata wina pea ia al fa nga solonga la onga male ave o tamai fafo ma so se kai mea val au mai ai le mtanga luang o le la a o tamafanau e fia faisina upo waru faile upo ma ave la fautuanga ona fa kolu o afia I meia ale tatai al malo onga tasil tamana ele to moa alwa kwama le lo kwai le stama a istama to lua na fia ele fa single Filipina Maliu Australia o le stama na fa nga so te inga fa va malo e fa sawina mai o take on o swa 11 tupu ton ole night club ele faila on o tu una lo awe pea e taimi o esa tuai ma ave la fa tuanga va ai la ko wa mio problem ke le nga le fa fengai male le o mai la mio e o lua mele o le ava le voi la la ve ai to telo tato tomati al fa tuanga tele matua le wa fengo fie on so tai ia telefoni awol tu unal to fa so kai o fa nau ave ia il fa tuanga le lei so ese male ava awol fa kengi ma ia laval se leni so soni mai ai le fataliato ole a miola se me fa ngata le lo fio ole melena pese ai per tato malo e temila makuo ai tolu to sanga taluai no alwai le fontele fono foi valta usanga ali na kapi makuo vakasi matama e o le vai na te lus fulmon kupu e o Spain e alun alko kasialu Italia e an matu tala no atualea e foi mel fenga malanga ai to mai moisi
Ia, e whawhita auli sa whiangai. E no mātou taunu mai e lesi airport. Wa longo atu. E le maua se, e le eise visa, e lena i New Zealand. E te lea le ngā inga sa uwhaia. Mō tātou tama whanau, whasota i maina. O le ofisa i mea down whai mō tama i o whale tonu. E tāua tele le tūlanga le down whawau. E iai le si tamu whaingan whai mō moen me mea lea. Tauntu whatasi. Nei ua in wha muta ai le avo i le SSS. E le si fwoi minsta. Ma whata Apia ia le au whaingaluanga. A fe mai a wifo tu whatasi whai e le avo i Samoa Corporation. E le taltonunga mamawa i le na minsta. E le saonga. Aina i uan toi whai. O whai. O mutua a fia i a tātou tamawhana. Ia le nganga hoi lele. Se a whai au lai le mela iai. Se awal koe lo kea. Mare ke lo mea kau furu. E whapena hoi lai le tūlanga lea o tūlai mai. E le whitotoa i o mawhauwhaunga ia o lo iai. E le whatasia tu malea, whatasia ni malea. E tātou mata i tūpea. A whai au lai le o le alme koe loke ai. Iai le whautuanga tāua. Lea au mai le page 11. O le ripoti le nei. O lo o whapea mai ai. I le taimi lea. E seli atu o na tele utana o mai. I Samoa. I waa. Nei lo oi whalele mai walele. Nei lo uto lo na mai waa. Saulo man wha le mafuanga. O le mafuanga. Lai ki kele ar kako wafu. Lai ki kele. Space is limited. Mai taua fe auluna. E lang o levan kako kalkalangoa. Le tātou atunu. E tau on to tilo il mele wala ki kelea. Le wafu. E taim tau. Maria lau whionga le te tuangai se i tulai mai le whionga le mista. Paula e whaftai. Ai ngapawale me whamana tutupea. E le oi eise tūlanga fo i le mata i tū ai le Samoa Shipping Services i tūlanga i o whamomori e au mai mei o lunga le wafu. Le wo wharongo ako le alu ka amido ale ako o mai ale wafu le ka o fiak. E whamalulua ko lau whionga keika i riko ngai. O le alawa e kakalangoa tūlanga pe nga e kamwhai mai e ngā vai kau. Ia, bo. Kurai mai lau whionga te tere leo lo o mai ai. Se mele le ngai lo so vale. Leo di tala noa tuai i le sultas. Mai o se mata upu e tau tele. Ia, Maria lau whionga te tere tuangai se tulai mai lau whionga mista langa leo. O leo ke kalangoa ko lunga le wafu le e au mai e whamkalanga. Mai o vele vakua le whaaloalo i lo umakua ma me ke kau ko kia i mei ma kulafo ai mai au whamkalanga. Koiki. Ia, whaftai. Nga le whamkalai. O manino. Sultasi. O leo lo o mai ai. Le mawalunga uta. Na whauru whale mai Samoa. Na mai walele. Nei lo uta na mai lalo. O le o mia i o space. Whapunga na le i. Ma o se i tu e whatupu manatu ia i tātou uma. E leanga wale tasi le luan tātou tala noe i. I le wafu lea. O la whangapai i la o upu. Na le pauare mea o lo whatau o ripoti nei. Le
e a mai e mea. Mani o telefono. Ia, malo, tau noa. Ia, tu le meira o whiunga te telefono. Aftai lau whiunga le whangwhitalai. Aftai fo i le malo le usunga fono, ai mese fo i o le malo le Palemene. Whina ngalo whaalia le poti o ni komiti. Tai fo le komiti tapo ai mai. Whaisi tātou tali. E tu sai fo i mumta upuna la ngā. Lau whiunga le whangwhitalai e saunoanga sui mamalu te le lava o whautuanga. Tūlanga e de mea tau saila. Ia male whaatulanga na le aonga. Ia, maua fo i saunoanga le sui tai o le whautuanga lava. Ai au tali atu le finangalo le sui mamalu mai whaleata. Whaftai lo finangalo malamalama le tūlanga na lai ona mafua. Ona avatu se whautuanga le komiti. O le manatu o le tausanga o le lua olua tas, le lua olua lua. Sa sila ai Samoa ma le Mulinu'u ma le lalolangi atoa le mea sa tupu mai se tasi o vaa. Sa ngai ai alo ma whanau a le tato Mulinu'u. Sa iei le tangata na pau lalo. Le sami. Ele iei ma se saila na tau mo whai e la vea il soifu o tangata lea. Na le alo mai Samoa na mawhai o na ia whaatinonga le ngā luenga la vea i mua mua. Na mafuai o na la vea ia le soifu o lea tangata. Pei o le tasi le nā vaenga tā ua. Le ua maa ua mai le sui o whaleata. O le esenga o le whaatinonga o onga. O le taua i o le aonga i whaatino i tei. Awai mei o taua to mai whaapitoa. A maua lunga le aonga i le theory. Ai maua lalo le sila fia i le practical. E le tele. Awai po le ale le lei ma le maua lunga lo o ina i se matata eses. Ai le mwhaia whaatinoa le ngaluenga le ua o ina i oi. Ia o le pomoni e le atol se lau pasene o lau tautua. E whapena se anganga ma se mawhauwhaunga o komiti nā leina manatu e toi tu mai le aonga i. Ina ia tutusa le aonga tamari i fo e lo whaatinoa le ngaluenga whawhaia aonga. Ili au saila, po alo mo whanau wala tunua ofo o lato soi fua ngā lue whaasaila. Ile to mai ma le sila fia. Ma le whaatinonga o ngā lue ngā lunga lwa. Na tala le isi au wo kapiteni le sa no sa usawa. O le taua o le mesa i le aonga i tuai whareolo. O le lata le sami. E ila tūranga le wai nei. Wa alu ai le sau fai mea aonga pe le fai alau mea aonga pe whaasala foi oi. O le whaasalang o rua au tai. Fai au tai, tu e au mat. O le ko leni. O le ko leni i alo ma whanau. O telo isi saila. Ele lei tele. Ai le loa aku. Ia peo se whaatupu manatu na se o woka piteni. O le mānei ala tūranga le. O le tutusa le aonga i te tono le potu aonga. Ma le whaatinonga i whafo mai ma le potu aonga. O le anganga le nā whaafitai le whionga i le seima manu. Le ua maa ua mai le anganga tonu. Le fo ua mātou wa ai atu le talia le malo. E o le lato fo i le finangalo. O le a tō mānatu ma tō e tuu iai se isi whaama mawhatele ma ua talia fo i ma le whautuanga. O le tūlanga pe ona sauno iai le tai o le tuangai i le tau whaa tūlanganga o loa i lungo le wafu. Ia, tūlau sfulma le tasi le te sauno ai saa le. Ai wala ona au mai e le vaenga lea. Ona o le vaenga tolu. O le whaawa wino au nanga le vaa. Ma le mata i tuwina o loa i vaa ia e whainga luenga ai alo ma whanau o le atunu. Ai e leise anga whapea wa whaatūlanga mai le sa. Le lai tito le wafu ma le tele o loa.
Ai o se li poti e au mai. E whaamatala ina mai ai. Le tāu o nei va ai o mai. Tele le oloa. A olo iai alo mo whanau o le tātua sunu. Ia, whaafitai fo i mo le whaamanatu. Whaafitai fo i mo le tualalo. Ia, matango fiele, whautuanga. Nisi o vesili. Ia, ia ngai uma le whionga le minista. Ia, tūra i mai lea ma. Mo si tali. Ia, whaafitai tele mo sui malu uma sa awhia nig. Ma li lo whionga le te telefonu se tuatua mai whalakito. Whaafitai e lo whionga le ina o si whaafitai le whionga te telefonu. I whaitau pia le lo whionga le. Mafuanga le sao no tui le tai le tua ngai. Nai manino i nan mafuanga. Disruptions. I mafuanga ole. Nai manino ole. Ole titio. Ole avanoa i lunga wafu. Nai kawa umama iei. Nai le o se mita tuina wai. Nai manino ali poti. Nai whaara lo. Tu la mera whionga te telefonu? Ia, whaafitai. Ia, o vaenga umana le lalo vaenga luna toru. Ia, vaenga umana le i siatrana. Ia, mole whalau te reina. Ia, are mnole nei whaafitai tele le siwa malu na la ngafi na ngalo mole nei li poti. Ia, whaamanuia fo le atua i le usunga fono le male whionga i le whangofitalai. Whaafitai molo wava noa. Le tu la mera whionga le. Pia te rever komiti. Ia, o sui o komiti. Ia, saunoa. Na si fsosoni le whionga i te telefonu. O na lea sa whaalia nisi o finangalo le mauta i le. Mato whautuanga fo i le reo taria le Malae, reo taria fo i sui en sauno nei. O le tu whaatasi o le. O le sa ma le sa si. Ai mo le si le fia le mota. O le mafuanga na laiona o le mato komiti le whautuanga lea. Ia ona o le vavai whal komiti le meo lo iei le abu unanga le. Ale sa te min nei e le ngata e iei vaenga e whetaui ma whai ona share resources i le vā o le sa si ma le sa. A o le tūlanga o lo iei le whaalapopitonga te min nei. A wana o le pule a ia ma pule lango e tō lua. E le a tō foi se tō se fulu o le au whainga alua. Pe o le vaenga le sa tiro e komiti. Ia le nā lei nā mai le whautuanga. Ai whaafitai o le fwoi o tari māmalama le mālo. Ia e le se loto e whai o komiti. Nā o le whautuanga tu atu le mālo. Ia e pula le mālo le staff o lona wā. Whaafitai. Whaafitai. Mālo mole. No, māmalama. Fwoi talai. Ia. Ia, whaafitai. E te rever komiti ia. E al mātou komiti. Ia. Fio sosani whai le mātou te teifono. Wai te tonu ai se le tāu o le whautuanga le na o le tūlanga le o le anga le seila le a tātou le tau whape tūtō tasi ma tūlanga whape nā. A o le anga le a tātou le lalo tātou universite pe anu ta ofu te muso. Le anga le mwhai ona ele o whai e tātou le sila pasia o inai ia tamawhanau a tātou. Olo o whai mai whafo i le International Maritime. E mawhai ona whaatino e lātou. A le au sia la e tātou waonga. E le mawhai ona o tātou alum whanau lungo wa tele ia. O le whaatino e le tātou waonga seila le teimi nei. O lono winga. O lo tūlanga maua lunga le tātou waonga. Ai peo e nau ta inga nā le watu en mātou whautuanga e tau tūwha fo i lea ave ese mai tātou universite. Wa tele ale e tau tō mana tu fo teimi le na pūle ai e le aonga hoi lea seila ia le o mai ia siamani fai. O le tele ia sosoani. I o tasi nā mea tau mātai tū hoi lele. Pe e vai mai ia tunu ui e fia mai la tō sosoani. Ai asaulo e tau mai lalo le ngole universite. Pe le wa tau wa eina i whaafesiri ai. Ai asau sawa sosoani lunga le aonga lea le maritime. Lau tū tōtas. Tele ava noe e mau ai sosoani. Rona rua lau fionga le mele le mi opulea le hoi sa matou feilo e mal polisili ma tūlanga whapena. E si lei fo ia le fionga al polisili mal pulanga. Alo umam whanau e a fo ila anga i whafoi. Whailoa mai i fo ilele le fo ua ia meo fono whaavai. Sa ili a fio anga e anga i mai ia alo. Lo fionga le fonfutalai. Ia. Le tula mana fionga mista. O le ia koe la unga le sui al komiti. I le kuranga le wa le sala unga mai mea la ala koe kari anga la unga fai.
Apia Marie lau fionga langa ilo isa kulanga foi le nga te tai fonga kali mai. Ale ya umai fo ko mikin ko kali mai ya paru mai ka kai. Ia, te tonu ia lau fionga sui mamalu ia sta sui o komiti ia le hu maua le lo finangalo ma le langolongoi no lau tou lipoti ia e se si me se mai lau fionga le fonga ia fo e le ngai taua ia matou ni ko no tonu komiti o matou tute hoile matou so soni te fono o mo foi matou tana matou te le yang mai tonu Palemene so soni mai matou le ngai o me o li potini e tele sau te Tiafau i tonu komiti e tele matou taimi e fa so an fa lau fionga le fonga si fa sa o kwale mele ia tula mele fonga minsta e mongi ka ngoi kongo fonga fa komiki o fa mo ma le fa nga solo nga luenga e kali te fongo ngai mangingo kula vale va kungo pepanga al te fongo e kati mai de verse kula nga va peole a ngai mai suer komiki kali uma mai ya ilo mai le vai ko me sa fai ta ka nga makoi mau ku le ko li poki maku lalo i or kai fongo e kali uma mai ya al mela le o ko lo fai o le ko fa lu fa ko lu ko kula i mai ko fa ko la mo maka sa ko fai ya nga ngai le ngai le fa alu le kai mi ko ko ala ngi mai le a ko mai ko kat ia wa e foi manatu lo fionga su mal ia le nga le foi sa o bin sta si tu ia lo fionga o le to committee ia e fa tanga mal te fono to fionga ia le tua vano tua se tu langa mele ia Malia su malu. Ya, lau fionga le fonga ia la le toi fesa matou tar. Pa mea le ave se fa monga e lo il vai o komiti. I ta ua i tonu langa e onga ho ia ta. Ia lau fionga minista e ta tou sau no malu pe tonu mota. Ia la ta fa vai na komiti ne. Telenga luanga sa fati. Ia la le toi o stala ile. Le potila na fa lor. Ia, malia la fionga minsta se. So tu la mer suyo. Ia fa ftai malama. O se for komiti. Ia ole la nga ie saulele o te lole o manino le. Sa no ngal te fono. Ia e pe ole nga ie o komiti na ia. Ia nei me ola e fia fa malama. Ia e o sui foi le sa no ele. Vai o komiti. Tu ave ese ia fa matalanga. Ele ia pe a fa ilo na ole. Na le ulila sa a le la fia o mai mato. Oni el fono. Ia. Wa ma o manat foi lo fo ia la fa tonu le tu sina ia tu se ia sa doanga e manat fo le tulanga lo io tato committee ia me se fo le tau o la tu ngaluanga mele ia tu la mele fo amista e te sa no ia faafetai ia malo lava i lo komiti malosi ia o ko fia nga kala wa ia lo fia fontalai e o le ua sauno manino le fionga te fono ma sau no fo i lang komiki a ko o ke lo ia ua mangingo uma ia le kulanga sala nga fo e le fionga le tai mo le sui tai e fa pe fo ile suyo fala tolu e tulanga pe on fa to mai ia fa tuanga la to komiti ia malitalia fo ia malo na vai ngala vai lo fio ngal fong talai ai fa malulu tu la va sei o mo talia o fio fong talai o te fa no ia tu le nga fa lo alo ono le tulanga fo e o le vala au pa ia le atua mo le atua te whai masenga tama matene tuai o avele i le vala au pa ia matua le malo i le afionga ia se iuli po wawak i rupu moni e le tau masina so tātou loa ia ma le finangalo le atua pule le atua i le soifua ma le ola o le nei tamali fionga ia se iuli ia ele tau whamtalaina lon sau tau e tono tātou malo
E le ngatala i a mātou i le toa tele o le aufai ruenga pa ia le atua sa a o tauina i le fionga. Ia se uli malana taita i ngai avele ia whapena fo i tono le mauta le nei. A leo te loe to valu leia tātou o lau fionga le whongoftalai ma sui whongoftalai ia mama ua ma le fionga le mista au. O soifua maloloina. Ia male au whawhitau dia le fionga ia se uli. Fionga ia le anama le fionga ia tolunta. Ngā kaimi. Ia mo le tuaile whaaftei fo ia i le ainga. O na o le tautua le fionga ia se uli. Ia tau ina mātou se mātou tala mo le tuaile whaamawhanwhinanga i le fionga fo i whaltua. Ia sua. Ia o le nofualo. Ia ma ainga na lua. Ia manue fo malanga i le fionga se uli. Ai o le tūlanga ngō fia talanoa tuai. E moni le tūlanga fo i lea o lea mai whautuanga e fia si itia le tūlanga o tātou seila o lo o ina nei. O le upumoni la u fionga whongoftalai le tūlanga lea. E tele i o la sanga o tātou waluma whanau e a onga seila. E whaasolo atu i tūlanga fo i lea o ofisa maululunga i tonu o waa. Ia whapea fo i le tūlanga o le kapteni. I le tūlanga la i le standard o tātou teimi nei. E le o mawhaina au sia e tātou le tūlanga la ngā. O onga ma le levo e o inai ia tūlanga le o le class 1, 2, 3. E o e leongo ia classes on mea lea. Ona e le o iaengi ka ko resources. E manatua ia le tūlanga le o le class 1 to 6. E fua ia o onga i se kua ngā waa voile whewa ia i le fua i la ko cross tonnage. Ia markulanga o ke leo a whio waa e mawhai o ngā whaungaina mankua voile a fua i oile ka ko waa leo sa wa iska mai afi. Malonga mabafa fo i e le mbafkete. Fua i waa la o loa ma va la pase se meditele ia fa penga la nga fua ia o nga ia mana ia fautuanga le au mai e talo sanga ina ita to fainga malo anga i le PSC ia mo ni avanoa skolsipia alum fanau al tatu o tunu uleas o lo o nga i tono le maritime e fa lo tele lo la to silfia ia maktama fai ausia ia tu ai ngā levo le mana o mia tu sai ma le fautuanga. Ia o le tausanga foi le ante nei, o i tausanga le amatanga le tausanga nei sa mātou anga ia tu ai le fongo le IMO, po le International Maritime Organization. Ia o la fua whaulu tu ele mātou ai singa i ngā vaenga. Ini ava ngoa skolsipi e train ai a tātou tangata. E le malo Singapore mau o talia mai e lātou o leo whaiwheu tanga i ngā vaenga nā me whaftai e ngā tūlanga. Ia whataseila ia mangi kako sosoangi e kako malo e whaawia ku i le PSC. Ia ngā katikongu la ia. O le ai sesi la sanga fōu ma se la sanga i lungaku. I le mea leo leo o tautoi nei tātou a onga nei. A le fui whamauina le a ngā i luma. I le tō te leo alo whanau o pasi mai i le tātou a onga lea i tono le NUS. Ai pe mafua ona au mai le fautuanga lea. Pe on sauno ai nisi o sui. Ia o tūlanga foilele ia se practical le e o whaatasi teimina. Mai o lo tō telefoi nisi o li waa. Ua retire mai ma i lako ngā luenga o lo i ele experience. E ma whai fo i o na fsoswani a o onga ia o aluma whanau lea onga lea tātou. O le mea la e le ma whai o na whaatinoina se tūtotasi. O le tātou Maritime School taimi nei.
e te taua ona pipi e le malo o nga pe o le tala le ana o whai e tua. E le mawhai se whaatuto o tasi teimi ona tu leil whautuanga lea. Ia mawhai e alo mawhanau o ngā o aku i levo si e tutono o waa. Ia atono e se teimi. Ia ona e leo le nā fuafuanga. O mei o a mio pu leo o a fui o alum whanau. Ia olo e lava polo kala me masani al tato a pulenga o Samoa Shipping Services. E whaatino lava lato orientation si le a matanga ele i anga i atu alum whanau e ngā lulu e whafu. Ia e iai fo ia codes of conducts. Mea lava ia kau maritime. E tau fo i ona usiusita ia ma muri ta ia li seila. Pea fo e ona maali e li saunoanga fo ia se tasi o sui. O le aonga nei. Salo le iwa suru pasenge o lakoa o ina. E fua nga i international policies po kula fongo. I mea kau maritime. E whenga kālawa la o nga iei se curriculum. E mawhai ei o ngā lavalo lato silfia i tula fono whaavao malo i le ngā taifale po le afo i le International Maritime. Ia e peila o le vaenga a kongu foi. E alu fo i sesi taimi. Ia o ye fo i ni mawhauwhaunga ma ngi tūlanga fo i ngisi fo i ole anga i mai. Ia o mawhai fo i onga la ko whakingo i a lea vaenga. E pe o specialized trades ia. E whainga kārawa o ngā maua ia se awangoa i ngei. E mwhai ai o ngā lulue, ma maua le sila fia o alo ma whanau, ina ia comply la ko ngā lulue ma la ko ngā luenga, a ngā i international laws. Ia, o le laufionga o peifo i ana whaat se tala ua whaamawina le tualalo la fionga le taitai le tuangai ma sui taitai ma sui o whaleata, ia, o le fuiua whaafongafonga mai, ia le tātou pūlenga, o le mitamitanga fo i o le nganga ia i le pūlenga le kako Samoa Shipping Services, ia e sao, le ua tō mori mauina fo i le tau mawhai a le tūpā o tamaitai. Le ua i kako kapkengi mua, o ngalua i nei le afo i le spa, mai pea lo ua mauro ngā wanoa e lunga o le waa leo ia i le tofinga kapteni. A le temi nei ua to ono ia tamaitai ua ngā ia tūlanga leo o seila. Ia ai whase lau 5 futasi ia ali. Ua o lo ngā luenge temi nei. Ia marisi itanga la lea ua ia nei se lau koris fuluongo ia alo mwhanau seila le wa iai. O lea lai tau whaasoa nei e tātou a pōlenga o Samoa Shipping Services ni o lato wa wanoa. E ngā lulu e ai i whaoloa ia i isi atunuu i e whaapea fo i ma whaapeli. E pei o le pauna o le vaenga sa laanga i le tūlanga aua whaamauina i a whautuanga. E mole tuaile whaftaitelei i o tō whionga. Sa o mai le whautuanga o le fo o whaalongolongo manino fo i malo ai mese lava i e pūlenga e whaatinonga o la tō ngā luenga. Whaftai tele mo le awanoa lau o whionga, whamanuia le atua lau whionga. Ia whamanuia fo i le atua i a whionga i whaipule le mota. So i fua mai manuia. Alo, whaftai sa unoe lau whionga le Minsta. Ia mo tau fo i sa la ngā le lipoti. Ia whaftai fo i leo whaponga mo le toa pa i o tātu mauta. Ia il tūlanga o wha ngā solo e wale lumanai malanga i luma. O le tātu whaalapitonga. Ma lo sa unoa. Ta palo whionga le te fono mo lafu. Na o whionga whangawhitalai, te whaatūra lafo. Ia whaamaunia e whona o aore ni poto ni komiti. Peo nei loloina. Pe Palemene lua olu o tolu lua olu o wha umela i wasu maltasi. Halua, e sui malu mai sa whata numero tasi, a pia fo sui me whala time sa matau, whasale anga numero 5.
Ia, sili po la whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sa no male ioe. Au e se le ai, ua manu malo le ioe. Ta pala o whionga min stau ngalo ngā tele mo le lafo. Ia lau whionga le whangwhitalai o te whātu le lafo. Ina ia whamaunia le whona o au tali al malo i whautuanga le komiti o le vaenga o tina esi esi. Whalua, min stau whātu angampai ngā whaiwa, min stau whalaptonga o tatu malo, whapel min stau soifua malo loina. Siri po la whamaunia le lafo, o e whina ngalo e sa no male ioe. Au e se le ai, ua manu malo le ioe. Ua whamalolo sfono ne aso. Whaftai fo i le whatuatoa le pa ia o le tātou maota. Ua whaumi lava le tātou fono ne masina ona o tātou ngā ruenga. Sa whitai tunga iai o tātou komiti. E whapea fo i le pitola au o le malo whaftai. E au lava ona moris whaftai e whaftalai i whionga te fono. Ma suis fono o a o tau komiti wha Palemene. E tātou sila fia mai lo uma le whaingo fie o le whatinonga o la o tau pitola au. Pitai. O lo mata wina le wha ngā solo a o tau ilo ilonga. Ma le tele o li poti o tu ina mai i le lau wa fono mo le ilo ina. O lau saa fo ilo o tau whaiva i le whamanino ina o a o tau li poti i Palemene. E se le manai al wawa iatu le ngā lulue whatasi i le tali ino mta upu siringia le tātou maota. O le nganga foi lea ia maualo o tau ngā lua whatasi na ia manuia ai le tātou wala wina. O le manuia foi le nao Samoa o lo tapu i mai. Ma lo whaftai le ngā lue, whaftai le unusa ia o tau whionga te fono, ia masui mamalu uma o a o tau o tātou komiti wha Palemene. Lo whionga te tai le malo, lo whionga le tai le maota, ia lo whionga te mai tai Palemia mal pai o le kapineta. Mori atu le whaftai al whaftalai. Tele tutuangia o lau whionga mal kapineta e le ngata o atina e ro whanga solo au tāpenanga tau whamaea o le tātou talinga malo pitai. E leo whaavai e lo o tō manatu mai Palemene ma la o tō pitola au. E leo tu la fo ia foi i la o tō silsila le vaenga o la o tō mtawhai oi tau ave. Ia manino le Palemene ma le tunu i ngā ruenga whaatino o le malo o lo li poti mai le maotanei. O wha malo whaftai tau tua malo o lo o tau lea wala wina. Al te talo ia tu maur wha unga lea tua lo o tau tu lai mai. Ia sang wha upenga ina ma ia sang wha tāleni ina la o tau tau wha ma le utai lea tua na ia manuia wha tau taiga o le sao lea tunu. Ia manuia lea tua lea rwhaiva lo whionga ma le pai o le kapineta i ngā ruenga wha uau whenga iai mo lea tina e manuia o Samoa iai tu tāua sa mai tawina le whangwhitalai e tātou ilo iloga. O te tonu foi, e au ngā tele mo le lumanai. Tele tima inga ma whautuanga le lei u sao noa i elpa i o le Palemene. O se soaswani tele foi lei tau manga o ilo ilonga komiti i le lumanai. E maise o le whaatonu wholau o le tātou malo. O le mta upu mua o le tūlanga saininga o tātou lipoti e suis fono komiti. E tau o tele fina ngaro whaalia ma tua lalo i le tūlanga o no wha maunga ia manino i le lumanai. O manino tātou tūla whantu mau, e isi mafuanga e lai ona le saini se suis fono i se ripoti, ua ta oto foi la sanga mo le whatinoina o le vaenga. O lo manino foi le isi tūtaua o le vaenga lea, i le tūlanga o le langolangoina e se vaenga to tele o le komiti o la lato ripoti peitai. O le tūtaua e la umatau, o lo manino tātou tūla whantu mau se lau ono sfuru ono pui pui tolu. O le ata tau o na sainia le ripoti a se komiti wha Palemene e sui uma o le komiti. O tu taua ia le waai al whangwhitalai e au na whaataua mo le lumanai. O se tūlanga fo e au na sirsira e whionga te whono ma le komiti o le waa o le komiti e whauwhatasi. E le au ngā na whaanatinati se ninga o se ripoti tu ina mai lau lau a whono ai o lo tuatuangia isi sui se whono o le komiti. I le waai la waai al whangwhitalai e leo stulanga le leitu ina mai se ripoti Palemene ai toa whape toa toru suis fono e leo saini. E ui o loo fulisia al komiti sei ningo se ripoti ai amanatu tawa loa ngā ruenga o le ala leo se tua lalo al whangwhitalai. O le naunau te inga ia whaataua whaamaumaunga mo le numanai ai ta oto atu ia ai o finangalo. Wa o mai tawina fo le telo saunoanga e leanga isao e ripoti o loo ilo ina. Ai u whaafiofi mai ai
ma isi mta upu ese mai ai. E fōringa ua whau saunoanga to tele sui mamalu, e pēni saunoanga whalau i tele i teimi e talo i naisi talo tupe, ai ua tū le ano liu mta upu lo ngā i eile lui longa, o lo manino lava whaatonu fōlau, tātou tula fontu mau la sanga o ngā ruenga al maota, o le mafu anga fo lea o le toso o tātou i lui longa, o le pōlenga ia te au, o le manino, o le tali mai a teite i fono, ma le malo, ini mta upu e siringi ai, ai le ia ia tātou li poti, ina nei mai tau mai fo le tunu, e whaapea le o tā pena teite i fono, ma le malo, o le mafu anga fo lea o le tau whaiatu o le whongfitalai, ai ei lava nisi, o lo tua ia ai teite inga le whongfitalai, o le tāua, o le tā upu lea ia manino, ma malama tali ma tā upu e la ngai saunuanga, a o sila whaafonga mai le tunu. Tasi le whaatinonga ma tā whaioi mata i tua le Palemene, ai te tau lava o no tātou mulumulta ia ia inga, o tātou tūla fontu mau, e au ngā tele se whamanatu, are whongfitalai, e sanga mati ai le vaenga o le tātou ngā ruenga, ui lea, o le au te lenga o le tātou ngā ruenga, e momori atu le whamalo ma le whaftai. Iei fo le taitonunga, ua whaamaria ina le whaafonga le tunu, i le tele mta au tāua sa lauli wina, e le tātou maota, o te asu fwoi bānu i puenga, fina ngalo le paia le Palemene, iei lava se upo le tunu, e iei lava le upo le tunu, e le ato atu, i le liu le vaa. Ia lo whangia mwha mangalo se wha le tonu le whongfitalai, i le whaatau tenga o tātou taunu manga, o lo tau fina ngalo wha le atua, e tu atu i ele tau singo le nufoa. O waifo isi fina ngalo wa whaina, ia lo lofa ma wha mangalo se wha le tonu, a talo wha au, ia sanga iane ai o le tai, ia ta oto pea le whangaa i le lititai o le monauri, o la o tauto wha ma le utale na e maua e manuia mo le tapo inga Samoa. Samoa ma lau whaafonga tapo i mai, ua i uru ngā ruenga lau Palemene le nei masina. Wha ma lo tapua i maua whaafitai le tatalo, ua e manuia e le whaiva o le Palemene. Ia tu mau pea le alofa, ma le whire mu o le atua i le paia o le atunu. Tapo inga wharulunga mtanga ruenga, whalaputonga tu maoti le tato malo, mo le atu le whaafitai, whai ele leo masui o le Palemene, o lo o tau wala awina, e tu atu ele malo ma le fono uso le tunu, tu lou na ngangana. Wha malo le usifono, whaafitai le unsai. E tali tonu, tele ngā ruenga o whea ngai ma o tau, a e langona lava le fia le wawa i atu i lo o tau, tau pati mai, e lango tau rumanga wha awau o le Palemene. Wha manuia atu lau Palemene, i lo o tau wala wina. E le whaangalo ina foi au nanga lo tau tua pea, e le ngata mo le whaatino o tau rumanga le Palemene, a le puipuinga o le saunga le mu o le tātou maota, mo le tuari whaaftai tele, i le o nanga whai pea malu le malo, o nanga le tu pi, o nanga tau tine mu, ma whalawalawe tup whafosei, ma le kampani al cool line, whaaftai tele mo wa o tau o nanga, ma i sanga whamanuia le atua, i tofi ma tiute o whenga iai. Fia mori fwoi whaaftai whai lo tuser fono o au, whai tula fono ma le au whenga ruenga, mo le au nanga lango lo tau tua il Palemene i le au ma le pō. Wha maalonga le lue whaaftai tau tua Palemene. Ianga le leile atua, ma fwoi pia lo tau malosi, au wā le vala awina. Pea o tātou tatala le nei aso, ia lo whangia le atua ma pui lo tau soifua iala uma, i lo o tau wafio atu. Ma nuhu te leina, whaiwa ma tiute o whaatani mai, i toenga o nei aso. Ai tātou te lei toro pō, tā sangatu le fionga susfono ma li tu malo palota, pa lauri toru, se sa unia status talo e whai ua tātou fono. Ia, ma lie lau fionga, langa i tuatua sapu noale. Tu e mei lau fionga tamai tai parme. Io e, o te langona ua bela fo ili fala i lau fionga ma le mamalu o le mauta i sui usfono. Ai, whaaftai mo le avanoa, ai o te manatu e au foi ona whao o atu se leo o le vasenga o whaipule e whaaftai ai lau fionga le whaatau tenga o le tātou fono. A tonu e tūlanga ese le lua vai aso mo vai, le ua wha ngā solo ai se ngā luenga tele i le tātou wha ngā solo lea o ngā luenga komiti ma li poti o tu ina mai matali le malo. Sao no lau fionga i le nisi foi o tūlanga ua mata i tuina na foa
i le whaangasolonga o le tātou ngāruenga. Whapena fo i se vainga a le tātou malo, ia po le pasenga fo i o le kapeneta. I le au te lenga i le momoli mai o tātou li poti. Me mua lo whionga le whangwhitalai. O lo o tuai pea le whaangasolonga o li poti. Ia, o le tele o li poti ia ua tātou whaangasolo iai. Ia o le luafe sifuluiva, luafe luasifulu. O le whaamoemoe, i le ngā lurue whaatasi o le kapeneta ma le lauwhionga ma le fono. E tātou te tau mawhai e momoli mai le tino o le ngā luenga leo le lipoti mai o mata ngā luenga i le fono. I se tūlanga e mawhai ona tātou tala noa i nai, ia mata upu, ua le mamao te le atu. O lona winga, ea masalo e tele ngā luenga, a sila i le pepa o ngā luenga. Ia o lo o tele pea i le whaangasolonga o tātou ripoti, o le ele i o mai, mō le iloina i le Palemene. Me mua nā, mai te manatu e leo se ngā luenga whaingo fie. Lona lua, laua fionga. I li poti ia o tātou whaangasolo iai. O le wa matana pu e atu i se tūlanga awa o te tele. Se vainga i komiti i awala e li poti mai ai ia matanga luenga. I le whapea te tau na iei se whawaa, po se template. E whaawhaingo fia e o na tapu e komiti le whaangasolonga o ngā luenga. Ai maise lo na whatinonga wal me moni lava lau fionga i le whonga whitalai. O li poti whaalitau o ina o lo o whaamatala mai ai le whatinonga. Ele au whai ngā luenga, mamata ngā luenga. I le whaaululu i ai o Minister o Kapeneta o ngā luenga ale malo. Mai o te manatu e tāua fo i lea mauolo o momoli mai e tātou komiti. I awala e whaawhaingo fie o na whaanga solo ai e tātou ngā luenga. Te manatu e tele nisi o le sona tāua o tātou maua mau te whawhtai eila o whionga ma le taitai o le itua ngai. I se tātou whaasoa foi. I le whaanga soronga o le tātou ngā luenga lean whaatino i le lua vai asa uma vai hata. A le tātou te iloa foi. Le umina ua o le ngā luenga. Ia, por lea sisi la sanga la o whionga. E mawhai o na whaanga solo ai tūlanga vave, le te leo le tino o le ngā luenga lea o lo oali ali mai pēr le tātou pepa o ngā luenga. Ia, tau na mātou whape atu, vai atu fo i le kālena o Fonotaga le Palemene. Ia atonu o leo o iei lea wanoa mō nia tātou fono whapitoa, e mawhai o na whaanga solo ai, ia lea fo i vaenga o le ngā luenga Palemene. Ese mai ei tūla fono e tāpena mai e le malo. A o li poti, o le si vaenga tele lea, o le ngā luenga a le tātou Palemene. Ia lau whionga whawhtai tele, malo fo i lo whina ngalo onu sai, i ni a mionga fo i le mauta, masui o le Palemene. Ia o le mea siri lava o lo o papena pea o na whaamar whanwhana le whina ngalo le ali i le tō whae lau whionga. Whawhtai atu i le naitu o le mauta, e tūsai fo i ma le tātou ngā luenga. E whaataua fo i e le whai ngā malo. Ia le sasa mai o le tō whaama le whautua. Ia o le tātou ngā luenga. E na whili mai ei tātou e le tunu. Ia o sia mātou upulea e tauna mātou pi ia mātuai. I le saunoanga e taualunga iei. Ia le nei foi whaanga solonga o Fonotaga le mauta. I le lua vai aso uma vai atu. Ia ma le whawhtai atu i le vasenga o sui o matanga luenga. Ia mai se foi le whailautusi. Ia ma le tātou ofisa o le fono
mai lātou uma o lo o lango ina na ngā rue ngā Palemene. Ia, manuia, soifua. Oh, tai. Ia. Te tūle mena whionga te tere tūnga. Lau whionga le whongwhitalai tūlai atu mare ngā whaalolo mo le tuai whamalo lau whatau taina o tātou Fonotaga whamalo fo le whionga le Palemene. Le awala ua whatino ai tamu whainga mo tātou ripoti. Tau lava ia winga ia tātou whelonga nei pēr. Wai tau ia mātou tau fo i whionga le Palemene. Maise ia lo whakau tūtua mai. Whatuatua mai fo i le sosoni atu al tātou mātou whanga, e se awala whanga solo ai le tātou Fonotaga. Mana ia le awala whateita i le tātou amata. Ia e le umai whaiaso. E le anga i atu lumanai o tūlanga ia sa tātou mātou wina. Ia so tuanai pei e umatu lo Fonotaga o le sa vanloa mo li poti. Ia e o lo teleana ia tātou Fonotaga foi. Molang e atu whai ufo ni tau sanga pe mani tele wheng whawailea. O le alava le avanloa whanga solo e tātou Fonotaga po le alava po le tala le tupe. Fono o umon whatatia. Ia whaalau pēr se aso tasi po se aso lua. E alo lua mai atua ia tātou tāngo fio li poti. E a ngale mo tātou umalava. Ia e alfa fonga mai fo i sa mo i whawhita auli. O whawhengai ma le tātou mauta whono nei. Ia ma tau mwhainga lo o tātou tau mwhai uma i ai. Ina ia fo ia o le mātou tari atu lea. Mai whaaloala. Alo, saunoa, i lau whionga te tere tuangai. Ia ua malele fo i le whionga te matai Palemene, po te te fo le maota. Ia ua fo i le whai wina fo le tātou whono nei aso. Ia mese fo nei lua vai aso. Ia te tonu whono fo ia e pēa o na saunoa ia o le tātou ngā ruenga whai whatas. Ia mas fuanga tāua, ia o se ala fua tala whea ngai lea mo le ngai lumo o tātou li poti ma le talanoina. Mele le titi fo i le nganga le whaptai atu. Ia le sosoli mai, ia ua fo i whaangaso longa le tātou ngā ruenga. Te le tātou ngā ruenga ne lua vai aso, tolu lima tātou li poti. Ma o li poti uma fo ia o lewa uma na whao mai tali le malo. Ia o lewa tu umama aina ma ua le aise tātou li poti. O eise tali le malo le teimi nei o lewa mai a uma lava i le asfono nei. Ai whaafitai fo i mo whautuanga ma saunoanga ia o le a whapenao na whai. O le a whaanga solo pe luma ma ngā i luma ua lava tātou li poti maua mai. Ia ma whapenao na toi whaatulanga ia tātou asfono mo le ngā i luma o nei teimi. Ia whaafitai tele a mo me uma. Ia lewa ua mamal tātou laulau i li poti utau no mai tali tātou malo. Ia ua whaatinoina, ia e whaafitai tele lava mo le sosoni mai. Ia mese o le whaatonu wholawina o tātou taurumanga. Ia lewa mai al tātou ngā ruenga. Ia vi ia le tua, o le asa ngā ruenga o tātou mwhaia. Ia vi ia le tua i me uma. Ia e whaafitai mo tima inga msaunoanga. Ia e whaalotu tele fo i le anga i luma. O le tātou Palemene, ia ua lava tātou ngā ruenga mo le ngai lumanai. Ia whamanuia le tua. Ia, o la lau whionga sui mamalu, mai palauri numero tolu, ia, saunia mes tātou tālu e whai o tātou Fonotaga. Kai lau. Tu whatasi o tau whenangala mo tātou whamoe se i toi whafo i liwi inga o le tua. Tātou whaafitai alo nā lo whai leo noa. Tātou sisi whatasi i fu on man malo ke research i sua for te maa mlealo mo le ngā pai tātou pitalo. Le tua sisi li se, le tua lama oe o le alofa, ma le alofa muti male. O lau fio lava o le tali mana o ma le wha fonga te talo alofa. Le tua, o mātou to e ofo i nātu lo alofa e le au noa. Fo ia elvi inga ma momuri atu le whane tanga i lumo lau fia. Wa o lo walofa e tu mau la malea. Whaafitai tele le tu.
Te lei o taimi e ono so fa ia I lau Palemene e le Tiafau ma le fiti. Pita I le tua. I le tua unoa e lau fio lau whanau. Lau Palemene e le tua. Whaavitai, whaavitei le tua. Lo walo whaasoa lea mo lau Palemene ma lau fisosoani mai. Whaavitai le awina mai ma le fio mai o le nganga paia. Tautolo ina le vai o lau whanau. Ia I le nei aso o le whaiunga o le fono au lau Palemene. Le tua, whaavitai ina ua asa le mafuapua na ianga noa. Ai tū malo le alofa whai pēa o lau fio. Whaavitai tele le tua I lo walofa. Whaavitai mo manatu le lei, ma le tamau ainga o manatu ai whaasoa mai. A wā se manuia o lo atunu le tua. Mole whaamangalo lau Palemene. Iai teimi, e whesopo ai ai, pitai. I le au noa lo walofa ma lau fisosoani mai. Whaamangalo lau Palemene le tua. La mātou te tālo le tua, whaamole. Whaamunia I lau Palemene. O ne tū la fo mai lau Palemene le tua, ai e whesoa soani ma mafuta mai. Wā se manuia o Samoa. Alofa whaamanuia le tāpua inga Samoa. Ia le alofa ma whaamunia ngā lau fio I le au noa. A mātou tā ape le tua le nei aso ma le nei taimi. Whaamole tāpua ao e lau fio lo mātou wola. O ala whaingo fie le utum tangi wale o tausala. Ai whaamoe I le alofo lau fio. E malu ai lo mātou wola. La mātou te tālo lea le tua whaamole. Talia le wala au ala whanau. O le manuia mai le tua wa silisili lava I mea malava tātou te loto iai. Leo inai o tātou loto atoa mo tātou mawhau I a keriso Yesu. I tu mai e lunga o le Palemene ma Samoa au whaamnianga le tua I le au noa. Le alofa ma le file mua lo tātou li o Yesu keriso. Le mawhatuanga tu mau ma lau fio nganga paia. Nei e whaama waulava. I le suafo le tamam le alo ma le nganga paia. Amen. Alo, whaafitai. O te whasisilatu wa tolponeta o manga fono au tu la fono. Se e urile tu la iwa tol sfuru tai au la solua. A solua sfuru walu me lua o lua wha.